O te whatalofa atu i le tunu o wha Malo le soifua manuia le leifo i tae au fau a tātou au lia. Tau tua le nei le siufonga le lau mua leso whareile. O leso lua sifuru lua le masina le nei. O Iulai tau sanga lua awhi lua sifuru male lua. Ia lo mai au si mai le whaafonga o tātou sauri ngā loto le tae nei. Taita ia e le sunga i le toina Reverend Laui Una Lau Yang. Mai le kalesia whaapotopotonga Yesu i sa mo mātino i whafo i Wellingtone. Usi mai le whaafonga. Moi fa Talofa tu ma fa pe lo ia foi le fa fonga le nei tai a matango fie ya e Malo soifua mo ma langi mama la tatu sam ya tu le tatu fa tapo inga foi le nei tai ao le swa fa Malo le tua tol gas pa ia ta ma le alo ma le nganga pa ia la tātou tā po yatu. O oe lava lo ua tua, o te vivi i atu ia te oe. O oe lava lo ua tua, o te whanene atu ia te oe. Vivi atu ia o tau i le ali, awa e le lei o ia, awa e whawa vau lava lo nalofa. Se o tātou te talo. Lo mātou ta mai o i le langi, pa ia lava la ua fio a wā o oe e pa ia lava. Mātou watu fo i o luma le nei tai ao, mātou te manatua o oe lava na e whaia i mātou mai momoli mai lo mātou wola i le nei fo i tae tu lao le nei tai ao fo mātou te talo ia a fio mai alo wanganga pa ia ma futaina i mātou umalava a mātou o tāpua iatu ia te oe i le anganga ma le mātou tālo lea e ala lava ia Yesu Kiriso lo mātou alii ma le whaola. Amen. Lea tātou vi atu lea tua i lona vi inga.
taunga o tu spaia. Mo tātou taupu le nei po tai au le mo te Salonia, taupu 5, a le whaiupu e 10 ma le ono ia e matai tātou pai tau se ia whangata mai i le whaiupu e lua 10 maltas. Lua te mo te Salonia, mo te Salonia, Mewa misi tātou tusi. Maria tu o leua o maua tātou tusi mo te Salonia tau pue e 5 ia al whaiupu e 10 maleono ia a matai tātou whaitau ia ai whangata mai whaiupu e 10 matasi pāpunga maia i lea whiunga pa ia le tua o iovasa o ia o tau sanga oli pe lava ia ta talo e lea noa ia o tau whaafetai i mea umalava awa o le fina ngalo lea o lea tua ia te o tau ia ke riso Yesu awa tau te tineia lea nganga awa le tau whaatau waa i perfeta ia tofo i mea umalava ia tau fi mau i mea le lei ia mamau o tō ma mea leanga ese o malava ia ato toa o na whapa ia ina o tō e lea tua lava e ona le manuia ia tausia lava lo o tōa a nganga atoa uma ile male loto atoa male tino ia le matau leanga ina ile fio mai o lo tātou a li o Yesu Keriso ia family mai le tua ma famala malama mai lo na nganga pa ia e ala tātou whaitau ma whalongo i lana fionga pa ia te ia pea lo na lava vi inga e whawavau lava ia se upu foi mo tātou le ne aso tātou te mana tuna tuai i le dua ia o lo whapea mai whai upu es furumalvalu ia o tau whawhetai mea o malava. Awa o le fina ngalo lea o lea tua, ia te o tau, ia ke riso Yesu. O ni apopo inga, a le apostolo Paulo i le kalesia i te Salonia, o lo ia whapea mai ai, ia o tau whawhetai i mea o malava, awa o le fina ngalo lea o lea tua, ia te o tau, ia ke riso Yesu. O lea ua iai foi tātou i le nei taimi, ina ia tātou o ma le whawhetai i luma o lea tua e ala i le whinangalo o ia whaia mo i tātou. Awa o le whawhetai o se mea sili o na maua lunga mo se tasi e whaia se mea le lei ia pe foa ai foi. O na lea o na tātou whawhetai lea. O le whinangalo lea tua, ia tātou whawhetai i mea lelei uma e ala ia ke riso Yesu. Awa, e whaailoa ai foi, o loo iai pea le aoa lofa o lea tua i o tātou lunga, e ala i mea uma
ua tātou maua e pei o na ia fua ina mai mo I tātou. O le tātou whale tonu lea iai nei. O le tātou whaamasino o mea ua tātou maua I le tātou wa ai lata mai. A o le finangalo le atua, ia si tia I lunga le tātou wa ai ma mao, ina ia tātou I loa, mea mau lulunga ma mea te tele, e mawhai o na tātou maua, e pei o na ia sila fia. A whai e suia I tātou, e suia fo I mea uma, e le toe iai, e le toe ia te I tātou le whai tio, a o le whaafetai I mea uma, e ala ia ke riso Yesu. Io e tātou whaafetai o le finangalo le atua, e while ngataile, ai whaatu muina foi I tātou, I le ola, ma le whamalolo ina. Whamaile apostolo Paulo I le kalesia konito, lua, ta upoe ono whai upoe e se fulu mo I tātou e peise I o whaanoa noa a o loo oli peise I o mativa a ua whaatamau a inga ina nisi e le totele e peise I e le aisina mea o ia te I mātou a o loo ia te I mātou mea uma o le tangata ua whaafetai I le atua ua si tia le ai mamao o lo hapapai mai foi le apostolo ia ta talo e le au noa rona winga o lo ia te I tātou mea uma pe a whai e suia I tātou e suia I le whaafetai I le atua suia I le o tātou manatu I le atua e suia o tātou mawhau I le atua ina ia mamao le tātou vai ai tātou te le whai tio I mea lata mai. O loo apapa I mai foi le apostolo ia aua ne I popole o tou I se mea tasi a ia whai loa atu o tou manao I mea umalava I le atua I le tatalo ma le whaatonga a toa ma le whaaftai. Aua tou te tineia le nganga aua le tau whaatau waaina I perfeta. Ia tofo I mea umalava. Ia to ta ofi mau I mea le lei. Maile tu sela ue perum tau pue lima whai upa suma toru. Awa o ilato uma ua wha susuina I le swa susu. E le ata mamai I lato I le upu o le amiotonu awa o tama mea I lato a o le ano ma ma tutua ia o I lato ua masani o na langona hina ua awa o ina e loa ai le lei ma le leanga le nu ue o le tua I le nei tai au ia o le finangalo Yesu ma le aus tia ma le auso ia tātou maua tātou tatalo o le finangalo le tua ma le whaafetai atu ia te ia maua o I tātou uma ia le nganga o le tatalo ma le whaafetai ia mamau I tātou ma mea leanga ese uma ia atoa o na whaapaia o tātou e lea tua lava e ona le manuia ia tausia lava lo o toa nganga atoa uma I le male loto atoa male tino ia le matau leanga ina e le fio mai o lo tātou a lii o Yesu Keriso ia o tō whaafetai I mea umalava awa o le finangalo lea o le atua mo I tātou finangalo po I le atua e a mai mea te tele mo I tātou ia ai tātou te tō mumulava I tama I mea o le tātou mo I tātou I le nei fo yaso ia mantua lau te talo whaafetai I le atua
i lona alofa i mea ua ia foa ina mai, o mea uma ua na ia foa ina mai mo i tātou, o mea lele ia tau lava ina sitia, lau e sitia i tātou i lunga, ina ia tātou wa ai, mai lo atu, ia le finangalo le atua mo i tātou, ma mea ua ia finangalo foi, e foa ina mai mo i tātou, ina ne aso, ia ma roto soifua, ma tātou wola atoa, ia soifua ona o Yesu, te tātou talo. Le tuailo mātou ta mapa ia, mātou iai fo i le ne aso a wā o e lava, na e whaia i mātou, na e tō fia fo i mātou, ia mātou au nātu ia te oe, o lea mātou te talo ma vivi i lau a fio, a wā o e o le vi inga ma le whane tanga, o le tupu awa o le langi ma le lalo langi, na e whetalai, o na iai lava lea o mea uma, mātou watu i o luma le li e, whamangalo ni o mātou se ma le tonu ia te oe, whamangalo foi ia i le lalolangi o taua ma misa ma whewai inga mātou te talo, ia iai lau whamnianga, i nai ta māma nai tina, ia whamnuia foi le si upafonga o le lau mua, ma le au whaafafonga malava, ia iai le manuia i o lātou lunga uma, talo foi mo e o ngase i le tino ma le mafau fau, talo ia iai lau whamalo longa, ia i lātou le ne aso, a wā o lou lava suapa pele Yesu, e malo lo ai mai malava, ia alofangia ia, e o whanoa noa, ia e whamawhana ia i lātou, meise o nai, ta mama nai tina, o alo ma whanau, ia ua motu sia mafutanga, ia na o e lava, e ia i le whamawhana ngasili, talo foi mo, nai mātua ma whanau, ia e malo loa o onga i le neiva i tau, ia maua le ono sai, tau si ai nai whanau le fale, ia alofangia e o ilo i fale pui le to ese, ia alofa mawhasoa soaniatu whaamanuia i lātou, ia o e o ngā lulue, ia i le whaamanuia ngā lau o fio, whaamanuia i lātou o ngā lulue, so o se matata, so o se ngā luenga, ia so o se isi lava o loo, ia i lunga o ala po tonu o malu o pale, whaamanuia i lātou, ia alofangia foi, ia whaamamao lava nei whaamai mataua mai mātou, ia i loa au alofa, ia i lunga, ia i mātou yaso malava i leo noa, o nisi foi o ia e so soaniatu ia i lātou le au whai ngā luenga, ia mō sauninga foi o le nei vai aso, ia so se whata whai tāulanga, ia i loa lofa nai, ia ta mā foi matina malo lo mano malo, ia whamanu atu ia i lātou, o la mātou te talo, alofangia le lalolangi o lo ia i taua, ma misa ia maise foi le nei whaamai, whaamamao lava mai mātou, lo suafa pele Yesu, ia tu mau mailo manuia le atua lo mātou ta mā, le lofa silisili ese o Yesu ke riso le alo, le mafutanga ma le anganga pa ia, nei se ia o le whaamavau lava, amen. O le laua whaafonga le tunu o le tātou saunu ngā lotu o le tai o nei, na teita ia le sunga i le whawhengenga le sunga le toi ina, Reverend Lau Ula Lau Yang, mai le ka le sia whaapatopatonga Yesu i sa moa mātuna ui whafo i Wellingtone, nei vai aso atoa na whianga iai le sunga le toi ina ma tātou saunu ngā lotu, e me mole tu lava le ngā whaafitai tele, whaamalo tā pena, whaafitai foi. Mole ufolfola le tua le ngā teilea, talo whaamirianga, ia whaamiri atu foi le tua le sunga le toi ina, ma le whare tua, no whaalo, ia me se foi pa ia le ka le sia, ma nuia foi tā pena ngalo nas pa ia mua, e me se le wha iunga le vai aso mo le fuafuanga, whaafitai tele lava.
O le taimi le o luas fultonu minute o te elfitu. O le veinga o le tua la whafonga mai ai. Ia mai ale i o le whafonga lo le tato proklame o le ata o le tai au. Ia o le ekalesia whapaputonga i Jesu i sa mo ma tino i whafo ia pia. Ia o le alangi le veinga o le tua i le neifo i tai au.
Miss Auntie Chala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tai au. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the vanveal. Su fongalo mua. Atau le tai au. Tato por kalame atau le tai au le go tato tu filo e le tai au le la sfarile pe ona malo no mai foi tato fa salonga ile so na fi le tau le tonu le fia fi le tau tu me sunga ta sesa le tai au ya malo le fola mluia malo tau ata ile tato di fo fa u ngalo fa su fongo le mo ye mo le to tele o tato tu no o to ya so fo le tu wanga fa nau atalo fa tu le ga fi tele malo soifua ya o mai o il tau malu o tato ia ya te tono lo so no le fo fuano le yaso atalo fa tu foi dai matu le tu tos malu lo sa ma le tu sanga lo so fuano wi ai after ile ile na pule fa so o fa foi la le yes fo atalo fo su fa feringa ma fa tu malu mo gal be fai atalo fa tu i tu pa tina ya malo tina ma filo ye tu foi le malo se le tu no mai fa nau ya o mai le tai au yo la wal fa ve se le mu lui foi ngal ngal to tele le wa mtani ngal ngal le foi tai fo ya o fa lo pe ya pito ya fo de to mai ti malo lu le tai au ta lo fa tu ta to pa ngo mo mo to tu e tu no mau le ta to ai ga Australia America Hawaii America Samoa fa pe foi Samoa mo mi ta to fa salonga Talofa lava ya o tofo lo tono ta vale mo fuanga le yaso po di fainga malanga ya malo lava mai te wina le aso na fili po loka o tele o fainga malanga ta to ye malanga i Wellington o ese atu ma tau mai ya ono le lolo wa le tau i se vili malo no sile aso na ya o fo si o le tai na mai te wina foi ya le tele o le Talofa ta i Wellington ya na matua sau ye lunga ngalu ya le ngata ile yo disi o va faila a o le ota oka ya la ufai nga nga fa ma le ya so ino mai ai ya le tūlanga na ye le lo wa le tau na nafi tau se fo manuia ya oi ma se wa inga le malu lu tau no tatu yai ya fa talo fa toi ma fa manuia tu le ya so ya le tatu por kalame le atau le tai au ya le mi te fo fa fo le talo le tau ya fo yo le la to la fo la to tupe la tūlanga le tupe le tai au fa pe fo ya le famlia wa soifua o tala me tupu la langle ya som tatu telefon tala valu ya le temlei ya ala tatu pese me kolisi malu fo ya fanga solo to por kala me lita fo malo soifua me fo ia fa ga balanga ole fe yai wi ga me fo tapu i ga to tele ai ga so fo lo molde le temile o to el was fo family to tala le valu
E usi mea whawhonga le tātou talo le tau mō le nei tai au pe le whāri el ofisio le wā i tau. Le ua wai atu a mata tau a wala mai le la ia a mata atu stemil nei aso whasolo tu i tai au le sama le soifua a mata te langi le lei le tau o le so. E ina i timu e le tele a mata wha malu malu foi e matau paolo e malo losa vili nisi o taimi le fiafi. Ia ele pe o le malo losi le nei le aso nafi. O le aso a tai au e au oa e nei maul ulu a mata una langi le lei le tau le aso a tai au. O le aso sa e langi le lei le tau le aso ngafua e langi le lei foi le tau. O le aso lua ina i timu. E ona wa ile i ka piti manu atu whanganui matau naki le aso nei matua i langi le lei a le tau. A mata tu lava nei o lava foi le aso ngafua. Tau po e langi le lei le tau nei o tu lava i le aso ngafua whapena foi i a Marlborough. E o le nuu le Hawks pe i nai timu le aso le nei tau wa i le mata le la tai au. E o le toi foi mai leo timu ngai le sama le aso ngafua. Wai rapa ia e to ulu timu ngai le aso le nei whapena foi tai au e a mata na wa i le mata le la. E o le toi to ulu e foi leo timu ngai le sama le aso ngafua. O le maulalo le fua le malulu inu una uta ua o lo whamawine i taupo. Tasi elo iei Marlborough. E a mawhanwhana le maulunga le wo iei sifurulua tau naki whapena fo i mana watu. E whapena fo i mawhanganui. Whanganui la sifurulua fo. Au kilani la solo nei langi le lei le tau i au kilani. Tau le lei male aga i atu le wha i ngole wha i aso. Langi le lei fo le tau i Hamilton i le aso le nei. A solo mai ele moto i saute langi le lei le tau le pito i lungo le moto i saute to ulu ti munga i kala i stete to ulu foi ti munga i Dunedin ma ina vekako. E langi le lei le tau i Queenstown o le malu lula wa i Queenstown e to ese le tolu. To ese le tasi i ina vekako. E o le fua o le ea mawhana whana sifuru tolu whama wina i nele soni. O le au te renga lau le atu nuu le iaso e fōringa mai mātele i na munga la le aso le nei pe va ia le mata le la le motu i mātu nei. Se i vana ngāle tu i se sae, le pito i lalo le motu nei le au fia i Wellington. Ta milo tu lo li tu sae i Martin Bra Mastone, Waipuku Rau, Napier ma Hastings. Lua tu e kispene to ulu e ti munga i le aso le nei. Wha malu malu fo i tātou le nei aso i a matana. Ki lia ma va ia le matana la wha aso no tu e lo tai au. O a pia le nei aso e langi le nei le tau luas furu valu le fo le vele luas furu lima le mawhana whana. O le angoto i fo le lai le so Wellington le furu iwa minute te e le lima le fiafi. E o so e le la tai au le toi luas furu 5 minute i le valu i le tai au a tai au. O le tala ia po le fua le malulu fa mawina i Wellington e manutua oi. O lo iai i le ono fitu fa solo tu le valu. O le ea malulu le na, o le ea mawhanawhana lo i sifurulua fa solo tu ilunga le sifuru ma le lima. Ia mola atou e whangota le iaso manuia whai ngā whaiva. Ia Wellington e sua le tai le te o le sifurulua i le au le nei pe le tai te o le ono le fiafi. Ia o le toi sua leo le tai i le lata i le tasi i le waviao. Waviao le atai au. Poli lua, pe le tai le te o le sifuru i le te o le sifuru le tai au nei. Sua le tai lata i le lima le fiafi toi pe le tai i le toi iwa minute i le sifuru tasi i le fiafi ana nei. Ia le tala na o le tau ma le tala o le tai mo le silifia i le atunu. Ia e mo le aula fatupe, ia malo la waleanga le lei tupe sa moe le so tasi tala New Zealand. Maula o tupe sa moe tala ono sifuru ma le lua sene i le aso le lei tala ono lua sene. O le tupe Australia, maula o tala New Zealand, ia e tu watu i Australia maula o valu sifuru valu sene. O le tupe Amerika i le so, ia e te latu malau tala New Zealand, ai maula o ono sifuru tasi sene. O le tupe fiti tala tolu sifuru ma le faa sene i le aso le lei. Tasi tala New Zealand, maula o tupe Samoa, e tala ono sifuru ma le lua sene i le aso le lei. Ia, alo la valanga le lei, faftai tātou tunu. O la vano family anga wa soifua, lo tumo bel tātou imeli, aso whanau at samocapitalradio.co.nz. La whapeo neilo was whanau, ia, na maua tātou imeli e. O mailo wa soifua, o na tō lau atu le, so stemi lava, ia, o teimi nei lau atu ai. Ia, o le tuswai tau mo o tau na soifua le yaso, lo mo le tusi le a Mareko. Mareko e lima lo nifeu pesfuruiva. Alu atu ia oe i lau fale, i lau ainga, ma ia e tau atu ia te ila tau me te tele ua whaia ele li ia te oe.
malo na alofa ia te oi. E te whaitau ala po oi tonu na te whaitala Iesu i upu ia. Le lau le tau atu e whaongale sa malu rua whaitau lau tusin mare koe lima whau pasfuruiva. Ia ole whaatonunga na whai Iesu tangata lea ua angale le ia ile le ia. Mai, ia awolo to te whaol marketi, ai alu lo ilo fale. Ia pia ua to te pasi le iaso alu lo ilo fale. Alu lo a inga mai e tau atu ia te ila tau me te tele ua whai ele li ia te oi. Ma alofa atu ia te oi. Atu se situ. Ele ai ia se ma whaia me te tele whai ele li. Fefese umina olo nei tangata ele i o a se manuia whaapea. Ale ua ia maua mai le li. Ia o ai le mo mo tau ia, tau ilo a inga. Manuia lo a soifua al pese lima oe, o le mare ko i lima whau pas furuiva. Talofa smel fa fonga talo mena tupu la langi ni yasu tatu lia le asolus furua Julai. O le sorta usanga e tasi fitu iwa tolu o le tangata sua whaya Sir Alexander Mackenzie ia ma nisi o au malanga whapea o ila tau tangata mua mai Europa o la tau malanga kolosi mai tutonu ule o kanata nga imel Pasifika. Ia o le whainga malanga la wali nei pe te ia le tangata nei o Alexander Mackenzie. Na Sava Valley ia mawhaonga ia vaalo po pao. Ia o vaalo ia na tau whaonga ina ia Sava Valley fo.
Inga li whangai nei se whalele po ni helicopters po alava. La tau whaina malanga. Peo le sona tura win ele Pasifika. I tau sanga ta se fitu iwa tonu. O le aso nei tau sanga ta si iwa tonu fitu na manatu ai i le Palestino America le nā taimi o Franklin Roosevelt. Whaapopoina nisi whaamasino i whaamasino o maununga Amerika o le sola na te enai ina ua palota i le senate le Italia le fuafuanga. O le aso nei tau sanga ta si iwa tonu ono na tau nuu alita ita i o le mau ia pia le wha au nuu i Nusila i o ta isi Olaf Frederick Nelson. Maofa ia ta isi Nelsoni le tau nuu atu. Lata i se furu lima afe tangata sa moro whaatali mai le wafu ia pia. Ia o nisi na nunga o fautasi Malo mai ngā tai whawhitau i le waa lea o le maui po mare sa malanga tuai. Ia le taitai o le mau mo na fine o toi fo ia tule ni usina sa whaau ni ua whawharikuiku iai. O le so te usanga te si iwa walu tolu o tangata whaipisi nisi Australia le o Dick Smith. Ia na so o lei lau langi lan ta mirsanga i na walanga i le walele helikopta. Na so lei na so o lei lau langi. Ngana malanga ia tula ele mautu to yalu whaau i lava. O le aso lei te usanga e luafu mara tolu. Ia na fasiutia i os whainga Amerika le whanau e tolua na Saddam Hussein o ila ua ia o Uday Makuzei. Patasi e malo la male grandson o Saddam Hussein na sfulfaun tau sanga na fasiutia i tonu o le taulanga o Iraki le isi o na taulanga tau o Mosul le tau e inga whanau o Saddam male vainga aulea Amerika. O le aso nei mana tua lau Gerisiano ia Maria le Makatala tasi fo ina mulimuli a Yesu e whapea mai ina watoi soifua mai le lii ia o Maria le Makatala me isi tinana mua lava tunga mau e le toi soifua o tato wali whaola mai le oti mai le tunga mau. Ia o tala nato e maua le whapoponga le tai masani whaafitai lava. Ilunga, Pai Sai Siva.
sipa e te o no me ai. Sipa o e laupa, ngapa e mamai. Yona ea mafana fana Ea isa popole so semea Ea ola batau mafa Ukte te wila mafa Ufa wile ngalo e Samoa Ave mai kalam ta'alo De la kapio fai pelenga Ke tau tua machabela lena Wala wilo ay Samoa Pakirusi alo Malo Ayo taka tau la tau tua Le tala mino le atua Ola befu ana o Samoa Ola pia pia ilene vasa Yona ea mafana fana Ea isa popole so semea Ea ola batau mafa Ukte te wila mafa Ufa wile ngalo o Samoa Pia ilene vasa Yona ea mafana fana Ea isa popole so semea Ea ola batau mafa Ukte te wila mafa Ufa wile ngalo e Samoa Ola pia ilene vasa Yona ea mafana fana Ea isa popole so semea Ea ola batau mafa Ukte te wila mafa Ufa wile ngalo e Samoa Ola pia ilene vasa Yona ea mafana fana Ea isa popole so semea Ea ola batau mafa Ukte te wila mafa Ufa wile ngalo e Samoa Talofa, si ufofonga o le lau mua.
Ia, fa malulu atu le tātou pese ia ono le ua tāle valu ia le teimine o tātou talafou ma tala mai Samoa ia toe tātou le pese le napea uma talafou Ismail Fafonga tala mai Samoa. E whaamalo atu le fōlau manuia lo tātou atunuu, ina wā o mai fōi le whai unga le vaiaso, e tiute whi au mga ruenga o lo o tātou tautuai. Ai usi mai le whaafonga e saisi fōi whaau pōponga, o tāla i mea lo o tutupu i lo tātou atunuu i Samoa. O se tase reporti mai le ofisa o numera whaamawina le atunuu, ua whaamawina i le o atu le luas fulma le fitu tesi ma le 2 miliona tāla, o tupe pa o mai tupe whaanga ioi, o le net operating balance, mai le masino te se mai le masino mati o tausanga nei. I le reporti whaamawina, ua whaato a o leo sa moi se tūlango tupe pa o whaanga ioi whaape nei, talu mai na whaamawina le masino se te mao le tausanga lua fese fulma le fitu. O tupe pa o nei, o tupe pa o nei e mafua mai o le tele o le tupe wha alua le Malo, whao popo atu iei ma le whae ti o na tupe maua, mai a fianga o le wha mai o le COVID, na tele na tāpunia o mai pisi nisi, ma leto iei fwoi ni turisi maua le antanu, e le reporti i le lua awhelua sa fulmaltasi, e leo iei se tupe sa mo na maua mai ia na paanga, ai o disi o tupe maua mai la fonga, e se lau se fulmale valu tesi ma le 2 miliona tāla, mai i le masino te se mai a mati, mai lua se fulu tesi maliva miliona tāla, na pa ua i tupe maua mai la fonga le lua afe lua se fulu maltasi. O tupe maua na o atu le se lau tau se fulu maleono tesi ma le valu miliona tāla, na maua i te tonu o le atolu masina mai a te se mai a mati. E tu se tolu se fulu pasene na pa ua i tupe maua le tonu o le atolu masina, na fatu sa atu le a te se mai a mati o le tausanga ua mawai. Ai i le reporti o tupe whaalo le Malo le masino mati o le tausanga le nei lua whelua se fulmalua, whaamawinai le se lau fitu se fulmaltasi tesi ma le 2 miliona tāla. E le reporti whaamawmau mtanga luenga tu ma ote le Malo, e ono mtanga luenga o whaamawina na tupe ngau, e tu tonu o le tolu masina. O le whale tupe o ati nae, e siliatu ma le iwa se lau tālala na tupe pa u, tolu se lau wafe tāla mo le whaala papitonga le EPC. Silia ma le lua se lau wafe tāla mo le Public Trust. Lua tesi ma le 5 miliona tāla mo le pulengo ma le valele. Ai silia ma le se lau wafe tāla le au nanga o Waa Samoa. Ma le pulengo le Swavai. E silia ma le tolu se lau wafe tāla la na tupe pa u. O ia whaale tonu pe o na whae lo le reporti. O le vaitau o le afianga o le atunu. Ia fianga o le COVID-19 furuiva. O lo tu mau pele fina ngalo le whaatun silo na tanga luenga le soifua Malo loina, e na ua fasilingia e au telefou le tūlanga le au whae o tangata maali liwi lona fisota inga, ma le wha mai o le COVID-19 furuiva, le tu mau lava le luasi fulmaliva. O reporti tu ina mai au pa anga wha moe moina mai le tanga luenga le soifua Malo loina, wasili atu ma le 5 se fulu tangata maali liu, e iailu lātou so tanga i le COVID-19 furuiva, e le o wha mawina i lunga o reporti. Wha lia pa anga telefou, o aia inga matula fono le awhiai o se tangata ua maliu i le COVID-19 furuiva, e le mawhaio na ave i tue le ainga se ia atoa le fasa fulu valu i tula, e tau fia i le fale maliu i matuotua, whato a mawhaio na ave i tue o lātou ainga. Mai o whaamau mongo foi o lo tu i nātu ia i lātou, o maliu i o lo iei fiso o ta inga i le COVID-19 furuiva, ina ia tau fia mo le fasa fulu valu i tu la. Ese mai maliu i e silia ma le lua se fulu, o maliu mai nisi o ainga i mamoni sa o atu lava le fale maliu, na whaai loa to i lava o lātou ainga, na mau e su enga po testa lātou tangata ua maali liu a o soifua, wa a fia i sia mo le wha mai, ma o oi lava ne tinga ina ma maali liu wai. Mai o le to telo i lātou wia o tangata mātutua lava. O nisi fo i lātou o maali liu, sa tau fia mo tangase ngase mto tua ono o a fianga o le COVID, na toi te ai tua ma maali liu ai lava.
Peitai e le tale mai al tanga Lord Robert Thompson o le whaatun sili o soifua maloloina e tu maulava le foi numero tangata maali liwa whaamawina e le lua se fulu maliva. E leo I loe se aso e whaiaito e sauninga o se tasi o auna le atu e longa I le atunu le sunga le whaafengainga matua le au Pepe Casiano e na ua tu Malo I lona valu se fulu maleonu tausanga o le soifua. O le tamafa I fe au sa avea mataitai o e ka le sia so whaatasi mai o se tangata o whaamawina le totele na mole maufo I ei le taitai o le tuangai o se tamai e o na anga malie e tautele sao mai le alo fo I ana whaamatalanga. O se tasi neo whaafengainga le atunu sa tu malosi ma le tele o whaafengainga le atunu e tu alalo atu le whainga malo taluai e na ia le tongi la fonga au na le tua e pe ona sasawa I momua. O se whaafengainga na whae loe tu le epa wa lava ma tele lo na sao I le atunu ai mai se le tu wha le anganga ma le tu wha ta sio e ka le sia mai le tele o nisio fe ese inga sa iai mai I le 5 tausanga taluai. O le vai aso faule o iei le wha moe moe pe atau nuu taonga le mu mai le whainga malanga le teitai o le atunu na malanga tuai fiti mo fontanga le teitai o Malo le Pasifika ma ngai atua I Savai. Mo se sauninga wha pitoa e te tala aloa I ai le lua se fulma le lua o interneti o le a whaonga I na ea onga e toa lua se fulma le lua I sala whai e pe ono ua pasi ai e le Malo ma le matanga ruenga wa onga ta alonga maanga nuu le company e le netball. Lato te whaapipi na lato masini mo fiso ta inga tau interneti mo le fiso swani le ia o onga whanau a onga I Savai mo ala tosu e suenga. O se atoanga o le ripoti I le vaiaso fau. O tala ia mai sa momo le whaai ungo le nei vaiaso manuelu tātua tino whasoifua ia. Talofa al whaapoponga momo talafou ma le si ufonga le lau momo le nei tai au. Lua sifulma le lua iulai, lua fe lua lua. O le whaale tono le tau le vaenga pito ilalo le moto I mātu I le asoana nafi. Na tāpunia I fe malanga inga mai le vaale le Wellingtone. Sa tāpunia awala ma le to tele o tangata na moto sia la lato eltisi. I te tono a inga I le to Malo waira rapa. Sa taufi I fo I feo inga vaale sami I le vama le moto I sauti. Sa o atu se lau tolu 10 kilomita le tu lale sao po le malolosi o le angi o matangi. Na tapuni ele mga ala wele si tutono o taulanga Wellington el tau na nafi. O na ultulanga le saunga le mo I se wha malama o se tasio fale. O ngalu na whawhati le Marine Drive. Ile anga I atu I Eastbourne I le Hutt Valley. Na tapuni ai lea mga ala. Sa yeifo ini lolonga ini vaenga o awala I waifetu. I le Hutt Valley, mani solonga o palapala na fia le Eastern Hutt, maisi mga ala. Na tapuni fo I se vaenga le awala le State Highway 5 valui Whitby. Sa fautua ina fo I tangata sa malanga I paua tahanui, na ia whae tete o na ololonga I lungo awala titele. Sa wha amalusia lapta inga moti monga mamafa masavili malolosi mo Wellingtone, malapata inga mo savili malolosi I kapite sa titele fo inia fianga o ni vaenga o kala I stete ma le Banks Peninsula, ona o tawhenga o vai mai le mamafa o te munga I le asoana nafi. E silia ma le tolu se lau miliona tā lawo I le tau le awala fō, le ua fōfoina fiso o ta I Wellingtone ma le Hutt Valley, mai to samala se lau tolu se 10 miliona tā la ua whaopopo le lua I paketi sa fōfoina. Ma o le whaatolu ai leo na whaopopo le paketi mo le ngā luenga, e le ngā tai mawhaiona whewa I wila vili vai, e whaapea fo I tangata sa mabali. Wa mai ona whaamaonia le komiti whaatono le waka kotahi, le la New Zealand mo whela wa inga, se vanga atu pe tolu se lausful tasi te miliona tā la, mo le te ara tupua, o se awala 5 kilomita le mamao, mai 5 mita le lautele, mo tangata sa vavali ma tangata vili wila mai nauranga e o I pitone, e la tele awala o no fuafi le anga I le Hutt Valley ma le awala tele. O le awala na whaamaonia le waka kotahi le tausanga I lua fesfulwiva,
Ma o le tauna ulua I fuafuaina o le agaluega I lea taimi e 20 miliona tala ai na toi whaupopo le isi se lau 20 miliona tala ia aperila I le tausaga taluai. Wa ta ue whaapea ua mafua ia siitanga o na ualu ilunga le tau o loa whaatino ai le ngaluenga. Sa whaasilsila le malo le whaasoanga o le tasi le biliona tala o vai ngā tupe mō ngā luenga titele, lea na amatai, ma o se tau mawhainga ina ia whaavave ai nisi whale faulia tunu, o ia te na e au fia le whaalilei o le sapalai o le suavai, o awala, whaapea ma whaatawhenga o suavai, mai ti mō ngā malolonga, o lea whaatino ina lea I rotorua, o mokoroa, kaikoura, o taki, Napier, Gisborne, Maniu, Plymouth, e valu wha desimaleono miliona tala mō rotorua. A wale wa ingo tawhenga o vai e fsosoni e whau I fo ini whale se tolu afe. Tolus fulvalu desimal miliona tala mōwhe o inga I o mokoroa, ma whale lua afe 5 se lau. Ma le lua sfuluiva desimal tolu miliona tala mo o taki, a wale 3 waters, ma tau whela wa inga, a wa whale e afe. Na saunole minista mo whale Megan Woods, o ia vai ngā tupe safa au tūlava I tō Malo, wa tase manisi o vai ngā pitosile na mo miaina. Oni fesoso ni whaao popo, e tasi lava le awale fafoel whaafitau leo whale o iei nei o le toe whaulea o nisi whale. Ua whaaleo se la pata inga se whaito whao le puipuinga I le Malo New Zealand, ina ia awane I whaatalinga tuli se whautuanga, manila pata inga al komisina o leo au sa talia, e whaapeo whainga Malo e te epe whaimea le fia. O lo ngā lulu e whaatasi mani whaala potopotonga e tau pulepule ina whainga whaasolito la fono. Na ta uele ofisa o tiutia New Zealand, o le tele o kengia New Zealand, e eio la tau pi tanga maso o tanga ise tunu o lalangi, ma ua sui le awale whaatino I ngā luenga lo ofisa o tiutia, ina ia awane I mua ngā yo I ngā ia kengia nei lo la tau. I se whono tanga le whaala potopotonga e whaataunu uina ma whaamalo siel tu la whono le 5 Eyes, le na whaiele masina taluai, na whaia ilea whola sanga le taitai whono le whaala potopotonga. Reese Kershaw, leo lo avea neima komisina leo Australia, sa awai whaululunga leo New Zealand whaala potopotonga I tite atu I sol tu la whono, mai Britania o le United States of America mkanata, mana sauno le komisina o leo Australia e whaapea. Sa au whaatasini tangata solto la whono ia tunu ese, mani whainga Malo tite, e whaatino tau pulepule nga whaasipai, o whainga tau whaasise, o amionga whaasolto la whono I tamaiti, maisi tu ainga pisinisi palapala. Ele ita awele li komisina ni ngoni ia tunu upeitai, na sauno se whaito whaalo puipuinga Dr. Paul Buchanan. Walevo na yeise o fanga po seno fanga e taula iai whainga whaasolito la whono tau pulepule, ma ila toi tutono ni whainga Malo, ma o ngayo inga pitola tamai ia ua whai efso ta inga whaate konolosi, o taitai o ia ngayo inga o Lucia Masaina, peitai, e whaifo ia Israelu, whaapea ma Iran. E ia tunu o lātou te whaongaina mā kia ti palapalapo o whainga whaasolito la whono, ina ia au sia lātou matati o lo tuli loaina, biona sauno Dr. Buchanan. Sa whaalauloina ini whaamamonga leo le tele o sa whainga ia whaongaina I ta awale ta lepe I whale o loa mga o ia lātou o loa. I te tono māsina I ono mua le nei tau sanga, e lua se lau 5 fulfao sa whainga nei, o ta ua ram raids, tusa lea I 5 se lau se fuluvalu pasene, na si iti ai pe a whātus tusa I māsina I ono mua le tau sanga, e lua fes fuluvalu. I se ripote leo na whaatulanga I whaamamonga o tau sanga, Iei tu ai ngofeng whaasolito la whono, masama wai, o le fitu ono pasene, na whaatino ina le tupulanga I lalo ta isful fitu tau sanga le mātutua, ma le se fulu fitu pasene, o ram raids na whaatino e tamaiti, I lalo ta isful tolu tau sanga le mātutua, o ta avale na o I tutono whale titele o iei whale o loa, o le tale penga o se pamu penisini, e se masini sua palapala e fitu tonelo na mamafa, o ta avale na o I tutono whale ava malosi, o nisi o sfa inga whaapea na tutupu, na sa ili po le almafua anga, ma na whailoi whaamamonga leo mol tau sanga, e o maili whaiunga o kitopa le tau sanga talwai, mai le lua se lau valus fultolo ram raids, e fast fululua pasene, sa mawhaiona maua leo I lātou na whaia ios whainga, ai tolu fitu pasene na whaia I ele whaiunga le to la whono, e to os fulvalu I lātou na whaatinoina,
le tusa ma le kuata o ia o sfainga ma le lata i le toʻatasi ma le toʻalima i latou i lalo le taʻisifulutolu tausaga le matutua e na o le 4% i latou na afia le faatinoga ia o sfainga pa solutulafono o ni tagata e kengi ma le isi 5% e iai o latou piʻitaga i kengi peitaʻai o loo taʻua foʻi le ripoti le siitia ma le faatuputupula ia o kengi a tupulanga o nisi o talavou e alo na faia ia solutulafono e totongi ai ni a latou ai talafu pe fai foʻi mo nisi e iai ni a latou ai talafu pe na faatonuina foʻi latou ina ia o e faatino ia solutulafono. O lo matua faina lava nisi tangata ni usila le siitia le tau o le soifuanga o nana faalia iso suenga masaili linga taluai nei e tu samalfata si pasene o tangata fainga luenga e le o faingo fia le faasoa ina ia mawhaiona faatupe vaenga pito mo umia mo le tau singa o le ainga o faamaumaunga pito la tamaya le Elmos le Employee Sentiment Index mo le kuatalo na lua o le tau sanga lua afe lua Uwailo ai o le penisini e pito silo na whainga tāmo o tangata whainga luenga i tutono New Zealand. Whaapopo atu iai ma le tau o whale ma whale no whamau tutongi. Whaatase ma tau o loa o tau mawha ma pili o le eltise. Sa pito silo na whaima avenga ma mawha mo tangata. I le tolu ma sina o tuana i atu. Whaasfulu pasene o tangata whainga luenga i tō malo o le motu i mātou. Ma le whaalua pasene i kala i stete sa lātou whaalia. Sapito silio na le au sia malenga fatia le tau le penisini o au kilani sapito silio na whainga tāmo i lātou le tutongi ngō whale tolu fito pasene ma Wellington e tolu lua pasene e na ole iwa pasene o tangata whainga luenga sao lātou whaailoa o lo tulanga lele i lava lātou whaasoa ma mautu le taimi nei whaatu salfo i numero sai el tau sanga taluai o no tolu pasene sao lātou whaailoa le saililinga e whaapea o avenga mamafa le tau le soifuanga wa afielo lātou wola laulilei. E fitu 4% o tangata whainga luenga iau te aroa lātou te langolangoina. Le siitia le tutongi a mata po le minimum wage. Ma le ono 4% o tangata whainga luenga ielo lātou talitonunga. A siitia le tutongi a mata. O le afso sani fo i e tautu i titi e tulanga whainga tau whianga iai. Ma le taunga tau le soifuanga. I atu no i fafo, o toi amata o na lau pe sapalai atu le kesi alu sia i paipatitele, pole kalame le Nord Stream, anga i Europa, i taimo popole ngai whapio le awha o ngai Moscow, ana kesi e tele ia i whaatau atu i fafo. E tūlei e sea i tuani ngā yoi ngai whaalawlawe i Malo i sisifo, i ana us whaingolo o whaiane i Ukraine, mua ole i toi tatalaina le launga o le kesi. Sa sauno ai le ministal mai fafo Lucia, mo o atu i tu Malo i sasae o Donbass, o sofa inga le militeli a Lucia, ma o le a whaalau tele atu ngā yoinga, pe a whai e whaawawana sapalai atu e Malo i sisifo, i le a aio Kiev, ni au upe ngā whanamamau i pe o lo ketie au mai Amerika, e le se avano muni whaatala noanga le file mo le taimi nei, ai o la whaalau tele la to o sofa inga, pe o na whaalia le ministal vai fafo Lucia, o le popole ina ne tau fia Lucia le sapalai ngole kesi, whaau iatu le Nord Stream. Na whaailoa i le Unia Europa i o na sui le asolulu, ia whaai titi le 15% le whaonga ngole kesi se i au lia le masina o mati. O lo whaonga ina Lucia le kesi a veo se au upenga, pe o na sauno le presteno le Unia Europa, mai te tau o na no fo sauni i ai. O Lucia pitutele ana kesi whaatawina atu i fafo, nei lo se isi lava atunu o lalangi, ma o lo te ena ina le Malo, tua inga atunu i sisifo e whaape ua whaonga e Lucia le sapalai o le kesi ma le swau o ni mea whaingalwe ngai whaasufi whaamalo si ai, Malo i sisifo. E taalonga, wa yele talitonunga le atu maupeo na avea Ian Foster, ma whaia onga lol peleki e to sai ma ripoti, a o tatalia le fola sanga le uni la kapi le so. O le kone karate a Foster, e o atu lava i leipo la langi tau sanga a sau, peitai, talwaiona le tulanga wha le tono lol peleki le tamil sanga ma ayalani, o le mautino ailo na tulanga, o le vai asoneina feilo e Foster ma le uni la kapi, ma o le lipo tele le toni usila e whaapea, e ilo la tau malamanga, o lo langalangoina le komiti le whaia onga, ma o le a whaasilseleina alo ia i le so. O le vai asoneile ana fofo e whaalaulo i le awa le ol peleki mo le tamil sanga, o le Rugby Championship, o lo liputia fo ile Otago Daily Times. O la te lese mtafa yoi a lesa avia mawhaya onga ayalani, Joe Schmidt, i te tono le vasenga o whaya onga le au. O lo iei fo inisi ripotia whaapea, e u ina ave isia Sam Kane, maile kapiteni, e suito langatu iai Sam Whitelock. Tala fo wia malisi ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le tai au.
Malo whaftai o le ua sifunu maleiva minute o te enele vanu te tautua te whongo le na mua. Ia o le aso whareile o tātou iai. Ia matau fo eo na whai whonga luenga o le vai aso. Malo la vale uspo mai le aso ngafua o mele tai au. Ia lo fatu la vai ate o tau lo ngā lulu e fo il malulu. Ia o tātou ilo fo ia ngā yo ia le tangata ia e te a fo il malulu ia e mawhan whanalon tino. Le ia so i feo inga fo ile tunu o lo mai tau ina fo ile eisa uliuli le lapta ia i tātou. O na file sa ma fa so to i manu le mano so nga sua o le ale aisa uliuli ia o le aisa kilia le te vai atu la uliuli ala awala tai la usilisila e te lelo o la ua ufitia le aisa mala malama o le matua ma se e ala o lo iela vai la to lo nga lu e nunga awala ta to ni usila e la to te siaki ina awala po sa nga le mu mo le fewa ai ava pe te malanga mamao i fa ngolo vai so ia vai le numela le la watu e te tango e vili e sia ke le awala le po kilia. So se mara ala e te uia i so se vai ngoni usila. O le ovalu se lau. Fa iva. Ovalu se lau. Fa iva. Mela na sia ke le ala tele. E pe te vili o kilia la wala le watu nukol toafa le au kilani. Ia fa pe maile ai e tamilo i fea. E maua na fa mtalanga ile wala na ile numela na malo to silfia fa fonga fa vivianga ma fitu lima ni so tato fa la ulo mo le tai au fa talo fa toi tato wo pa nga u mo la volo mo bi fa se lo malo le soifua ma ya lele alo fa tu programme lava sa mo mai le fitu lima. O le whaasisilanga tā ua,
E whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau ngai lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Malo whaftai. Nisi o tātou whaasensilanga. O le whaasensilanga o maftanga so whaatase e whaifiau sa mō Wellington e polilua mal Hart Valley. I le awa tele mal whaalolo e wala ua toil pa ia mal mamano le maftanga whaifiau so whaatase i Wellington e polilua mal Hart Valley whapea utou whalitua. O le awha tau nuina le tātou whaamavaenga mal sunga e le whawhengainga sunga le tausimtanga aluenga ko le whaionisi tua iau whai masiona whalitua ia male ainga e whaia ia o le kalese me tisa mo i kiwi. O le a whaia la leile a songafua lua lima o iulai i le ono i le afiafi e whaia le kalese e whakasa numela lua lo Wisa Grove i polilua. Ia po le kalese e whakasa le i polilua. Whaamole mole ia male tua mai tātou mea masani e pei ona iai i whaamole moe whapenei ma le whalon lava whaftai sainia e le laulau a whono. Ia o le istatou whaasin silanga le nei mo o loa matau mafa mai sa moa. Ia wa foi whaataunga ma tamaftanga o le whaunga le vaiaso. O loa la nei o lo maua le talo. Ia ma le ulu e maua le pepa talo 2 kilo. Ia ma le pepa talo e 5 kilo. Whapena foi le ulu maua le 2 kilo ma le 5 kilo. Maua le whai sa moa. Le whai pata ma le whai misiluki. Maua le ta mu. Le maukeni. Masi popo, keke saina, koko sa moa. Ia maua uma o loa ia i le nai le tuatusi lea. O le numela sifuru valu Glen Brook Grove i nai lo hat. Pe vili telefoni lea. O lua fitu, lua wha lua, o noiva fitu tasi. O lua fitu, lua wha lua, o noiva fitu tasi. Ia pole o lua tasi, o no lua tolu, o no valu. O lua tasi, o no lua tolu, o no valu whaftai lava. Mau fo ia le o loa umanei. I le maketi i porirua tae ao, o le whaatau e fo le maketi i porirua. Mo tātou i le nei tū. O tātou siva, ia whaafonga mai le au auli, ma le fia fi whaasalau o le tātou siva lea na whaasalau o tulu leiva yaso mo roto silfia. O le na mai nei tātou talafou, i whaamau maunga fau ia na au mai nei i le nei. Ia whaamau maunga o le tupu tele o le o me fo yo so fa inga whanau talavou i whale o loa i ni usila. Ia le sa vai atu i nei tātou talavou le sa whaafonga ia. O le vaenga e tasi o te fia whaeloa. E tasi i le 5 tu sa whapea o tangata ia e toa 5 tamai tupu langa talavou i e whailos whainga. Tu sa tasi le tamaititi mai le toa 5 o tamaiti. E i lalo le se furu tolu tau sangar matua. Ia, wa vaina le laiti te lo tamaiti e whaisol tu la whono leo ngā hui tono ni usila ma le talepe o whale o loa e avenga o loa. Ia leo whalia mai e 5 se lau mono tupu pasene wa si itia iai wa halua i nunga os whainga whapenei e to tono o le tātou tunu. E whaina lau tala. Wa matau na o wawai atu le televise la ufai tō whama e ata mamai ma tā upu le tausu enga o se fofo whawhita uri le wari mai whanau ni usila. O toi wawa ai, e mai awhiau i ei mātua o ta maiti maa. Ia o le whono whale mo mawhau whaunanga o te o mai ni usila. O la ua whata ua i neia, la fu whata ua i Samoa. Le tūla whono e pa i lole 5 i le tamaititi i on moriele le tūla whono whapea. Ia le mea tonu ala lea ua le tu ua i mātua lo nati ute e whai. Tu sao le ua whai le tūla whono tāu fia ia ti ute o mātua mai le awa o ina. A o a ina o tamaiti. A le lau tupu me whape i tamaiti a lau toi fsili. A whia i mātua o tamaiti a.
tu la le tamiti uma ia o le tele o mafuaaga umai ua ina i foi le faasoa na uvaai ai luga o pega o fesotaiga fe faasoaʻi ai matua i le mea le ua tupu ia ua alefasili o feau i ai matua ia saulo le tali ia oka le tali e tofu o le tagata mana le tali o nisi o tali sa emo mai laʻu vaai ia famai ia o le aleu o lau talaufea matua o le taugatā o le soifuaga ua mai matua e faigaluega le silpo faigaluega le siliau e lē gafatia le tau o le soifuaga ua iai ia o nisi o fanau ia pe ua safali ese le tamā ma le mafutaga lea tausia e lona o le tinā ia leo lea ia ua safali ese le tamā safali ese le tinā ia e ola le tamaitiiti i lea le siusiomaga o kegi mana uō ia lē mafua ai me faapea o le tele i o mafuaga ese ae o le fesili o te fia avatu le taeao nei tatou talatalanoa ai o le a tonu a lou faauigaina o le upu lea o le ai a tatau le a lou faauigaina po le a foʻi lou faamatalaina e oe o le a lou silafia i le upu lea o le ai a tatau ia o le o fatolu valulima numela tatou talanoa ai e pei e mawhai ona o watua le whaauingaina ma le winga moni na mafua ina whai e malo o whaatasi le fwoi tau o le aia ta tau o le tangata soifua a oe a ia wau tele o te mitau te wharongo so o le whaangaina le upule o le aia ta tau o le a lau whaauingaina o le a fo i lau le winga ia te oe ia vini mai tātou tana noa la whawhiwhia o whepese o le tae au ma le tua tātou porokarami le iaso o le tāu le iwa tātou talfou te ale iwa maura vanoa tala noa ma le minista ia au pito a whare iwa ia o le porokarami o tala laurunga o le vai aso a whare sifulu ia o le tātou porokarami o le asi singa ala tāsi tātou pese tā ua leo la o ina pēra o whepese ma sua ia wha iwa panau ia le wei tātou la urunga leina Malo soifua Talofa lava Malo soifua lau sunga ufue mako whaingaranga tai lava ia oa maltai e manui lava tau le lofo le tua ia tai Malo lava o nei Wellington le te walau mai ai po whafotu o ngai wainui o mata wa ia wainui le nu malulu o wainui ia sa no mai o toina e o bilia kul mkau o man kola ia le a pe se lau fiku wal ia o lo wa fingera nga whaingaranga o ma o whaingaranga manga wo o bini mai la ia mai Wellington o sfuriva kausang pa mai o la o ia la o manga wo e pai lau kala i kula fongo al Malo le keninga ia ia o fakula saul fali ai le saul fali o e ko vai ya oi ia saule kalongorong kinga saulo le fali e fai aku e in mako fali ai o so mai wa ku foile fa fonga a fa mo e wa se furuiva pa lo mala po o ponga lo kangia ai la ilo rare lo foile ila sau sa mo so mo fa kulei vai ia ka kalongwa awa ke ya mai fu i lo fanga o vi le tu fu o fa o vi lo pa kule lo fa mo le mo ma so sang mai lo ko lu o la kala la fa le o fa ko lo wa finge a fa mo suli ko sang sili le ave fa mai o felan me ave fa pa ri nga wo o ko sang nge ke le ngo ko si a le wo lo me mai o ke le ke ku la fo ngal Malo la nga ele i mai ngi ku pe Malo e ko si lo o ngo fa ngal nga ko nga ave la ye ele o le ko lu aso ai ko sau fa ko esi o fa kule vai ele o kula fo sam polare fa yo ka ka ngoa
po la le fai lo ko no mara fa nga ai o lo ka mano lo kinga e sa o e fasi o e po la le ke lo kupe le ai ni kupe ko ngele lo fa ma o ma ko ya yo nela o fa ko ya o ke le fa me ka wa e kula fonga sa mo le po le ya ai akali silo lo ava ko sile ave ke wa o se me ke wa ma wa lo finga e fa ke ngala ko ke vela ko wa le wo bi ya ko ave a ko le vela yo mela nga yo ye e mange ke le kula fonga ho le ya le si mela nga ya o mela ko miki ya ke a mo ko miki a wa le infam sing ave loka wa ngi wen lui mat o ko ngi ma singa tu fue mo sa le pasi ai o ko miki ko fiku ave couper pasi ngi wen lui mat a o ke long ko miki yo la ka sa wa wa le si wa ka ria pasi lo umana ve pasi o fa ko ko miki mai couper a si kamala le si kamala pasi e fo o le Filipinga ya mai role ai ka ke con el pasi ya o ko mai ka kiki mai pasi ya sa lo ma o lang ku mun muri o fa ko le ka mai ya pasi a ko wa kun ka mai fa pe a ver coupe a casi lo wona a ver coupe ai a ver so complain i company e wa so ya sa security ku foi pas ya ai security ngen mak piko u pasi e ka lo le valu ia le menga le Mary Warden e fa nganga le valu anga le fululua e ia la e ngofu ai ko lo mala pasi a ole ko ia la le company le nge ya la o so nginga ia a mera ia kula fonga a ko makia a wa ole kele o maku fa pasi nge wen e ka e ko makia ya e o fo la le library le i Queen Street in Mapikungu. Ole ka I ko ke lo ko miki ai. Ya ba ko le a fa mai like. Ala ya wa viel kula fong. Po ele ko miki ke la kiki. Ya wa ma ko ye. Ave lo ka o pa le mio ke ba ko le fa fa jingon mai. Aba ko ave lo ka. Ala fisili mta pule na ta we o mzio wa lo la ta usanga ta siva fitus furvan. Yo ele ia fa ina la o lo fa lo wa o lo ngo fa makala I lo o fa ko le o fa ya lo wa ma lo I ko fa ko sili ave ngo va kwa fo ngo ponga il nga fa mai o I was for we ya fo le o me ska mo ana waso la nei wa fa ina la o tu la fon apa nga o la wa fa mkalanga le selo ya ka ke fa ya ele e puli ka po la me o ya ka ika po ya tai mo lo fa so e me sa ma wala la le sonal te minna ya ta stie tu pulanga le ya lo wa tinga ho le lo fa ko le vai po la le me pai wa ku pe mo me ile kai la ba ku pe nga ko si e ko ngele lo fa o ma ku ai wa ile fa o nga ngomel ka singa ya wa melanga le o iska mai a wo ar ka mai kilenga mali a wo lo ka finga ma ka mai kileli ya fa penga fo yo lo fu ga ko ma ko ya so ya a wo ngoi male ngoi ya after tele mo lo fa so ya lo tele atu va mo ta le aso ma fu fu ngi weekend ya va pela fo ya fa so po tolu valu lima no fatasi vile mai tatou tala no fa so fo lim ta upu o le alo fa winga ina o le upu le o le ia tatau I lau fo I mai tau ya o no le ua tatou ia I le se le tuli nei ia o lo fa tau ia tatau tangata umma ya tolu valu lima no fatasi la tasi stato pese ya pe fa wa tatou fa fianga pe ona el wato le la si fo le lo bua Talofa sao macho awanyai fale uma omilo ai tu si olo ubingoa wa analua na fa apulai lo winoa usa tu fa fine tam fai pe
ia o onga Mana tua matu sole suma se se ia lofa Tau tua nama oe Lota pasa ito ili unga Lea tua olunga o ia lama o le tali mana o Awane I e tia ia Lo sane ia fatia Ola matofa amatalanga Awane iyo o tolo toa Ja, the way they start to allow Lena Malo soifua Talofa. Hi, Malo, soifua. Malo, ia oi le olanga o e soifua ai mau ale. Lava noe ia la po de tai au, tali manuia Australia. Malo soifua tam tua. Malo, soifua le ai o le fua usu. O le ma o ke fia ia o we kuai do le kai me ke uso ke ka ke alua fai ngā luenga. E whengo ka ama kalfa mol. Ai le manna oi. Ale manga o e me se ane ki fia ama kalfa sa wi. Ka vai aku ka mai kilai, ki dai whenga luenga mai ama ka le malo. O pe wele fia no furo wa inga pe mane ngā luenga le no fua. Mio e ia va pe ia o ame fai ngā luenga mamafa. Ja, ja, fo. Mele la ka fai ngā luenga tu fue ia. Alo le pule ka ke ala kusi I fafo. Oh, sorry. Malo. Ja, wow, tu ngā me foi na il tangata whenga luenga malo si I te ua le fia I tangata whenga luenga. Wa avi uma ia ngā luenga fai. Mio e. Me ala ngā kau fio fia ia u femete a makale I le balo. Talofa. Ia malo ale usupo. Io e va pe e ka fia maua ngā luenga ngā fai mai sila le ka ke yo le ngofo ia. Malo to I fue. Malo soifua. O le upule ia te taule o mo fa so le ta o le. O le ale u fa uinga ina o le upule a me se foi lo fa mtela ina. I lo vai tai mi aso la ma vai tai maso ni utato ia. Malo, manga ia foi wali banka ku kalango ngai me wa ia ta tau ba. Mo Ia nga le pauale, ia la wa ia ta, ia la wa ia ta tau. Ia ai ia se si wa eu wingo ngai me wa ia ka. O aso la tu fue le se me ka wa se ia ka. ma Foi lá e kasi alkanga kai langa ia kakau i kongo ngutu foi lá so e peia o le fai fe au mama kua ia nga kai me uma marengu kamaiki e se me ka o se ia kakau o kamaiki dei foi se ia kakau angisi kanga ka upe afa pe fa kaskase ngu alo fa winga ngole upule ole ia tau ku foi e winga ko lau fai kalia e fai ai se mea ngoa ma le fa'ala vela veinga e se istangata io e stangata o lo fai talia e fai ai se mea ngoa ma le fa'ala vela veinga stangata pe kai ku fu e ai me nga kai la wa ka ia se mais va te tai ia o le fa kai ngala afa pe o la waya ka ka wa le la ya lo ya o e fai me ke manga o ai e ke va ai po ai ya afi ai la waya ta awa o fa ka inga afa yo la waya ka ka o la ve ai se si pe o ke se vai kilo la ia le po fe la nga kai le fa la ve inga o me ke fai ya le ta wa ka ko le ai ya ta e pe ya le upule atu fu le confidentiality le ka ko ke kala ngoa ya fai mai o confidential e ya me nga kai fo i to confidential la ko pe foi la o le ai ya ta e ya foi me nga ka mai ai la wa ya ta ia po lo fa tanga ina po le fai o se me au no ma se fa la vela veina ona ya fi ai tangata
Fa pela o fa na ona yo uso fo ile sa mole ya o ya le mo o tongi e ino mo o tongi o le ala ya tau to mai ti i le lato to tongi le te fa ngaina mantua la fa pe ngela le wa ka ikan ko kongyo ka mai i la paua ka ile isa ka ya ka kau e ka ke ua se ko kongyo ka mai they are entitled to their money yeah. ai paula ka ya ka kau e fa ya ko kongyo ka mai ko se le ai se la ko poko masangi e fa so ai la ko kupe o la wa ya ka kaula as a parent o lu fau kua ma fai ai e ma fai nga e fe so angi fa so ala ko kupe ia paunga ai e ku foi la ile ai ya ka kawar ka mai kiki pela ko ke fa kanga inga oi e u ala ko kupe ai se ai tau ta mai titi le o pe fa na ona yo uso mai sa mo e fe silingi ai lo fa nga ina ola tutupe e ke le ai ya ka kau tu fue ke le paula vale me ala le fe silingi ai ka kau mankua tu fue e ese mai sa mo ke le o onga ole ka ko wanga ngu e ka mi ai ta so wa ya ta ta ol fa ka inga ele ma fai la va se ka mai kiki o inga le fa alo onga fe silingi ola ko ma ku ya la ko kupe ia wa alfa ka inga ngela a fai o ka mai kiki wa o inga le inga yo wa fa pe ia e facilidade filme sa kanga le fai me le onga e ka mia ile manga ku fa pe of kamaiki e a vai ola ko makua mankua a question e kamaiki ala ko kupe makua pe fo ile le wa question le la ko kausinga wa do wingola of sili le fai atu tamiti fo ia na la mai sa mo ai lo fa na moni pe lo wingola na oi e kele e la story nga fue pio me na sili tu ulanga la menga e yai da ya kakau ka maiki e fesilingi ai ola ko kupe mai ole mea fo le nga e fai kangaka ia la ko ke ye carriers ole la ko fe kango fa malama for good practice e kakau le carrier for the parents le ai ku pe nga ka maiki fa malama le me o ai kupe inga ia le ia male ko e siringia ol ma ko wa inga tu fue sa ia i foi lo unis nga ma ko ngofo olanga kado ke ua o ke ua la langa kado ai mai lo la ia le ma olanga pe sidipi ave ia e ma ke sangi la langa saving e kula langa saving e sangi inga ia ko e sangi ia langa saving e ave ala langa se lauli ma se fodu ia man ko kai minga inga ni si le se kong ile vai aso mol ia o ave langa se lauli ma se fodu le vai aso e ola ia langa saving ia ku langa ma sangi fa kasi le langa saving o se me mo ke manga o mia ia o ave se kupe bo ma ko ele ka o se port ia mai sa kupe so angi ile kako me fai ia a fa pe foi ala le sang kupe mai le vai aso le ia e ke alo lua ko ase ma ko fa ka ngai fia fai o fai ku sa wa le fai marka ko fa ka ngale ai le ma fai nga ku ai inga ua fai la wa manga o mia se ka avale alonga ka mai sa mo ia ma ku lo le kala le saving ave ia fa ka wa ka avale sa mo ai fa mala malonga ku kongi ba ya so uma wifi de kala ma ko ku pe ba ya so uma e afia ko ya ma ko kongi ka mai ki uma ia ma me alu ia malo ko foi o ke fa ya ko le fia yo ka mai ki eu mai ka ke moi de ba be ao ala o mai ki se kai ki mama ka fa ko ka se fia mai ko ke le ko mai ko o mai le fa le be ka fia lai ia nga Talofa. Ai o le winga nga o le fa upunga ia ta o ke fia fo ia lo fa lo aku nga fo ia
ke whakakauinga ne ia tatau le ke le oe fue. Ai lava. Le fa lo fa stamo married. Telefona le sona ta u mo vo ila fa so. Ne. Sa lo me se no Na la. oe na kiuke. Ya na wa, eu me file to titi ya. Ya. Oh, Talofa. Ia o la fora pusa foi le sa mo nga ave me fringa luenga. Sai lau le ki o sa mo Malo. Vamos olhar tudo. Vamos ter tele mo lo fa so. Ya ele o mer so si lo ya o tinama tu. Ya manu ya le ya space. Pele família tu no pese paka foi tu nga ta vale na te vala uma ya ele pisa o ta vale mutamati. Le ai o le ke ko ke vidia ku ngai. Ia o le ke kang fai ba ku foi alfa fonga nga le ku. O le ko fa lai pancake. Oi, Malo la. Ya. Pancake foi ya ver ma ko ka ba nga pancake ngai. Alors tu me lui laisse au foire. Ya, mang via ke le aso tu ku lo fa pia fa matanga. Ya walele, ya soifua mo nei time. Ya. Ba soifua. Yo, vedi mal tato le na tos fulu minuti ona tale ole iva. Ole family nonga ma le fa ala utele ina ole vaanga le ta ole Universal Declaration of Human Rights. E tolu vaenga mai o i o te tele o ye i to tonu. I la tava aia, i pe fōringa mai e whanau mai le upo le aia te tau. Ia mai le taimina no whapolonga i isi tangata. Walua i mene, ia mantofo i tangata Afrika, tu lau lava le kontinenta Afrika i tele i tangata uli. Ia e whaatau atu polonga i nana ave, o tangata soifua. E fuol taimina i whaatau inga, i o whai whaatau inga o meola, o manu, ba moe, povi, oti. Whaatauinga o loa, ma le tamai, ia o aso ia sa whaatau tangata, ia o tue whaapolonga e whaifea o isi tangata. Peo i nā le tau whanau mele upole ia te tau leo o tatu e le temi, e le toi iai ni tangata polonga i le taimi le nei, ia se i umalale wala au le tāwha Malo soifua. Malo soifua la sunga e ia ao. Malo soifua, alo la amalitai au. Ia, e pa ngue whakakai o lau kau peololo mai kanas kau. Oi, ya, Malo, le fulanga i mai winga langi leo tau amata tai au, whaasono tu la songfua, e sauna mai au. Oi, ia maangai. Ia, whakakai kukue mam kau, maangai e fom kau ku. A kumu ngei kau kole ai aka kau. Ia kia ua ia. Ia, kakar kongu o le la, ta maka kalangoa ingang im kau ku, le la alu sengkuli kalunga, ako ya, e main kau kole ai aka kau. Ia. Nga mahua mai au finga unga vo ia ia kawakangaka ma. Mapulanga vo ia ringe ko soifua. Ia pe ua sui e hoi lele ua ve ai ngi meo. Ia. Ai pangwale me ia kia uia ia loma mau ki ngwa hoi lele chile piefo. Ia inga ke iwa sopo ia le ai aka kaukura fomo. Ia. E mongi e yailo ai aka kau. Ia ai aro kula fongo ai e fai kekia e ke uso po ie le ai aka kau kula fongo. Ia e lave ai. La me sau fate tainga. Ia wai pe foringa hoi lele lowo umanga whaka oko wha vai ma kula fongo. I wha maro wha. Ia ai laka ke fi ngaua kwa ka ikai e Ia. A olole kulanga waka sodia kula fongo. Mo. Nga ka olole kulanga I whamasingonga raka ke fi ngaua foi lele loka ia ai aka kau. Ia. E pe ola pa winganga nga ola u e mo ia ia kele ai ia whaare lave me o kupo I fi ngaunga foi ngei ka pula le ia kau. Mo E tau kalanga wha ngana ia kau mo fua wai. Inke ua se skula. Mari, ia. Yo sa u songa ku ka ko muka ku fue. I wai le ngaka le New Zealand. Ia nga ho pa fonga le po hoi se le la hoi ku po mai o fa ska ko ya ko mu. Ia, mo la lang ya to moni na voi. Pe o menga e fai ke ole o ya ka kawa ya ka kawa ka kai ai pe ke wo so boyer ku la fonga. Ia. A velo le me ale pong mai ma ia sa so nga foi ia va tele tai mo vala mai no fatu mo vie fo fo ngoleso ia va tai foi ia so fo lele
Ya, watu tatu te minute to ona minute na tale o le iva. O le whamtala ina la o le ia tau mai o i vai ngai tolu. E pi whana mai me foi le o le tau mo whai o le istangata le runga i na te pū lea le istangata le ila loifo. Ai momo o le vaenga momo o le whatau ina le ia te tau. O tangata uma e ieila na ia i le ola. Everyone has the right to life. Lona lua, everyone has the right for freedom, to freedom, pole. A veo, o le tūlanga o le saulu tonga, ia ma le lona tolu i muli muli ai. Everyone has the right to safety from harm. O le tūlanga whanero lo usaonga le mū mai ni sa wanga. Talofa malo soifua. Talofa. Malo soifua. Oi, makpeo le ke fong. Ya, soifua manuia, tau no mea, malo soifua. Ya, kai pun ka kum kau pu main ka kum kau. Oi, ole mela kino no ko ila wa ya ka ikala ko. Wa ole si po le ale wingole, une ole ya. Ila wa le ba kulo fa Samoa. O lau filinga sa loko. Wa e maua filinga sa loko. Ah, lo wa ka o ngai kuinga. O le apule oe. Ah, wa ye lo wa fo lo right fo polo. O nga kuile kulanga i mea ia sko mai ale ko ka ko. O ka ko fo. Ah. E fo ko a maua la wa ya ka malo sa loko nga. Pe fa pe mo o pe mo lo fu ka se fo kinga. O ai mai le ki ya ki oe. Ah, e ye la fa punga le ke fa longo ye makua. O le ngai ki mo ku ngaku ya ke o la finge po la karia. E pule ai oi. Ah, ile me ke fa ye mu yelo ola. Ah. Mali. Como le winga lo wana. O nga kongwa le mo lo le mo le. Mo mo wa la lo wa ka li vanga le la pela pipringa. Lo ba ko la sa lo ko ila. Ko lo ka la ku le mo le i ka ko wa le sa mo. Ka ko e penga e kulanga o fa vai mai o ranga me fa penga ko le pa po sa mo o le ko o ke ka no kwa u di kulanga o menga o la wa ya ka o la le wa sa le wa mo fi flinga sa lo ko ka la ko oi ah i se wa nga ko le o pule o le ya ka o la fi flinga pule oi fi flinga la nga ma ka nga le wo ke le ma le pele pe ya le kulanga wa fo wa ku mu o me ka ko ba ile ku poini wa po ina ka ria pe fa le ka nga ko mai ya ka ko la nga fa wa ka mo em ko na penga wa ku le mo le ora ah le ora sa lo ko filinga ke pi o le mele le mo le mele yo pero o ko ba ku fa nga sa mo o la filinga sa lo le wa mo wala ya ka le ah e pule o le me fai ule foi oi mi fengo la fa ha pe ba ku manga ko ngai ka manga kinga i singa ku la pe o la foi e ya la ku la sa ku spa ia e sili le ko nga ki pule lo lo ko a i lo le ko nga ke elo no ku la nga pe nga ta ka ko ku ai ku la nga fa i ku fa pe ngai fa le me ngai o leo o le ya ka ka ya kunang mena la ngi ni sila lo ka ko ai le la ku pu mai me ngi ila wa le ba ku fa fo asamo yo sa kai ka le vai vai ku ku fa fo asamo o la fi finga wa e mo wa fa la fi finga sa lo ko e pu le o le me kom fai ah ya la le ka o le ya ka ya o le me ga pu le ka ke vai ngi me ku pu samo ya o ke ya wo fa ga le ka ah kuranga me fo penga o ele ko ke se makai o ele ko ke de me i ko ngo pulengo o fio anga ma ku malo mi mangu o nang penga o ya ke o ele pulengo le sa o loko bibilinga ya ke o e pule o le me fai yo sa kai kala so sanga ko ko ka kom ka ka ko ya ko ya la sunga ya pa pe fo le pa fo anga la ku ya mangu ke le ya so fue pa se fue malo sai mo tatu wala ya le wa to tasil minuto na tano le ival to tual si fonga le mua ya tango la fa isau table po se va foi le tango vai na tolu ia le ya ta le ola o le sa o tonga ma le ola sa le mu ia le tango le lisi lalo o kere grisi e tolu va e tu ia ile me tu ia ile va e tu ia
Ia na halu ale o lau risi vaenga mai o e tonu le ia tau tangata. So o se tangata soifua e ia i lana ia te tau i le ola. Tusi lana le ola i. O lalo i fo le ola. So se taimi e tau pu lea i le stangata e whai le lona ola. E tu lai tangata e lunga whama. E fo i la ua ia i le ola i le tauna e sau wai le ola. Tato se e mai le vanga le sa o tonga. So se taimi e sau e le stangata tau whai e pule malo si le stangata. E tu lai lunga le tangata whama. E ia i la ua ia tau tauna o sa o loto. E le tauna o polonga i au purenga. Ia tato se e mai le vanga muli muli. O le ia te tau me foi lele o le mai le sauanga. E tūra e lunga le stangata a va ailo wa saua ina o e po. Ia tūra e ila ua ia te tau e le te tau e saua ina. O vaenga mai o iona e tonu o le ia te tau le na au mai. Ia le tangwa le o e lisi, lano le lisi umia o le ola. Lisi umia o le sa o le tonga. Ma le lisi umia o le safety from harm. Ia po le saunga le muma i sauanga. A tatu o nena le upo le freedom po le sa o le tonga. O lalo i fo le upo na. E iai le ia tau le tangata e pule ia e le toa inga tali tonunga e tali tonu ia. Toa inga lotu e fia lotu ai. Ma le wha tuanga fia. E le wha amaro sia e le stangata le stangata. Pio nei vaenga na e wha amayo e vai ai vaenga e tolu na lua mai. Ia le upo le ia te tau. Ia ona tu ulole ia i lalo ina e tātou po fia tonu e taunu wha soa ia i vaenga ia. Au no taim e le i titi le limta up ulo wha fonga mai o tau e ata mamai ma te le lo tau si le fia i mata upu nei. Ia na asa wha soa vai o le tai au e te le i o le mata upu. Ia usi meil wha fonga i tala mai sa mo tala iwa. E wha malo atu le fōlau manuia lo tātua tino o ina wā o mai fōi le whai unga le vaiaso e tiute whi au mga ruenga o lo o tātou tautuai. Ai usi mai le whaafonga e saisi fōi whao poponga o tālai mea lo o tutupu i lo tātua tino i Samoa. O se tase ripoti mai le ofisa o numero whaamawina le antino, ua whaamawina i le o atu le luas fulma le fitu tesi ma le 2 miliona tāla o tupe pa o mai tupe whaanga ioi po le net operating balance mai masino te se mai masino mati o tausanga nei. I le reporti whaamawina ua whaato a o leo sa moe se tūlango tupe pa o whaanga ioi whaape nei. Talu mai na whaamawina le masino se te mao le tausanga lua fese fulma le fitu. O tupe pa o nei, o tupe pa o nei e mafua mai o le tele o le tupe whaalu o le malo. Whao popo atu iei ma le whae ti o na tupe maua, mai a fiango le wha mai o le COVID-19, na tele ina tāpunia o mai pisi nisi, ma leto iei fo ina turisi maua le antanu, e le reporti i le lua whelua sa fulmaltasi, e leo iei se tupe sa mo na maua mai ia na paanga, ai o disi o tupe maua mai la fonga, e se lau se fulmale valu tesi ma le 2 miliona tāla, mai i le masino te se mai a mati, mai lua se fulu tesi maliva miliona tāla, na pa ua i tupe maua mai la fonga le lua hafe lua se fulu maltasi. O tupe maua na o atu le se lau tau se fulu maleono tesi ma le 2 miliona tāla, na maua i te tonu o le atolu masina mai a te se mai a mati. E tu se tolu se fulu pasene na pa ua i tupe maua le tonu o le atolu masina, na fatu sa atu le a te se mai a mati o le tausanga ua mawai. Ai i le reporti o tupe whaalu le malo le masino mati o le tausanga le nei lua whelua se fulmalua, whaamawinai le se lau fitu se fulmaltasi tesi ma le 2 miliona tāla. E le reporti whaamawmau mtanga luenga tu ma ote le malo, e ono mtanga luenga o whaamawina na tupe ngau, e tu tonu o le tolu masina. O le whale tupe o ati nae e siliatu ma le iwa se lau tāla na tupe pa uu. Tolu se lau wafe tāla mo le whaala pautonga le EPC. Silia ma le lua se lau wafe tāla mo le Public Trust. Lua tesi ma le 5 miliona tāla mo le pulengo ma le valele. Ai silia ma le se lau wafe tāla le au nanga o vaa Samoa. Ma le pulengo le swavai. E silia ma le tolu se lau wafe tāla la le tupe pa u. O ia whaale tonu peo na whae lo le reporti. O le vaitau o le afianga o le atunu. Ia afianga o le COVID-19 furuiva.
O lo tu mau pele fina ngalo le whaatun silo na tangaluenga le soifua malo loina. E na ua fisilingia au telefou le tūlanga le au whae o tangata maali liwi lona fisota inga. Ma le wha mai o COVID-19 furuiva, le tu mau lava le luasi fulmaliva. O reporti tu ina mai au pa anga wha moe moina mai le tangaluenga le soifua malo loina. Wasilia tu male 5 tangata maali liu. E iailu lato so tanga i le COVID-19 furuiva. E le o wha mawina i lunga o reporti. Wha lia pa anga telefou. O aia inga matula fono le awhiai o se tangata wa maliu i le COVID-19 furuiva. E le mawhai o na ave i tue le ainga se ia atoa le fasa fulu valu i tu la. E tau fia i le fale maliu i matotua. Whato a mawhai o na ave i tue o lato wa ainga. Mai o whamau munga foi o lo tu i natu ia i lantou. O maliu i o lo o iei so o te inga i le COVID-19 furuiva. Ina ia tau fia mo le fasa fulu valu i tu la. Ese mai maliu i e silia ma le lua se fulu. O maliu mai nisi o ainga i mamori sa o atu lava le fale maliu. Na whaai loa to i lava o lato ainga. Na mau e su enga po testa lato tangata wa maali liu a o soifua. Wa a fia isia mo le wha mai. Ma o oi lava ne tinga ina ma maali liu wai. Mai o le to telo i lanto wia o tangata matutua lava. O nisi fo i lanto wa maali liu. Sa tau fia mo tangase ngase mto tua ono o a fianga o le COVID-19. Na toi te ai tua ma maali liu ai lava. Peitai e le tali mai al tanga Lord Robert Thompson o le whaatun silio soifua malo loina. E tu mau lava le foi numero o tangata maali liu wa wha mawina i le lua se fulu maliva. E leo i loe se aso e whaiei to e sauninga o se tasi o auna le tu e longa i le atunu. Le sunga le whaafenga matua le au Pepe Casiano. E na ua tu malo i lona valu se fulu leonu tausanga le soifua. O le ta mawhai fe au sa avea mataitai o e ka le sia so whaatasi. Mai o se tangata o wha mawina le to tele na moli maufo i ei le taitai o le tua ngai. O se ta mai ei o na anga maalie e tau tele sao. Mai le alo fo i ana wha matalanga. O se tasi neo whaafenga inga le atunu. Sa tu malosi ma le tele o whaafenga inga le atunu. E tu o lalo atu le whainga malo te luai. E na ia le tongi la fonga au ona le tua. E pe ona sasa wa i mua. O se whaafenga inga na whae loe tu le epa. Wa lava ma tele lo na sao i le atunu. Ai mai se le tu wha le anganga ma le tu wha ta sio e ka le sia. Mai le tele o nisi o wheesesea inga sa iai. Mai i le 5 tausanga talwai. O le vai aso fau le ua iei le wha moe moe. Pe atau nuu taonga le mu mai le whainga malanga le teitai o le atunu. Na malanga tuai fiti mo fontanga le teitai o Malo le Pasifika. Ma ngai atua i savai. Mo se sauninga wha pitoa e te tala aloa ia ai le lua se fulma le lua o interneti. O le a whaonga i nei a onga e toa lua se fulma le lua i sala whai. E pe ona ua pasi ai e le Malo ma le matanga ruenga wa onga ta alonga maanga nuu. Le company e le netball. Lato te whaapipi ina lato masini mo fiso ta inga tau interneti. Mo le fiso swani le ia o onga whanau a onga i savai. Mo a lato suesu enga. O se atoanga o le reporti i le vaiaso fau. O tala ia mai sa mo le whaai ungo le nei vaiaso. Manuel tātua tino whaasoi foia. Tui wha Talofa atul wha poponga o Talofa ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga le tai au. Ua pa ule whai numero tangata ni usila na mawale benefiti tau sanga talwai pe tai na ta ua vaenga wha whaia ngai le Malo. E te tau na sile atu ni si fuafanga le Malo e wha atino. Ina ia maua ni ngā luenga tangata benefiti e tau tu i titia i le lava o tangata whai ngā luenga i le atunu. I wha amamonga whawala matanga luenga le atina e ngā wanga whasotai. O ta ua i le tolu se lau fast full wha awhi ono se lau luas fululua o tangata. O lo lato mātutua o tau sanga o tangata whai ngā luenga.
O ila tauia na tau lima ina le benefiti masani po le benefiti au tu I tono masina e tolu e o mai a uni. Ma ua pa ua mai le tolu se lau lima sfulfa fe fit se lau fa sfulfa. Sa wha mawina le tau sanga I lua fe lua tasi. Ma le tolu se lau lima sful tolu afe fa se lau tolu iwa I le tau sanga lua fe lua sfulu. Leana se itia maulunga le taimi le COVID sfulu iwa. Ma ili faitaua wha I o tangata e tala whea ngai o na whai ngā luenga. E tu samal sfultasi pasene, sama waina le benefiti masani, pa o mai le sfultasi tesimal tolu pasene. E se lau fitu sfulu afe, fitu se lau onu sfultolu tangatan tauli maina. Le lango po le benefiti mo ila tolo o sa ili ngā luenga, safa amawina le tolu masina e o mai a uni. Pa o mai le se lau iwa sfulu afe lua se lau onu sfulu sa iai, ili masino uni lua afe lua tasi. Na ta ua le minister le atina enga o angafso tai kamol se puloni, e le I o le wha se lau valus flufitu a fe lima se lau. Le whai numero tangata e taliina le benefiti au tū, pe ona iei valo anga le ofisa o tupe le amatanga o le wha mai. E to ai wa feiva se lau lima sfultolu tangata phone wha mawina wa fiel COVID sfulwiva, pe ona ta oi wha maumonga le asoana na fi, e te tono New Zealand. To sai ma wha amtalangal mtangal wengal soifua Malo loina, e to ofit se lau onus fulfitu tangata o lo a fia le vairusi, o lo o wha ata o tolia nei falmai, to o lua sfulu lo ta fia I poto mo ngā se ngā se tinga aina, to o tolu sfulu lua tangata mali liu, a o a fia le COVID sfluiva, mana mali liu le piliota tala mai le aso lua sfulu o no mati, e to o tasi Northland, lima I Aukilani, tasi Waikato, to o tolu I Taranaki, to o tasi Wellington, to o lua mai Nelson, Marlborough, to o lua I Canterbury, ma le to ono I leito I Saute. O se itia le tau ngā luenga whauwhale mga luenga titele, maoni se tanga pito maululunga I tu sai ma wha maumaunga pito la tamai le koa logic. Na mole mawina le se itia maulunga o tau o ngā luenga nei I le tolu masina o tua nai I le atunu a toa o le tau e whawai se whalepiliki masani e tu samali lua se lau mita sikuelo na tele e lua te simale ono pasene na se itia I le kwata o tua nai. Ma le fitu te simale fitu pasene le tau sanga o tua nai atu. O se si itanga pito mawalunga lea wha al tau sanga, talo na mata wha maumaunga le wha ingo le tau sanga lua fisfulu lua. Na ta ue se tasi o kampania le Villa Builders I loa hati le staff. O kampani whauwhale o whea ngai ma le whainga tai si itanga o tau o ngā luenga, talo mai le wha ingo le tau sanga talu wai. O se tūlanga le mo tangata e ana whale, ia lātou te whawina. O na o le whainga tau na wha tūlanga o se tau mautu, po fixed prices, o kone karate le taimi nei, mai whainga tā mo tangata umona muli, ma tau sisia le paketi pe o na ulwa I fuafuaina mo a lātou ngā luenga. E silia ma le tolu se lau miliona tā lawo I le tau le awala fō, le ua fuafuaina fiso o ta iei Wellington e ma le Heart Valley, mai to samale se lau tolu se fulu miliona tā la ua whaopopo le lua I paketi sa fuafuaina. Ma o le whaatolu wai leo na whaopopo le paketi mo le ngā luenga, e le ngā tai mawhaiona wheoa iei wila vili vai, e whaapea fo I tangata Sama Valley. Wa mai ona whaamaonia le komiti whaatonu le waka kotahi, le lala New Zealand mo whela wa inga, se vai ngā tupe tolu se lau sfultasi tesimale iwa miliona tā la, mo le te ara tupua, o se awala e tesimale 5 kilomita le mamao, mai 5 mita le lautele, mo tangata Sama Valley ma tangata Viliwila mai nauranga e o I Petone, e la tele awala o no fuafi le anga I le Heart Valley ma le awala tele. O le awala na whaamaonia le waka kotahi le tau sanga I lua fisfulwiva, ma o le tauna ulwa I fuafuaina o le ngā luenga, I lea taimi, e ivas fulfa miliona tā la, e na toi whaopopo le isi se lau ivas ful miliona tā la ia aperila, I le tau sanga taluai. Wa tā ue whaapea ua mafua ia si itanga, o na ualu I lunga le tau o loa e whaatino ai, le ngā luenga. Sa whaasilsila le malo le whaasoanga o le tasi le biliona tā lau vai ngā tupe mo ngā luenga titele, lea na amatai, ma o se tau mawhainga ina ia whaavave I nisi whale fau lea tunu, o ia te na e au fia le whaalelei o le sapalai o le suavai, o awala, whaapea ma whaatawhenga o suavai, mai ti mo ngā malolonga, o lea whaatinoina lea I Rotorua, o Mokoroa, Kaikoura, o Taki, Napier, Gisborne, Manil, Plymouth, e valu wha te simaleono miliona tā la mo Rotorua,
A wale va ingo tawhenga o vai e fisosoni e whau i fo ini whale se tolu afe. Tols fulvalu decimal family o na tala mo veo inga I o mokoroa, ma whale lua afe lima se lau. Ma le lua sifuluiva decimal tolu miliona tala mo o taki, a wale 3 waters, ma tau fela wa inga, a wa whale e afe. Na saunole minista mo whale Megan Woods, o ia vaenga tupe safa au tūlava I tō Malo, whaatase manisi o vaenga pitosile na mo miaina. O ni fesoso ni whaau popo, e tasi lava le awale fufoel whaafitau leo whale o iei nei, o le toe whaulea o nisi whale. Ua whaale o se la pata inga se whaito whao le puipuinga I le Malo New Zealand, ina ia awane I whaatalinga tuli se whautuanga, manila pata inga al komisina o leo au sa talia, e whaapeo whainga Malo e te epe whaimea le fia. O lo ngalulu e whaatasi mani whaala potopotonga e taupule ina whainga whaasolito la fono. Na ta uele ofisa o tiutia New Zealand, o le tele o kengia New Zealand, e eio la tau pi itanga maso o tanga isi atunu o lalangi, ma ua sui le awale fa atino inga alwenga lo ofisa o tiutia, ina ia awane I mua ngai o inga ia kengia na ilo la tau. I se fono tanga le whaala potopotonga e whaataunu uina ma whaamalo siel tu la fono le 5 Eyes, le na whaile masina taluai, na whaia ilea fola sanga le taitai fono le whaala potopotonga. Reese Kershaw leo lo avea neima komisina leo Australia, sa awai whaululunga leo New Zealand whaala potopotonga I tite atu sol tu la fono mai Britania o le United States of America mkanata. Mana sauno le komisina o leo Australia e whaapea. Sa au whaatasini tangata solto la fono ia tunu ese, mani whainga Malo tite e whaatino tau pule nga whaasipai, o whainga tau whaasise, o amionga whaasolto la fono I tamaiti, maisi tu ainga pisinisi palapala. Ele ita wele li komisina ni ngoni ia tunu upeitai, na sauno se whaito whaalo puipuinga Dr. Paul Buchanan. Wolevo na yeise o fanga po seno fanga e taula iai whainga whaasolto la fono tau pule, ma ila tau I totono ni whainga Malo, ma o ngaio inga pitola tamai ia ua whai e fsota inga whaate konolosi, o taitai o ia ngaio inga o Lucia Masaina, peitai, e whaifo ia Israelu, whaapea ma Iran. E ia tunu o lato te whaongaina ma kia ti palapala po o whainga whaasolto la fono, ina ia au sia lato matati o lo tuli loaina, biona sauno Dr. Buchanan. Sa whaalauloina ni whaamaumonga leo le tele o swainga ia whaongaina I ta awale tale pei whale o loa mga o ia lato o loa. I te tono maasina I ono muamole nei tausanga, e lua se lau lima sfulfao swainga nei, o ta ua ram rates, tusa lea I lima se lau se fuluvalu pasene, na CETI pe a whātustusa I masina I ono muamole tausanga, e lua fes fuluvalu. I se ripote leo na whaatulanga I whaamaumonga o tausanga, Iei tu aingo whainga whaasolto la fono, masama wai, o le fitu ono pasene, na whaatino ina le tupulanga I lalo ta isfulfitu tausanga le mātutua, ma le se fulufitu pasene, o ram rates na whaatino e tamaiti, I lalo ta isfultolu tausanga le mātutua, o ta avale na o I tutono whale titele o iei whale o loa, o le tale penga o se pamu penisini, e se masini sua palapala e fitu tonelo na mamafa, o ta avale na o I tutono whale ava malosi, o nisi o swainga whaapea na tutupu, na sa ili po le almafua anga, ma na whailoi whaamaumonga leo mol tausanga, e o maili whaiunga o ki taupa le tausanga talwai, mai le lua se lau valus fultolo o ram rates, e fast fululua pasene, sa mawhaiuna maua leo I lato na whaia ios whainga, ai tolu fitu pasene na whaia I ele whaiunga le to la fono, e to osfuluvalu I lato na whaatinoina, le tusa mali kuwata o ios whainga, mali lata I le to tasi mai le to olimo I lato I lalo le ta isfultolu tausanga, le mātutua, e na o le whāpaseno I lato na awhia le whaatinonga ios whainga pa solto la fono, o ni tangata e kengi ma le isi 5% e iai o lato pi itanga I kengi peita ai o lo ta ua wha I le reporti, le si itia ma le whaatuptupla I o kengi a tupulanga, o ni isi o talavou e alo na whaia I solto la fono, e tutongeini a lato ai ta lafu, pe whai fo I mō nisi, e iaini a lato ai ta lafu, pe na whaatono ina fo I lato, ina I o e whaatino, ia solito la fono. I atono I fafo, o toi amata o na lau pe sapalai ato le kesi alusia I pai patitele, pole kalame le Nord Stream, anga I Europa, I taimo popole ngai whapio la whaonga e Moscow, ana kesi e tele ia I whaatawa atu I fafo, e tūlei e se I tuani ngā yoi ngai whaalavilavi ai Malo I sisifo, I ana os whainga o lo whaiane I Ukraine, mua o le I toi tatalaina le la ungo le kesi,
Sa sauno ai le minister vai fafo Lucia, mo o atu i tu malo i se sa e o Donbass, o so fa inga le militeli a Lucia, ma o le a fa lau tele atu ngā yo inga, pe a fai e fa a wawana sapalai atu e malo i sisifo, i le a ayo Kiev, ni au upe ngā whanamamau i pe o lo ketie au mai Amerika, e le se awa no moni fa atala no angol file mo le taimi nei, ai o la fa lau tele la tos fa inga, pe o na fa alia le minister vai fafo Lucia, o le popole ina ne tau fia Lucia le sapalai ngole kesi, fa au yatu le Nord Stream. Na fa iloa i le Unia Europa yo na sui le asolulu, ia fa ai titi le 15% le fa onga ngole kesi se ia ulia le masina o mati. O lo fa onga ina Lucia le kesi a veo se au upenga, pe ona sauno le presteno le Unia Europa, mai tau ona no fo sauni iai. O Lucia pitutele ana kesi whaatawina atu i fafo, nei lo se isi lava atunu o lalangi, maolo o te ina le malo, tua inga atunu i sisifo e whaape ua whaongai Lucia le sapalai o le kesi ma le swau o ni mea whaingalwe ngai whaasufi wha malo si ai, malo i sisifo. I ta alonga, wa yele talitonunga le atu maupeo na avea Ian Foster, mawhaia onga le olpeleki e to sai ma ripoti, a o tatalia le fole sanga le uni la kapi le so. O le kone karate a Foster, e o atu lava i le ipo la langi le tau sanga a sau, peitai, talwaiona le tulanga wha ale tono le olpeleki le taamil sanga ma ayalani, wa le mautino ailo na tulanga. O le vai asone ina feilo e Foster ma le uni la kapi, ma o le lipo tele le toni usila e whaapea, e ilo la tau malamanga, o lo langalango ina le komiti le whaia onga, ma le a whaasilsela ina alo ia i le so. O le vai asone ili ana fuafue whaalaulo i le awa le olpeleki mo le taamil sanga, o le Rugby Championship, o lo lipoti fo i le Otago Daily Times, o le ate lese mtawhaioi a lesa avia mawhaia onga ayalani, Joe Schmidt, i te tono le vasenga o whaia onga le au. O lo iei fo inisi ripoti e whaapea, e u ina ave isia Sam Kane, mai le kapeteni, e suito langatu iai Sam Whitelock. Tala fo wia malisi ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le tai au. Malo soifua le ua mai ata tu telefon le tai au te minute fi fai lo atu mo foi la no ta no le fiong le minister onu mo bola pito so William Sio soifua manuia le tai au lo fiong le minister ta lo falava ya soifua manuia no so te ko ma le so ki ma maro pa tai mo ta ua ia e kono pa ko i tato o mo me ko kala me ko i tai au tai mo ta sanga ia ko la pena na tua tu mai le tato ia malo mo ngalo le tai ko mo le nei no malo se fo manuia ia malo se fu pito le sa ia i fiti le foltanga fo le forum le mo ia ma ia tu tat palmia o se vai nga ton si le fia tato sa mo mo pacifica ile fono ta mata mai o le fono ia minsta vai fafo le sa fa ia mo suia na naia o ina e amata io na tal no fo ima maua ia finangalo fo io atu o le Pacifica i mata upu ngaonga lo fiangai ma inei la vale Pacifica region o le ne mo la vote wa dungana lo fo i le melen tupu ia solomonga ma le lato fo i fainga pa anga masainga ia ma fianga fo i tula i mai na ia le memoni la va fata felo i le o taita i le Pacifica talu mai le lua se suluiva ia on o le koviti ia o isi mata upu sa talta noi fo i le tulanga le fia fo i o tu motu i o le Micronesia ina ua tula i mai le la tonga le fai mafai o tusi por fatum sili fo le Pacific Island phone ia mata upu fo i la vai i winga fo i ma a isi atu mo upe o le referendum le na fai i New Caledonia ma le nau fo ia a tangata no moni o New Caledonia ina ia maua le lato tuto tasi mai whalani ia o mela na ina ua mai sa mato maua le mali i le awala nga i luma e fufu ai nisi o mta upu nei ma le anga tapu e uma ia finangalo fo i taita
ile whainga whawai fōu lea ta o le 2050 Pacific Blue Continent Strategy o longa winga. Na mato pasia lona i taita. Ma o lea la uwha i oa mai nei. E ui sa e ingi so teu mai upu fo ina o teu ai le 2050 Strategy. A le ua i le au tasi o taita i umar Pasifika. I le whawai fōu mo le anga i luma mo le si tau sanga nei se i anga i atu lua se lima sifu. Ia a tonu o le whawai moni lava nei Maria. Mua o ka koura inga i kasi il Pasifika lona lua. E malolo si atu tātou pe a tātou tū fantasi ma ngā rua fantasi. I lolo le whewai E mawhai e nisi o atu ulai ki nei o nā lula tangata whea ngai mātunu o te tele. A o atu no te tele nei e mo mia le tātou tutu fantasi ma ngā rua fantasi. O le mau foi la nā le ua watu le ngata o sainga o Amerika, o Peritania, ia whapena fui halani meisi a te tele o mai Europa. Ke teila o le tūlanga na o le ngaruenga la le la pai nei tata. Wa tau sanga fou o la lotonga lea le a tani Malo ma vea matai tau fou. O le whaatino loa ma ngā rua fantasi e tusai fo i mamalienga ua iai le 2050 strategy lea. Malo, te lo eula ngona le fia le la to mai tau mai le whapitoa tu al Pasifika e whengai mana tau le to fia la u whionga pito. Ia, e pei o la ka iko fo i anganga iai, ia e le tu wha maunga se si lenga luenga. E mo mea le ngā rua so tau au, e ui fo i lava ua mai fo i se tasi o to whingai. E whaia o masui o New Zealand i le UN Commonwealth. E mo moli se fina ngalo fo i tu motu nei laiti po small island development states. Ia te ula tau ia o lo malo si anga ma le mau fo i mwhaino o vea. E pu e mai ma au mai i fina ngalo mai o whainga malo. Nei o la whamamoela nei luata sanga lumanati. Ia mawhai peona mātou ngā ruru e so tau au. Po a lava no te maua. O la ufina au ma mo moli atu i atu no te tele nei. O le mata pula va pito sin ta ua ona o le fesuia inga le tau i le climate change. O le si e mo mia tupe whaatino inga luenga nei e le ngatela o tupe New Zealand. Ai mo mia fo i tupe mai le Green Climate Fund ma tunu u te tele. Vai le se o ngā e whapea mai a tunu u te tele. Vai ngā tupe le ua mātou whaanganga sosoa ni atu i atu motu lai. Ia e whiu ngai malo lai. Tinge i kobra whai e ka kala mai le tupe. Ia e mo kia foi o no isi foi ai inga. E whai singa whainga tā i whainga malo lai. Ki o na sawa. Ona iei pēlo taimi e mai fwoi tatala no wha mai lapta i fwoi le tunu o lau whionga. O le wha mai le COVID e o le mea moni lava. E pei ua le oko e angol tātou atu nuu i le tūlanga fo i whaafenga tā. Le wha mai o le whautwanga lava nei e mai pēa e le tātou professor mai tātou fo i le au pupoto ngana ta mai o lo whautuinga le Malo. E mo mea lava le tā penga ma sauni po ua whai umatui e te tauna whai o le COVID. Le ngatai lea ia whai tui o le fulu. E le ngata lea ia whaanga pe o fifofonga pe na masanya e meise whapotonga to tele wana o le mai tau atu o le ua aluanga i lunga nu mea i nā tau o lo maua i mai ma ua alu fo i lunga nu mea i nā tau ua mani liu ma a fia tinga inga i le whaanga i nei a o tā penga atu la wa o Samoa le fufu e te tala lona whai te toa i so sesi la so momoa au kuso o le naunga le ia vave tā penga ia maua umatui e te tau ona whai a ta maiti ma tangata mātua o le whaua wanoa le pusta lona lua a so sesi e lima sutau sanganga i lunga e mo mea lo pusta lea ai te ui la i lau lava foma pe te anga i fo i mea o lo whai ei tui pe tui pui māsani whapenga fo i tui e fulu o le mele le alua ingei le tui e fulu i whapeta inga te tono o lau whenga Malo ia ngā re umea, la vea. Ia e whapena la na wapena pe pisi tātou ai, ngā umai ko kene ka ko ai. Ia ngā kua lalo kupea, ia ongi ka ko fiu ai. O lea lava ua iai le whaama, ai o lo iai tui e mawhaiona pui mai o e mai a fianga matautia fo le whaama. Ia au ka penga la ngō malanga fo i
e fo'i Samoa ma siasi ai o le mea ngai kaukako pui ia lava ia mai a uma kako pui ai a fo'i pui fulu nge mea ngai zo ka ko malanga kuma va ku fa mai ia maki ngai fu si malo lai asa mo pe kulanga nga se fu malo la wingol malanga le palmio ni we le tatu tal malo ni tem ona na fina ona si ia fo le tanga vai ni we mauta o palmene mama to felo ia taita iane ole e fo le tula i mai palmia ni we o lua ni tau sanga o le soma ia tau pangela o le ana o si ai mawhanga na tuai se fia ngai ngā whapaanga wha wo foi maniwe i tūlanga foi o atina e te tau na avatu i ere wha mō mua le saswani New e te iane talo e foi le lolo wā le tau o le mawhai o na whaatino ai ki vai ngā peo na matanya i foi o mai e pare mea sa e vai ngā tau ngā pita ia ua whai lare le whawhelo i ngā nā tei e tusa koi maanga mau e na mato whelo i ai ngā ia na mau lewa noa whelo i ai ngā pare mea man min stava i whapo mato whelo ai muri muri ia mato whameanga langa le fionga i pare mea ni we e la vea le au lea le Commonwealth Games i whaatama le polo i le loa pau ia o lea lai whaia ta longa le Commonwealth i te tāni i Birmingham i England i na māsina fau i se te taliu mai ia no ta sanga na ia i siava nofo e wheloa ia i ma au ni we i nei wa le whamana tua te i pare mea e ui na le awhiri ma se lau tangata ni we lai ni we ai whaasu wa whene ngai mai Malo, lo fio pito. Man vi lo fenga malanga fo de mai netel mla vale. Ya fa tai mo lo tai. Fa tai fo maneva no man vi fo tanto wat no. Soifua. Le fio le sta pio de tala no mai ya. Oh, il a to ya min sta fa pule ma wala no po fiala i tala no mai ya. Io no le pisi o te mio ga venga mo fo fa malo. Le o ta pio mai ta to programme o tala lo du le vai so de minuti. Iluma ya la fa fonga mai fa fianga ya la tu falta to wava ya o longa lava le ya mo ye ava ya male e tau lunga ye ava pe o po fale polu na tu te lor tu foi no lava ya a moto martonu lava i sei le tau yo no le fifi foi no fale polu ai us mel fa fonga to pese Ole ma kongo ka ko ka fa sisi le fai le deu mo ba ma ko su e vai a pa vai le lupe ma le penga o le a fa so oh, si la hueva pasó, kulai se Samoa la uala na upu e mama la taba e yo na fulu e abantu ai se pautu anga tau fi maula anga nu atau nu ni malo le au manga wa tau fai mio ali itaya ole nu e tofule matai male aba e sanga ia
tango mabaubanga Ei osea pusunga lelo fa Uba asa ilo uola Ma pe ana elangona Sunga ertalempia hola Po ile amatanga wa Italia tanga I own now it's a sungai matima I etema ilo auleanga Moso sili le manongi ta utino mailo ta ofi mausalino fa amaoni tu ma pese io o ile oti ta la la afio oe ayaluita tu ye ova inotama tofa ina soifua Nanga alif sili le sasana Itu e fa o samoana E fa atosina yo anganga Ya te o e sunga le te ine tausala La ula fala wa avea Talua yo e sunga le mana mea Bea fai ua elekea Tu uai bea sia mea eta fea La upua tau no fonene i tau Wai so se e sili le la lelei Ma le fuaro sa mumu E te faata patima e tulius O te whatalofa atu mlo whalalo whafonga anga le tino o ni tai au. Whatalofa atu le au whainga ruenga pa ia le tua. Tupu mo o tato no ia male pa ia la silasi o le au whafonga. Ale si ufonga la mua Samoa Capital Radio i Wellingtoni. Malo level soifua maua malangi ma. Ma whatasi fo ima Sabrina Kasiano. Ia lo o na whamatato tala laulunga e whapea malawano ati ilawa i mai estate tasi tatanoa tuma ui ili atu nisi o vaenga ia. Talofa, Sabrina? Ja, talofa lau whiunga masanga, tui whawhelo e fo ile malo lau whafonga, ile nei taia, mis fo ila tolo maua, mai le tātou tautua ilunga o penga ta whailang. Talofa lau. E alo malanga mai nei taia, Sabini le awala tangi tele? Ma, nei a le tau nei taia o whio lolo e ese mamao maa na fie tele fifia lo i whafol malo sur savi. Male mata. Tele alfa le tonu se le lau mua i te tonu whapena fo tele o vaengon sila, pe ona ye ilunga Moni mawina fo ilunga o TV ana po itala fo. Ia o tūlanga na whātia tātou i nei New Zealand. Ia o ngata i whale nei Wellington te na fie ne Sami. Ia ngalu whapena i Spond o i la Bay. Ia o isi vaenga o New Zealand. Ia o lolo vai e peo na moni mawina. Te lea le swinga le wita tō never ten. Au tai e tala tau wanga i tu isi vaenga le sawali. E ba ia tu isi ata to o le e whatia isi ala e mu solo isi vaenga laurangi. O Europa le pe ma to falani o Portugale. Ia le foi o anafi va to Italia la wa amata mai foi se tasio mu. Ia ma le fuol vevela ia wo ilunga fast food. Fali ma le isi vaenga na Amerika. Lata le fali ma foi isi vaenga o no le Europa fa peata i tonu Europa e le vela tele la wa tele na malulula to o le sama ia wa fai me ngale ia o le tulanga na o ye mo ma o le fisu ia ingo le tau e fi wa se fai atu sfuta sanga tal wa ia matana fai se fo fanga le tau e mai le sa ona ma o ia fe le utato mo ma wina le termine mo le lo na le o filosofi de sami tu lo a e tau fa malulu fa malua ia o isi wo le lo me alo solo i pe te mi e lo lo i to i mu solo le la lang
Iwa pe tulanga na mata wele suinga sale masani ai ona tele o fale tai pe o fale mai mai fale tele sale ini e malulu tonu la pe o lon tona ma ia sale ini e malulu e mo mia wai malulu ia al tai mine ia la o to mo mia la vono le swing ole mawalunga le fo le vela ia lo lunga ma le pili o le wila ia la tau so le kesi fa ia to tele fale tonu le wo ia Ona le tonu to fo mai tato nei fa silanga ia mo le ale tato por kala mine o tala la ulunga le fa mo la mata nei nei sui inga stay mo la mata na fa nga tuni so sui ia tuni si tato por kala mine ile nei swinga la ti e fa la wi tele fo di si mta ia man si le fio lo mo fo ia ni si so swani tato por kala mine Ole asulusu lui vol masina nei o il fa mo tatano to mo professor Graham Lacroix yo yele yele medical American Institute of Medical Research yese I mo fo sitala swinga le o nei le Omicron o fo easy to inga virusi swinga le o le o tele no mai so lo tanga te tono New Zealand nei ya me se fo vai ngol lang mai tatano po fo yela to so enga ia manisio por kalame o le listesi le o tato pa anga le ufa mo tu tata no tai masina am fer se por kalame o le la amata fo ina wa mai ma scientist le to mai ala to onga e va ai po le atunu e fa sofia fo inisio tato alum fa na we fio fo e fa to inga ngadwenga nga iluma e fo e la to taimi tonu university Se vlinga le no fa longo mai o fa le loa interview ma longo vai Granger le nutritionist ole mani vo ile ta opu no tel no mani tele o se tai mo mole le fo fata no ia le sui lungo tato o nanga nei ma por kala mel soifua malo lo ina me se tato fa nga ba anga ma pulenga fa fa ma ia tato ne Wellington e pori dua ia mane Hutt Valley Mana ia yo lana tala noa ile mafo anga sala yona le mursila fia pe o ye ngalu o stanga to fo le ye o ye to mai o fa pale ninga o le o tau mafa tatou te ai ia me sai pe o le amatanga ia o lana ia au nanga e le ta o le ai ina ia ola pe o le ngona o lana ia po kala mele fai pe o le ngalu e fa pa angai fa mai tato puling fa falma e pe o fa osfianga na laina ma tau fa pe sa fa inga bengai sa fa len fa le o te ului o I Wellington e tupulo mafui e ia na so ia ona langona lo le ava ai to lo fo I ava ai lo na tino la ye le mama fa male to langa sa ye lo na I fo itanga tana tai alu luma fu elem fenta mo elem fa yona ia pela ole ma fu angana na tu o lo na to inga pisini sia nga ilo lai isa ili fo ia to inga to mai fa pe ina if so soni fo molon so fo malo loin ia pela tele ine ona tang Pacifica ia tele na fa ila na ngan wenga mana ia chan noi me ai pe ta sio va ngle sa ta o fo ta to ko sa mo pe ala ko sa mo fa to sai le kofe male ti ia le nei ta wa sili atul ko samo pa wale level ko samo o suka le ave ia ta to e tau fa sumali ai ia ale no fa to ta to lai no fu ele se suka bangana alu tanga te lo na inga in fa do suka e ave ia fa pena vo in ka ngau pi supo ia le vo isa ia ta we to le ton tai pe vo mele te o te so tato office ia fa apuna vai vela na sale ia ole vai vela piso poi ave ese o malanga ia o pe o to inga fainga fa pena o le na te so soni tau mafa ia ele ise tau mafa fa sa o tato tau mafa le o ai pe ole tato nunga fo ana le tau te masani ole tele mal la titi awana itele ia fu le fa palen Mana ia. Fiela ni kilo o Lucio longo vai lutano. Ele tawala ia le ali mafala o. O tele ilola esa tele sile lona mamafa sai ia ai e vai mon mo tato fa ngal na ia ila son ia stanga tatino la titi ai le. Ina o so mai fa tato po kalam.
Lai atono e ngā pol kalame pe a watu stangata e tala noa lava le ngan Samoa. Whaingo fie fo ina ele so tanga na mo le pitanga. Ai mani o to e ngā pol kalame tam whai e ina ia whaasoa to ele si na fia fo i nisi o halong whanau po tamali fo le tunu. Ina ia maua e tātou ato toa o wā telo isi pol kalame ia e whaile ngana whaperitani ia tau whaali liula ia me watu. Ai ia ila to e mwhai ona sau noa pe tau tala fo le ngana whaingo fia ale na whai tātou pol kalame. Ia o tele o vaenga nei longo pui li ele malu le tunu. Ia na toa tole ia whai ila oi whai uma talwhea ngai ai loa o ngā mo e ia whai ia lei fo ia tati e ngā tu tafa an me sini nau whaua tu pol kalame whapea mo sila fia. Per mana fo vaenga ia wa tonu leanga on sa tele tangata sa faso mai lunga le tato o nanga i Facebook ma on mai lato fesili ia sa tu atu ila ia le sunga ia long vai po le pepe ia fesili la sa mai ni so tangata sa fafunga mai mata mai ia tonu i stay to e maua Mane atono pol kalame whapea o lento o tele wai ele mawhai umana mawale awa noa te sauno sa o ilunga le ea i tato le pol kalame. Ai ini fesili, anisi o tau, ia mawhai o na lafo mo le tato e-maili o le info@samoacapitalradio.co.nz. Ai o le ala awa aise taimi e toi taile pol kalame lea mo nisi le whaafonga iei. Ana fo, e mawhai o na alu sa o pia whapea maua o le Facebook po le YouTube. Ale taimi o le asolua lena whai po kalame le sifulu. E le sifulu. Ia ai alu le asolua lena te atu nei, o le vai asol nei. Ia le sifulu tai au, ia na e mawale o po kalame mwhaina e whaafonga. I pia whapena e mawale e oele Facebook ma le YouTube. Ia ma o tau na o le tasi ono tesi ma le tasi whamu. O le ala a tana noi atu fua e whaisi taimi ia o na toi tā tuaile o le po kalame lea. Ia na whaafonga le iei e mane e pe on tansan noia Sabalina. Mana ia wala whaile ngan sa moi whaingo fia mta upun whatan, walan whatan noa tuai. Ia na waile a ini fesili, ia a whape moa fesili, maile ia fo i tu tono le pokalame. Ia tono esi taimi mua, ia nto a fo lo se awa noa mo le sunga a longa vai Granger, e to e whapopo i imba peo na nana su maile ia tali lo fesili le la moa mai i malo le au tatu au whafonga. Malo? Malo ia. Ia, ni se vai ngam sanga le sa cha no amata ful fale tono tolango tau. Ia ai pe o tele lo pe to tele nai tato tangata Pasifika tangata Samoa o lo o yaini a fianga mai tak fa se ia i tangata e vili atu fa pia wa o le te vili atu mal fal tupe le Kiwi Bank fal tupe le ASB ona o le usa fo le PayPal tai o nei Kiwi Bank ia le pe o folinga mai ua fa a popo nisi ala to tangata su e fa su e ngo tau fa se fa pele a fa ina i tangata ona na fa isa wel PayPal tele o tupe anisi e ngau ai tau fa se nei Moni atono o PayPal tau lele o lo miele famtalanga le o lo tau sa ili nisi investigators o tangata fo e atu e su e tangata e tau fa se i tato ngalwenga fa tupe o mele mo le malo le tino pe yang tata no atu tato le tio ele ese bank e vilia tia o ma foi atu mai lo password po lo pin number e po mo lo account number e dia e tauna e alu le tupe to afa tino le vaenga na alu na fo i wai e fintana to o ni si tupe aso ni o tele te puni foi la ia ia le awala mal metu tia la to e fai e ta o fasilia to o ta o tu lo mo o le me fai a tala no tu lo la una metu tia e video to te masal salo masalo mia lo e ele o sa o le mene pe o te masal salo fo no fai le e mai lo numero no video to la ia na no fo le so e po la le numero al fal tupe ava pe o Kiwi Bank ia wa se awala se so ni o kuku ia le fo i atonu ese bank statement o ia oi ia na vai le o lai tu sia le la tonu ver na vidi lo le fai ia na vidi mai se so to le tulanga le e tele ala na fesile tu e fesili mo e fa mauni o ele te tal no ia la to ia fto a matolo le na fai e tele fo la na fa mai e te tangola o e omi lo numero e lungo lo telefoni po me fa pena e le na ile lo la to lo numero
ai afa pelo fa mai ta o tu numero na e masa salo rola ia de sa ole le tu langa le wai le oni fainga na fa tu o mana ta o mai ta to a wona i fa se ina istas ia fa la o termine o lo to telia na tanga ta o lo la ve via il ta fa se ia ne la mo le people ta o nei ina nga ruenga o ta fa nei le wanga ne ia o isi e luo se la luo afe ia to ai nga tu pe tele na kilini e tanga te tau whaasisi. Ia ona o mea nei o le malama mo tātou ai a whaasisi mai ma ave e lopina. Ia i lolo tangata na ia te roto. Ia ua mo le lopo whewa nga i lo tupu. Ia e ta sile pole ata i ta wale ni ata tupi a. Na tautua na ave ia sisi a matula o le pen number o le numero whaalilo lilo le tu o i tonu. Ta mwhaina tala lau e alu tonu. Ia utupe ma whaia o fuafuanga lau tupi. E le so ona pasia e sisi. Ia atonu e mwhaina utala nola le mea le aoro latalate le whaingo le whailonganga o le loto tūtausanga. Sa matau iai ai o le hall, le tapenanga le o la solusu vat. E o lai pisi asa velina i e whaia i mo meo i meli ma me lunga le laptop. Ai te tangi lola na telefoni, ai tan romo o le intia. Ma whamai, o lewa ai atu le mele to te e tele i o le whaalawe lawe mo le wifi. Ia na tala noa leo savarina whai pasi me te o telefoni. E sau, e pei a lai fōringa lai sao na te lo uma mele tupui, ai mai muri ai. E whanongolongo tua, e leo le tangata tau whaavalea lea nea. Ia ta pelo e, a tau no o tulo mamari, ta pelo ma le fōle telefoni. Ia arulo i tono le laptop. E la mena o e whamai ia whakanga o mini melea. Sua e umalo le temina, po ani me ta o program o software, o umana download i tono le temi pupu lea. E o mea na to e abe se uma mal computer. Wa o mea na e sao fia mal tangata le mwhaena so tai mai i tono. Se tu langa fo ila na e se si te utala no e toi masa sa pia se se le o stangata lea. O le awala na e wavitongo fiti ai. Aluwa ai po ai to ai nga apps po kalame o mo application po kalame na ufta uma na tu tono. Na itango lo le to tape se uma delete. Ara na vili se e malama vanga le fai se fa mole ai me ia le no tala no nei. Ina ia ve se ia wa an fa pe le fai termina. Fa pe nei tango se valinga le langa laptop o mona ve se uma fa mo bonga le a mo e matupe ia aro ia matupe fa ta si termina. So o nga volta le no me ne ta o tole me ne tupu i le termina. O lai pisi tu ta fa ta pena le tons futa usanga ala vo pisi le siri le ta so e tu i fa mtalanga i tono laptop. Ona o le taimina le tau whai tātou wifi fo i le whao ngai tono hall. Pela le mawhaanga nā lena e vile atu whamai o le Spark. Alu company tono ana le tau whai tātou so ta ingai le. Whao langa le tātou wifi mo so ta ingai le aso le. No, i wana o vile le Spark le whia ngai mātou vetu. Na vile mai sisi o tau e whamai le ai. E la le intia le na vile mai tau wha se mātou. Ai e peisi Amerika ia me mo moana te masalo mia ai lo o fa foto nei New Zealand ia nei lo ai la ia fa la ve foi e si o nanga nei ai tala no te ali tali mai Australia o Filipina ia po India e wa foi la wa outsource pe a venga fai ia me foi la na le se ti ai ma tau la ve to il fa tau fa se le India le sa tala no i ta wal India wa pe fulinga fa penale ngana ai le rope ai se Pakistan o se Afghanistan po Sri Lanka la fa malulu atu na India te o sel tala le fayatu Malo ia ona o le asa ta to i le tolanga le tau masanga le fa sa fa tal no le lava i le putia pe o le afa mua o le tau sanga nei ia o le time pito sili le alona lualo na bebe lai fa mama o ton lava i New Zealand pe o suinga lava na o le tau o le wa whai nei tātou. E tau la tau le vaenga le o le second warmest on record. Inga o le pito o le vela lona lua le sinin ve vela lona lua le o wha mau i tātou. I le ono masina mo le lua afe ma le lua sful ma le lua. A le lua afe sful ma le ono. Pe o nā le na mo ai le te leo le ve vela o tonu o New Zealand. I masina mo ia. Mataulia lai a mata mai anuari tau mo le whai ungu Juni. Au apelila ma a matali tau malulu nei.
E o mai a uni wa matana malulu. Ai pe fa te le malulu nei New Zealand mai a Julai. E mal masina o kuso. Ya le vo foi su ngala tau mai lo le tūlanga le iai. Te le o fa le tonu le mo le ma fon na foi. Ile swing o le tau. Tu se le o mo mawina i a matana fa tupla ia si lunga le vevela o te tato. Ile tūlanga le na ia le o mai le o le average po le numero average a tono le puna le fa ma o le sfulma le lima. A o sola le amatanga e te le o se fulu tolu e ta ti ele vevela o tato ni. Ia le la o masuli. Ia le o amatana ma fanfana. Ia tato no fouta ia o le tau fai po a tato ngā luenga fai tau se fel tato paleta. Ia ma ai po la le ngā luenga talwhenga ia fai tangata la tō ia. E lua me o ia tato o le fia le la amatana ma fanfana. Le sulu lima le o le to sfulu tolu. Ia tato ai lau tele le mele tupu laulang. Pea te lela fianga o le si le tasi pe roa pasene o i rote ke li le la si ti ai. O pe o le whanaunga na o le malo o whatasi. Ina ia whaititia le si tia o le si tanga o le numero le whape le vai. Ia one i si le atu le lua ti ke li le maununga. Ia whapela e amata me le lua fesfulu ono e o me le teimine. A le oa o si ima sfulu tolu le sulimu. Lo ningo ni si lala tō le o te le suinga le ia. E taulan tato wa ia o la vo la fa puli nei le i nei a mese fo la to va ia tau i le tūlanga le o muli mawina tonu New Zealand. Ia. Ia ai mai se fo ila pe o le tato ma ta wina i te le afianga fo i pe la o lo longa o fa langa ina fale met ia tonu e wa i fo i tangata e ana la to fale tūlanga in siua po o tūlanga le lei tau sangata i tasi. O te tari tonu a wa sui fo ia whainga le au insure, company insure. Awa ai mea na awhia nei whale tonu ngata i whale Wellington ma ia o isi wa musu e wha insure to e kawa whale. Ia. Ia o i whale ia le o whailonga ina e le mo le mafui. Ia le fo ua alo mamao e insure wailo e de loko lalto e ngā tau e tutongi ia ngā ruenga ia. Ia au teimi nei ai sili alo amatana taltan no le insure. Ana faisa wo e no futua oi se alo fai pe fiere insure. Ia na mele e lo tala e fai lo e foi fale pa. Ia wa isi la wo le vana fai le insure. Ele la se me a fo le a fai nai. O la to left a nga yo fai insurance. Ia o le tūlanga na ia te le alfa le tomu. Ia. A me se la fai ngala insure me tōtino me whapea. Na. Ole o tūlanga na iei, a whape o io fua insole whai nei, e le kawa ele natural disaster, o se ilunga lai whapito se vahenga whapena, ai whai asina maulunga o le tupe le tutongi le ta o le premium. O le premium, o mo natural disaster, whai ese a lo normal insurance, po le insure maasana. Io me lana tatano ai, ai me se amo meo whala tonga, whatata inga o e kalesia, e whai ala to insurance policy, e kawa ila me ese nei, e ele natural disaster, e ele normal insurance, e se la ia premium a. E o si e kale si e o tua tau sulu a fele, tau sangal tu pe tum, a o si fo. E o tua e onus fulu a fe, fit se fulu a fe, e fale te tele fo, e o si e kale si a. E a te loa atu whaatasi fale sa umo si, whata ingo le kakolito i ngai katoliko nei New Zealand. E o te loa whaitau miliona. 4 miliona kawa mai fale umai le New Zealand a tope a tu whaatasi tai tōs fulu ma vaenga i. Ia, Malo, sanga tau soifuanga le vo tatou ma tawina le tolu ma sina le watua na iatu e o mai a yuni. Ia le fo iu tatou wa iatu le alu lunga le. O atu lunga le fitu pasene le si tanga le tau le soifuanga. Io, o le tu tono whaitaunga fo le tosu lo tau sanga le umai atu nei. O le taimi mua le o tatou le fitu tesi ma le tolu pasene le tu sa o le mai la to highest in 32 years. O le tau maulunga leo si tanga o le tato so tau soifuanga i tonu New Zealand tosu lo tau sanga o mai atu nei. Ia, o le inflation mataulia fo i o lae o le ngalwenga lava le Reserve Bank of New Zealand e pei o na tofia le malo. E sa le isidia i lunga le 12% le inflation e si tanga o soifuanga.
le lai fa ngai la to o le va le lu to lu e fo ta mi lo le nila na ia ava ia to lo le fa to pe ia la si lunga ia no fo fa nga fo le ta pe la si tianga o le interest rate for the official cash rate e nga va pe mai ia le o si tie lunga e tau fo ile ma tau fio io termine o fio wale reserve bank e tau foi mai o le awa si tai te si male lua lima te si lima se fulu o leo va ia tu nei le valo ia le lope o tu fai mo tau sanga nei wo ile 5% le mele tau o le official cash rate tu se o pesene na e tu lui fa tu langa mai fali tupe tu tomo tanto po le fale o leo New Zealand e fo e leo ai ma fai e nga luenga fali tupe tonu New Zealand e na no folo le fali tupe fa popola to mark po la to pesene tu lui e mo wala to polofiti lo no winga a o le 5% le tupe le fo le interest le pesene ia loinga o mo kesi la ia fai mo tau sanga le pe o tu le vai le ono le 5% ia o isi ono tu le 20% a fa pela o ele na fai nelo fale a fa fixe la wa fe pe valu se la wa fe le mo kesi le vai a e te le si tanga le o le 2% po le tonu mai le temile ia nei a mena e ta voila na ma fo fa le o to fai fale ia matal noi lau fal tupe fai si tango e whaawasenga e pae te uho si te al tau pesene tulu i le tau tūlanga le mo le whai mo le tau sanga. O le ale to inga tō pe te tongi a uma. Ina i e loa le ia whai le awala e whai wa a o tu te mine i aere inga whatia lo tōng. E tau na so au te sia la tō te nofo so zani i tōngi ngo le rent lea. Ia pe ia i elwa inga lea a. Ia e mo i oisi mtua i muso i sanga ta ese nofo le whale wai. Te le fo i le ngasu wa tu lo wale whanganga le ngana. E me whai. Ia e pauna la wale mwhaina se whela me tō tino le la anu e lau tupe. Te maa whau pe istanga te le le wa tō te nofo. Ia tōngi langa rent, langa port. Ia e so soni tōngi ele. Awai o lewa e o tūlanga le le tatoanga i e. E whai asin taunta. O le si la bele la tupe. O tanga te ina la tō whataua whale waru se lau hafe manga i luna. E lua mele tupu ne lau ai. Wa amata no toi whataua tu whale. E whatau tu le whale, wole ta lia e tangata wole tau lia le tupe le whatau ai. Wafo e leu tau tāle tupe whai ai tālafu. E le whatau lole e tia, whatau e ngaula tau palasi lalo. Ai tu e mau masi si vai ngol tupe. O lala e tau le teimine it's a buyer's market. O tangata e whatau a whape le lei o nai le lei lau te unga tupe. I o teimia le te rotu whalala te o tāla mai. Ja, al fietsen lau af. Toen zei hij, was er lau even fietsen lau. Maar nou lo fietsen lau na wat tu lai. Ja, toen nga mena na leva i termini. Ai o le si mele o te vai tupule ni market o fale. O le o ma ava i foi muli ma o le mai le tele o fale yo to ese mai kingi. O lo no winga ta mai na o kingi sta ngata yena tele na lunga ta o fale a. Lo ma natula. A tono ile na londa i tupele o kingi yo. Eo ave uma tupe whatau mele a seta po le hape, walu se lau iwa se lau miliona le tau. Ia ala wa maua tu mai si lo ia. Na mena leo tawa e tuai. Lo ingo lo ia le na pasi e tuai le kesi. No fola wanga na whatau ia maua whale ia. Ia whai suenga me fo ina Malo ai leo e mana tonga luenga le whai. Fio lolo ana miliona leo tuai mo mai. Mo mai ta awali tau mata. Le whatau kupe nei o wati. O fale ia o va ia o me o mone o le fai e tangata ni ia wa la to o to ile ki ale tupe le ave to sel me ia batuna tupe mo se aset pe o al milion le te milion fai tau vanga mana ia pe fai si sa li dinga ai a se li poti mun fa pe io fale o mo ia le na fa tau to inga wala ia na tato lo le swing o market i tau fale o no tangata ni ia wa la to na le pangati el to tele ono le atu ave fale ai le tau fa wele tele o fale o fa o tpo ni vai taimi o tele tau tau si ti se i vai i foi si tamata to pesele ia na to fa o to le pokalam Tuli mane tu tu na le no fotele ole
Toi fa Talofa tu fa fonga ala tunu o le vanga no moni o kala me Talolunga le vai aso. Ia, pe o vai ngala vai le tal no si tanga o soifuanga ia wa alwa toi foi matau pensini la to ia le sa vel social men style o ile ai company pola mo a bole Alwa lunga si wa tanga. lunga si tanga ale wa tataona e mo ia e si le o vave na si ti ai lunga ina wa alu lunga tau swa e pe o tele ala tu ia le mo o tau Ukraine tu lang fa pena ia wa tau na ia le swingo O le tūlanga na iai, o lai tō ia lava mai sao, tele au isi tau o le soifuanga le si tanga. Ona o le tau alai whai uwhaingatai na mai whawholoa mai Ukraine le tele isi mo vaenga ia whaongan whaingo whalau mata ma me whapena. Ia ma le tau o le pensini o le swao, le tau ta o le tau le whaia. Ia o Lucia, e pe ona i loa voi. Tō titia o le tōsu pasene o le avoi o lato kesi mo soa ule alunga le vaenga Europa. Ia afa tau tala ina, ia na afia to ile maisi vaenga walau tau sa ili mai ala to soa uma kesi maisi vaenga. Ia ai alu ilunga ma le tau ia afia to me tatou lalo nei. O mawhawhaua sa ia tatou soa una whai ngata ia o Taranaki. Ia pe o le nau tatou ina ia whai titia le swing o le tau. Lena whai el polisi el Malo le nei tau fia oma mea na autoi whaia. Ai whai mea ia tau o le renewable energy. Ia po Malo si whawhawina e maua mai le la o le vai tafe. E whai tato hydro power stations ma me whapena. Ia po mil leto te vai pe ai e lunga maunga. Pa e malanga atu le vaenga le atu maunga le i Pamase North malunga atu i Horofanua. Ia pe o mea na le tau whai eisi atu no ina ia maua mai e mara ia e tise Malo si whawhawina ia. Ai awal wha ngā e li male koale suau, ia o mena pe o le wha vela ina li tatu paneta. Ia o lea lai tua ia o le tau mena e lea a fia i tatu ni. Ai ana tele lan tatu ta vale fo ia le alu le el tise, ia le tau EV, electric vehicles. Ia ana wha lo lawe nai mea ia. Whaia sin tau ta, e te wa i puta vale fo fitsfulu whawhea ngai lunga. Ia tonu ya sistemi na sa wale la lo tos fulu pe o to inga tupe na tau ngā whatia nisi e whata wai ta wale soani tato sio manga. Ai sa na abele tu sil minsta i pampensini i kampani e wai pe wha e la to o le maupel o le a fo le PP o le alisi i tolu wai pe wha ia main company sile nei. Na vele mfisiri ngia po lal me wala ina yesu si tanga ia le folinga mo o palasi la lo tau le fa tau so ula lang is na yaso inte at ia ala ya lu lunga la to tau o le mele mo mo wina a si lunga tau o le so o le marketi ala lang ia va ve o na lu lunga tau tatu pensini e fa tau pam pensini ai apa ula e tuai o na sa ula lo le tau ia na ofisiri ngia lo ele vatul tu si fa longo lo le la tal no ele mista ite e fa palasi le compagnie le swao le la fiolo lo le wala lo mal tolu tala ele ele lita ya atonu termine utu fa le lo ta vale ai si company mo uto lo ya ile AA e member AA ya o ne ya e woni tone o le aso lulu le e fa pa u e ma wireless food percent le avo el discount lo inga tala o e masani fa tawela le pensini e palasi sfutsini e pe o asola na te va i pensini o lai nei ta vale wa lo le tongo fia ia e fo ia si company e fai mai la to fa to sina e fa tawa fia ta la lima se la pe afeta la sa fa ta un se iso fa le lo e mo mai la discount le so le pensini e o tu le fast food persini e atonu ai nei ainga ia fi fa tau se moenga te le vo le po se pusa aisa ia vai po fe company nei fai fa to sina ia lu fa tau ia mo mai le Malaysia so so ni le pensini a pe tu nanga na ia mta pule na na le o mai ni tai ni ia ono le tele o tau tale fa po fo le tato si tanga o le soifuanga ono tau o le ia fai mai tato ia alo ia o le e le fautuanga ma le o lo o tu ina tu stasio fai tau whao le puipuinga ia e pulenga pol Malo foi New Zealand tau ona awane i whaatalinga tu le
E la pata inga ia sa fai pe na fola sia i le komisina leo a au se tali e whaatatau e ia whai ngā malo fu i o lea e pe i ngā lulu e whaatasi whai ia ngā lulu e ngā tau pulpule whai whasau tu la whono makengi. Na, ia, a tonu e reso na la fo fo ni tala ni si o la to I whai to I to whinga wha penei. Ono i ele la to vanga le ta o le la to intelligence. E whai la to so engam wha mauni o le mele o lo tupu. Awa il te tununga, o kengi le tele na whaataua ia maia amisia whala au whaasai ne tonu New Zealand. O lo ngā lulu e ma nisi fo I maululunga isi Malo, ia e oa I tau I ranga I whainga Malo. Pela o le moli mauna, le tasi o leo si nia le I la tau fo I military. O le tele o mea whainei o lo I tua ia saina o Rusia. Ia, ai te lo foi a fa pe o le tono saina fa pestala o le telo melo le tua Amerika I o Australia I o Beltania o falani e pe fa pe na tu wa I o me lo tu ai o te tono o lo va ai foi a pe o le temi e fai ia o se fa inga ia mo ane pe la a seta a kengi le tata no awa olai a matana so o istanga te tu atu le sa o mo le fola au fa sai ne tono New Zealand. O e tapo kalami na whaistasio tausanga ele na tea. Ia e maua, o le tele o le o hafo I o whala whasaine mau mai nei. Ia pe e ui mai le atu asia. Ia o isi lava I sa o mai saina. Ia o nā lai tua e whape. Roinga I tangata lai o. Ale a whape le o le Malo lo o iei. O lo I tangata maururunga fo I tono nuu I o lo. A fie ia o mea nā o le whaisa I su e ngama. Ai ana le leifo ia tato pango tali e nei wo tangata New Zealand mau. Ai no whala to mo tau mai. E whai ngō fie vol whai so enga ie. Ai tonu I tauna I se tu la fono me fo ia le tau international law. A wha mauni o le Malo le o le una ia mai e to ai ngā vale tonu le a tato. Tauna I to ai ngā sala vo le wha sala. Ia tau no fo utai fo la to o le fa fa ngo fia ona watu me fa le tonu mai fa fo o le tunu ai fa sia wa le pui ai fo ia wa o le sa mai la to fo la fa sa ine ni ia fia to te lo tangata mai ia te le me fa le anga o isi o fa si o tangata a me o mana I tau o le la tau I le moli mauna le security expert le po tangata le me tau fa ingo si manga fo ma tsango le mo tunu tau ona matala I eima mata I tue e atunu I New Zealand ma Australia e le mele le sotanga o kingi ia manu ia Malo, ia, o le wai ia wha maunga pe ua pa ui lalo whai numero o tangata benefiti e le tali benefiti fo ile o la tau ia le su en ngā luenga ia o le o le vangere ta o le job seeker benefit ia wa matana pa ui lalo wai a so la ngā luenga e le benefit fa pitoa na a mise te mile na fa malolo e tangata mai ngā luenga te mil COVID ma te uria fo to tele na tangata le vainga I o fale ainga hospitality I o fale tali malo ia na loka uma o le mfainto fio I tangata le lala ia o le ngā luenga na te le ala ia na malolo mai ngā luenga nisi o vaia asa ye le tupe le to inga benefiti na fai le malo e so swani na tangata ia ese fo ele si benefiti le ta no job seeker ia tupe na mo la to ye le ia to na te mo tam fai so sa nga venga e le la pe o fi la minister se puloni camera se puloni ia le o fai lan tala ia o le o fa po palasi la lo numero ila to le disilia ia lo no winga la o mo nga venga ia mai e vai fo tele tala no talo I nei por kalamini wa to tele ia tangata wa inga luenga New Zealand a lo tele ava nole o le tau su tangata whainga luenga lo no winga la a fa pe tala whenga ia skill set po le to mai manga wa o nei tangata ia te tonu ia ngā luenga o lo ava no whaina tu ngā luenga ai mo le tala fifiena mo le officialia lo ngia na to ina nga lue malo si so nga luenga mo tangata ia le o pe o ia le o alu le numero
au nei tangata fo i mo ngaluenga ia o te lo afa pe o te mo mo le o mo sa ngaluenga e fi lo lo tu ia mo ai fia ia atu e fo tu langa tongi le wo ta to ni New Zealand o te le ale suinga talo na pale male fainga malo nei le loa fe sulu fitu sulu ia o le la o ele si tia le si tia ngale le wa o mana ia fi lo lo tongi o le wo o me lus fulu mo tu ta la le terminei ile tu la ia almena ia sa se fulu volta la le se fulu la lo se fulu iwa ia le wo o me ne fi lo Malo ia a tono o se tulang fa fifi na wale sa olenta ua pe los fulu no afe tol se lau tol fa tanga tana ia no SML benefit lea ano mola tonga lwe mane ia ona fu tanga te tele le swinga ia o pa o isa nga lwe afa pe o ile a tol tau sanga o e te fa atu o lo sa i nga lwe nga tau so se nga lwe e mo lo nga lwe ia pe ia o e to fo i tu langa tau na ia i tanga soifua nei ia afa pe o ile sa tau sil to ai tele ia le mafo o fantalo mafo fau e a miselo fa na le vai mai le sa nga lwe ia mo lo nga lwe ia pe la o a to o tele fo le swinga o fia ia tam fai lo fai le nga lwe nga vai si a wala ia mai se foi a fa pe sa mol pen fiti peneta wa mai le la val fa so wa to isi tian tawol soifua ngal time nei ia le foi tato fa lo ngai report nei vai aso nei tamitia o nga foi university le nga falin no foi ia le la val fa so wa tia ia la ngai fa ngal me ngai nei mo tu pe to no e over le limus full percent le tu pe le tamitia o nga le mo e alu le rent alo nga e vai la afa pe tu langa na e o e wala chichel tu pe to e fa isi fu fanga so fanga nei ale talala mai e tauna o ma le tos full percent le tu pe alu me fa pena po le tongingo lo mo kesi po tongingo lo fa le rent tauna le si le tos full percent e over tu lo na winga o ti fa ti tia le si vai nga tu pe alu tu singo oi tau tu lango tau mafa ia ale tata noni le o fitu tesi mal tolu paseni le wa le si tia le inflation si tia le tau soifua ia lo no ia la tu le market fa tau la me te mafa me fa pena ia o fa ia sin tau ta mo le fitawil fa so ma le e pena Australia le maula lo a lima tesi ele mata si mono tupu ai te la tu no lunga tu la vai yo sa mo ma te io sa falita no nga mo le pan mio sa mo le va le fa tonu le fa pesin o te lo vo sa mo ai o la lo mo le 5% la to le me la ki sa mo ya o pinsingi le si me la tinga ina la to ai o lai mo ta ma fa yo lai mo mai me le popole ta wol ma ki ti fa ta mo ya ia mo la to lava fale ma fa wala no foi ia ele o pinga se rent ele o pinga ia me fa pena ia fo le ia la lai e tele o tele le tu pela tele na lui na tanga o le faingo telefone ia wa telefone foi sing tam ta sa mo ele tata ia mal pensino ta vale fer bo ia malo tu fa la lave ia fa la lave fo yo te lol me fa ia na fo la inga la tu ta wa mo ni se sa nga ia ta fia mai la inga ia au te loa am fa se fa ma lulu atu ma to inga ni nga fa tiel me na a pe atu a no mai va final me fa ia wa ta no mo o nga ta mai wa i me fa mo ia e mo ia lai fa pe si mo le lot ia o si ele fa mo le inga wa a ola le ia tanga to le e telefon so ni lot ia ai fa le tonu ia o nga ta mai ti le ai ia le se man si anga mo lumana e so ni fo i tulanga tau lot Malo ia o le pe ua tau tu ititiel malo ia tu unga fa tau i la la to polisi foi le faunga fale le la to kala mele le kiwi build o le kiwi build pe utau musul malo tala no le upulo kiwi build ma tau lia fo le taimi ai le pale mai o le mele sa mo ngana la e mai ava be kiwi build ta to fai fale mo ia fia e o mal to sanga mo le tele ni fale ni fai ia to ia fia lo ta to le covid le lo ta sanga le na loka o tele ne le inga luenga ia ti ia le to ia fai ngol por kala melia ia fa popolo ma le fai ngata ona mo mai ia building materials me fa wai fale
ono whainga tā whio, i wā so tanga me whapena, ono COVID. Na tua ia le tu jala wa vai e atoa le si tolu i le fata usanga o wa fia le pol kalame le ono tulanga na le COVID e mo ia la wo manto e lifi podas e vai o terminei ona e ele o matala atoa isi no la lang ia pe o vai ngala na ale o mo le malo o le o ele swing o la to e lo melo swing malo sa ele cap fo ele ceiling e fu low income afa pe o se low limas fulu pe isi vai ngo New Zealand tu fa tasi uma tu pe afa pe se low vols fulu afel to afa ingol to tung tu fa tasi na ma faile io no to ma wole le tu pel malo le mai so so ni fa tong lo fa le mo ai fa pena wa fa tu fa tasi tu pe matua ia manisio alu fa now ia na mai le tu fa tasi na mo waila i o se ava noa e poro mai le tupe mai le fa tupe e le bank ai asiria tu la le pe o le mena ia le se lau vals fu ona le mo le o tole so so animal malo ia le la o si o fa popol malo le sis los fu wa fe i o lo se la wa fe ia ai fo isi mele wa tangata tai to tasi ia pe i tangata o to te no fa na ia le wa a mata ona nga i mai le se lau lima se fulu ma fo ia nga i luma el malo ole vaenga le o lo mata la i mene o mortgage brokers maloia e ngafa mo le faingo nga benga nei ia vai se lo ia fo e malama le mena so so nei le to se fio tato wa officer nei o ai fo yo tul mafono a police trenga ia o matangi ia ole lo ia e fa tau fo so so ni fo ila o fa tau ngo fale ia tanoa ia i mwhai ona so ni fo tūlanga le o lai loa tupe mwhainga maua tangata ia ma awala mwhai ona maua tupe e so ni whatau ngol whali le sia le a seta e whainga tai ona maua sesi ai a ona e matua a la ua maua le a seta lea te le tu papole vo le po fela atu le o te no foi ia mai sa vai taimi ne wa pe o istanga le ole mo fale le mo avel malo wa taswena me nei mai aso lo tia mai le tele fai tau miliona tu pele mo ta mai faltan malo lai ti fo ia le to itanga to le ni fale no fo ai oe mai olisia me o tongi o me no le rent a pula tanga te ona fale fa tia ia fa maria le la si lunga ala pe ia langa le la fa tau le fale te ia le o si tia si ai nga o le vana no fo ina ia fa pe o ona fale i tele pole le am se si sa o fa mai o a mela le la e pe o mena e bana ia fa no lo kuni se tato a inga Samoa mal Pacific to fo fale o mala inga fale ma tua fale o fa na ia lo no winga e se fo la to fa mo no mai la to va i ta o tele mela to va ia osi no mai le pole tele va nga le e ta pole pe o te mi ale si lunga le rent pe rotu tanga te ona fale fa ia fa madulu to le la fa i swing on mele e to so me to ia pe ta pole le termina ia alo ia ta of your pela we aseta one fa mo e te ia ole si va nga le fitana msanga ole pe sa mai se sai linga le sa fa me le tele o le vava ma fo le tongyo o le to pa wali i Pacifica mai to pa wali fo ia palang elen Pacifica pena fo tama ita e tele la valal pasene le umfen fam talaina pe ese ale ma fo anga wale ona mama le ba o totongi nei male ese o totongi mana ia tele susu nga fa pe nei la wa ia to le wa mata na tau nu ta to le me fa mal malama uma me ole tu langa na ia fa nga malo ya sola e ia mena ta o pay band o salary bands ava pe o tu langa nga wenga le to no malo ia ava pe o nga fa fa lo tusi ia le ia la fo il va nga ta o le salary band po le pay band le tongi amata ma le tongi maulunga ia asi ala lo tongi te si aton wi sa longo fia la va nga na al fa le vela pe o se suanga le na va ai lo le la to tangata la le to tonu i para langi o maoli ma Pacifica po le ana le se ngo to tongi o tangata i tono pensi ai mo e ia le to su fitu to pase ne o pay gap mo Pacifica no wingo to telo Pacifica o e maula la lo tongi
ai lo po ma fu ang tawa o si ai fain fam Talofa pe langa ele yes fai longa mele yes fai longa mele ai fa pe o le fai longa tu se le mal palangi le lunga yo au si na lo i mena ne lo fisilingi a la tono ale ma fu anga le ale ina fai e le o mai lo li poti le fa mai e su mai ele se ma fu anga lo inga lo fai atu e tu se le fai longa le e tu se le to mai la ta mai malanga ba au le tongi la mo to te le ale se senga mena mani te lo fai tau li poti o le vai nga mo le ko sa tau na fai se fo fanga ni so le tele au me tala no ni malo ya tato mama oli e pito la lo tato so fuanga o fa mai afa pe ole ese atu tongi lunga i ale te tau na tu se tong o yo na le lo ne le ma fu le o lava tango li ma tato fai de me ina ya so fu malo lo ina le ye tu la ngo tau ma fa tau me fa pena ole mani le fina une wene e taula na va i to ile malo ya me se la tau sanga fo palota e amata ni na langa o e to pe ole green e le wa amata na so ma e fa pisale le vainga le ya e no fouta ne fo le malo wa te ya usa va le si palota yo ai le palota i ya e o fo le ve me le mai o me pe fa to si nai o al sidi e ma fai la tonu so ise me pe a mai tonu fai ga malo e pe ya tanonga ni so temi pe la partilo le act e pisa la to ai dem fai la to fati no ya me ai ma nei ol pisa wa te o pe ai ma nei el mele a fa la ve a pale mai ye de te pale mai wa o e le titi e pe o mena e fai fu e fai un tangata se lo tai to samalisi sai linga le msango ta to fo maori pasifika ne va pe e tele tonga fitinga e watatauna faia mo le fatu tangata Pasifika Maori. Ai ala na le o e tonga fitinga i ona pe o lea misi mai talwaile le o le meosiaki ma tonga pen. Na atono isi vaenga i o la wa matana so polal me ala ina mama i peta to ma isi faingo tato. I lo palang i o le wa matana o le mele o le va na i lo tangata. Ai pe muso tal no ale wo mo te mine fa pe le ma foi la fa me le wo mai to te la Pasifika le wo pu le nga lueng o le wo to no le mini o le wo to te le maudi le la wo langa e fa ngo fia la na langa mai fa ala wo ita tanga te tunui o le me la tu a to inga yo to no fa pu le fa pe lo le o tanga te so fa pe o le wo pa tu fo le ta wo tu sa o me sa to no fa nga lueng ala tu ai fe langa fo la pu le al palam ya te tonu le o le la matana ye swing o vaenga ia ia matulanga lo pele ki le pe fail for sanga ile so le uni la kapi ia se tulanga le o istoi no in post te dia la to po la to me foi no te sel me le fie mai mo tanga te pa va tu malo yo malo po ia va ia te no malo le te una te lia tato sui fo le malo si o si au na tono o sui fo le to mai o atu coaches fa ia nga New Zealand a va tu le to mai ia la o lo fo la to la kapi o tato ia tu so inisi me tu tia fo ne fa ia ala fo poto la fo mai me tia fo ia lo fa ina tato te un tatalia me leanga fa pe me le ai le va pe te lia la me le ai le o malo ia au le pokalame na mfantu fa se fo mo neva ya so fa fo nga le tnu mo le fa tai le fa nga pa ia le tu wa fo tato nga lu fa pe la mtanga o tato fa sa lo nga fa nga lot o lo ya fo ye fo le sa ma tanga fa fe o pokalame la so ya me se fo le so lulu la fa pokalame e mo to mo fo fa so mai ya ma na ye tau sisi pe tato fa nga pokalame fa le fa fata ma fa lo ai manuia tele nei aso mal fa ingol vai aso mo se sia no felo ai na foi vai aso al termine ya to fa soifua
O le whaafonga mai tautua si fonga le mua nei teme o le tae hao mai at por kalame o talala urunga le vai aso. O te fie whaino atu le tātou por kalame o le asi singa le ua tāpena mai. Sa unia le sunga le whawhingainga pasta Isako Schuster. Mai le kalesia whapotopotonga le atua sa moa i taua. Ia ele lei ona usi maia le whaafonga le tātou por kalame o le asi singa. E o tau umau e fia inu o mai i le vai. A toa mau tau wale aini tupi o mai e ave fua e le eise tau e whatau ai. Whape ona nauna wale aila i vai tafe. Whape foi lau wanganga wo fia inu i ate oi. Whatalu whatu le nei por kalami o le tātou wasia singa i maota ngasi ngasi. Malo le soifua manuia, malo le tali tinga, malo le ono sai, malo le fatu atua i le atua. O le atatu o atu i numa o le atua i le talo. E mua o na fafo i atu i ate o e le ona le malosi umalava. Le vi inga, le faftai ma le fa manu ma le fa ne le enga. A waia oe mamalu mavi inga ro mātou atua. Whaftai le li ia ua mātou whesira whai ma whetai ai ma le mamalu o lau whanau lungo le nei por kalame. Ua mātou iai foi i le asia singa le li ia. I maota malawa ai mai se foi o maota ngase ro mātou atua. Tui nātu i lau fio le amataina o le nei por kalame. Momori atu e lau fionga lau whaunga le li ie. Whamanuia e nguto lau au no le a whaleo ina au malelenga mau saunoanga. Ai mai se o au tuleinga whetalainga no mātou atua e awala i lau fionga paia. I le nei lava tai au. O le tatalo lea le li ie ai umea uma. Fo i le vi inga i lau fio. Tu mau le whatau waa o le au auna. Ono lo sua whakeriso i e sulo mātou ri imano mātou whaola. Amene, ma amene. O le atatou vi atu i le atua i lona vi inga i le nei tai au.
Sina upu mai le finangalo pa ia o lo tātou tua. Tolu ni tusi ua whiriwhiria i le nei tae au. E whai ma wha amaro si au i lo finangalo au e whia ngaima ma ti ngā o le soifuanga i le tino. Tusi mua mua tusi le vanglia mātai o lona mata upu e iwa. Au lona whai upu mua mua e whangata i lona whai upu e fitu. Whafonga o te whaitawina. Na mariwa ele o ia ele waa, ua mariwa tu ile tasi tu, o no o lea ilana lava ai, whauta foi, ua lato wau mai ia te ia tangata supa, ua ta oto ina moenga, ua sila fia foi e Yesu lo lato whatua tua, o na whetala ia tua i lea o ia ile supa, lo watali ie, ina whaaloto tele ia oe, ua whaamangalo ina wangasala, whauta foi, ua whapea i fois nisi i, o le autu si upu i o lātou loto, ua upu leanga le nei tangata i le atua. Ua sira fia Yesu o lātou mana tunatu, o na whapea atu le o ia, se ale mea ua mana tunatu le angai o tou loto, a wā po le fea whaingo fie, po le whaiatu ua whaamangalo i nā wangasala, po le whaiatu tūla ia, ina savali, ai peitai, ina ia iloa e o tau o iai le atali o le tangata, i le lalolangi, le pule e whaamangaloa i angasala. O na whetala ia tua i leo o ia i le supa, ina tūla ia, ina avelo moenga, maalu i lo fale. O na tūla ia i leo o ia, walu i lo na fale. Tusi alua o le tusi aluka o lona mta upo e valu, au lona foi upo e whaasifunu mani tolu, e whaangata i le whaasifunu mani valu whaafonga o te whaitawina. O le whawhine sa ia te ia le puna toto i tausanga i sifunu mani lua, ua umaatua na mea i fō mai, a ua le mawhai o na malo lo i se tasi. Wa alu ane ia i ona tua, ma pai ane le tu pao lona ofu. O na utu lo lea o lona puna toto. O na whetala i ane leo Yesu, o ai ea na pai mai i atea. Wa whawhiti mai tangata uma, o na whai mai leo Peteru ma i lātou sa whatasi ma ia lea li ie. Wa wheta omi ma whetuleni mai le moto tangata i atea oe. E te whetalai mai ea,
o ai na pai mai ia tea. Wa fetala iatu Yesu na pai mai lava se tasi ia tea. A wā ua o iloa wa watu le mana na ia tea. Wa iloa el fafine wa le lilo o ia. O na alu atu lea o ia malenga teti. Wa whapa umai i o na luma. Ma whamatala mai ia te ia i luma o le nu uma. Le mea na pa iai o ia te ia. Ma le wha malo lo lo lea o ia. Fetala ia tu lea o ia te ia. Lo wafa fine, i nā whaaloto tele ina oe. Ua e ola i lo whatua tua. I nā luia oe male manuia. Tusi muli muli, tusi a ngā luenga o lona mata upo e tolu. Te fia whaitawina, le whai upo mua mua e whangata i le whai upo. E walu, whafonga, o malelenga le nei alo tātou wali i whaola Jesu Keriso. E awala mai i ana waunu. Wa e whatasi Peteru ma Ioane i le maru le tu aso e whai ai talo. O le tu aso e iwa lea. Wa ave fo i le tas tangata ua pili talo ina whana mai. Wa tu ina i fo o ia i la tau i aso whaiso o i whaitoa o le maru wa ingoa i le matango fie. Wa whatonga atu i se mea alofa i e uru atu i le maru. Wa iloa mai e ia o Peteru ma Ioane a uru atu i le maru. Ona whatonga lea o ia i se mea alofa. Ona pula toa lea o Peteru ma Ioane i a te ia. Wa whape atu. Wa ai mai ia i a te i maua. Ona nau mai lea o ia i a te i la ua. Wha i e maua mai se mea i a te i la ua. Ona whai atu lea o Peteru. E le ai sa auro. O sa ua rio. A o le mea ua i a te au. O te avatu lea i a te oe. O le suafo Yesu Keriso le Nasareta. I nā tua ia i lunga. I nā savali. Wa tango atu fo ilo o ia i lona lima tau. Wa whatu ia te ia i lunga. O na wha malo sia loa lea. O ona vai. Ma pona vai. Wa oso ia i lunga. Ma tu savali foi. Wa ulu whatas foi o ma ila ua i le maru. O lo savali ia. Ma oso. Mavivi i atu i le atua. Ia foi pea i le atua o na viinga. E a wala i ana malelenga mana saunuanga mana vanga ola. E pe i ona e whafonga o whaitawina. Au tua e fia tautalangia e whamanu si ailo finangalo. Au e fia ngai ma mai o le tino. E whaupuina whapea. Ia e lo tele o loo ia te oe Jehova. Ia e lo tele o loo ia te oe Jehova. O lona winga aua i te loto vai. Aua foi i te salo. Aua i te whaaloto lua. Wao whitalai ngalo tātu wali. Aua ne manatu le tangata salo. Na te maua se mea le lei mai le atua. Malo le taliti ngā. Malo le ono sa. Malo le lava papale. O lo soifua Jehova. E pei o ana malelenga na ia whetala ia tuai ai o sua o lona mtaupu mua whai upo iwa. O te lei whai atu ea i a te oe. Ia e wha malosi, malotu tele. A wā o Jehova lo watua. O lo ia te oe i mea umai te alu i ai. O whea lava o e whata o toli ai. I maota, malawa. I te tonu foi o maota ngase. Ta mā, tina, uso matua whawhine e o i e tātou whanau. O lo soifua Jehova. Lea na tātou whalongolongo. I le tangata sa mai supa. Na mafua o na malo lo le mai supa. O na i lātou sa whata i nātou. O lo lātou taritonu ato atoa. Wa na o Jesu Keriso. E maua ai le file mu. E maua ai le mapusanga. Mai ti ngā mawhaingata wo. Wa ngata le poto. Wa ngata fo i le mala malama o le tangata. Au ina
o lo o soifua ma sila mai lo tātou tua mai le langi. E le ai se mea e whaingatā i a te. Le ale tala na maua. Na malele atu lo tātou ali i whaolo Iesu Keriso i le mai supa. I nā whaaloto tele ina ia oe. Tūla ia. Ua e ola. Ne ngata foi lea na tātou whalongolongo. Le tina sa maua i le mai puna toto. Na tau fisiringia pe wha pe whea. O na pai atu i le ali. A wawhai mai o le mai e sili o na leanga. Sa tau mawhai e se. O na o le whainga tā o le tūlanga uo i a te ia. A o le tali tonunga ma le loto o le tinale nei. O whea lava se vaenga o le la ei o lo tātu wali i whaolo Iesu Keriso e pai ai. Ua lava matutoe lea. E sila Iehova i lo fatu atua. E sila o ia i lo loto. E tali tonu naia te oe. E manao le atua e tu ina atu atoa i ate. O le afo i le whetaomi mai ma le lolofi mai o le moto o tangata. Ona ua sila fia e le moto o tangata. Ua le ai se isi tali o lato mana onga se ia vangana le na whaia i lato. Lea na lolofi e tuai. Ai tau vā tuai ma le tinale nei. Ona ua ia fia maua se mapusanga. Ua tele tausanga. Se fulu ma le lua tausanga. Ua uma fo ia na mea i fo mai. Ie fo. Ai mai se fo i o fo mai. Ele i maua sona toa file mu. O lona taritonunga. Tāua o se vaenga o le la ei po le ofu o lo tātou wali o Iesu. Wa lava matutoe lea. E olai. Lea na ia pai atuai. I le pito au lona ofu. Fai mai Iesu. O ai na pai mai i atia. Watali le motu o tangata i le mai roa. Fai mai foi e Peteru. Ai feta lai mai ea. Ono le toa tele o le motu o tangata. O ai na pa iatu i ate oe. Mātou te le iloa. Wa iloa e le tina. E le ai se me e lilo i le sila fanga aleli. O lea, na ia aluatu ai ma whaapa u, ma ta watu i le ali. O ia lea na pa iatu i ate ia. O awheta lai ngalo tātu wali i whaolo Iesu Keriso. Ua e ola i lou whatu atua. O lo tātu whatu atua o lo mori mau i ai le apostolo. Le tustala o e peru. Sfuru maritasi o lona foi upu mua. A o le whatu atua. O le whalangolango le i mea ua wha moe i ai. O le mauti noa leo mea e leo vai. A o e whata o toli ai foi i ngase o le tino. O a lava mai, so se mai, tele mai tonu o le afionga le atua. A e na lato utari tonu, ua na o Iesu, o ia lea e malo loai. E le aise mea e whaingatai le atua. Tāua o lou tari tonu. Whaftai i ali i matamaitai fo mai. Whaftai fuala au ma vaila au ma masini o lo whao ngaina. Ai ei le taimi e ngata ai le malosi. O nisi fo i taimi ua whatupu mai ai isi mai. Ai o lo soifua. O ngā luenga e o whatasi ma le whatu atua. Tari tonu i ngā luenga ri i matamaitai fo mai. Ma fuala au, ma vaila au, ma masini o lo whao ngaina. Ai e tu watu i le atua lo loto tari tonu. E wha ato atua ina e lona mana whaiva venga. Le wha malo lo ina o lo soifua. O whea fua le vai panoa tu lo o outo tonga. O ia
o le whaipu o mea. O ia na wha mea whaleina i tātou, o tātou tino. E le ai se me lilo i le sila whanga le atua. Ia e lo tutele. O lo o ia te o Iova. Pei o la tā vita i lana salamu. E ui lava ina usavali le vanu o le ata o le oti. O te le fefe lava. A wā o oi tā te whaatasi mau. E lei wha moe tā vita i lona manosi. E lei wha moe tā vita i lona poto. E o lona taritonunga. O le lei ma le ato atoa o mea uma. Pe a wai le atua soifua. E wha pena fo i tātou. E tui pea i lo fina ngalo. Pe a malia whenoa lo fina ngalo. E ta tala atu atoa lo loto i le atua. O ia e anga le lei ma whesoa soa ni mai. I le tusi a ngā ruenga o lona mata upo e tōru. O se tala ua whea soo e au nā le atua i soo se whata whaitauranga. Wa se mea noa fo i lau whaafunga anga. Ai a se tā ua mo i tātou. Whai mai ua ave soo i le aso, ma le aso. Ai pangalia. E le i mawhai ai o Natalia le mana onga o le fia savali. Ua fia pei o tangata tu lou o lo vava ai atu. O lo o angai le mea e manao iai. Ai panga. E pipili. E le mawhai o na matala o na vai. E tu la iai ma savali. Ua nau pea lo na loto. E le i mawhai e tupe o na whaamalia e lo na mana onga. O le fia savali. Ai peita iane. O le itu aso leo, wanga ia tuai, tangata o le atua, i le malu i te talo. Whai mai ua pula toa mai ia te ila ua. Ma nau mai, ma ai oi mai, i se tupe. Na whape atu ia i le tangata o le atua. Ia pe te vaisa o mai ia te imaua. Wa nau lo na loto po le ase mea o le a maua atu. Whai mai le tala le tangata o le atua. Na whape atu i le pipiri. O te whape atu e le ai se auro. E le ai fo i se a rio. Ai o le mea o te avatu i ate oe. O le suafo o Jesu Keriso. I nā tua ia i lunga. I nā savali. Le tautala le tangata whātua tua ma taritonu o lona taritonunga atoa o le selau pasene o le atua na te mawhaia so se mea. E le ai se mea e whaingatā i le atua. Na tango atu le lima o le tangata o le atua ina ua uma o na whaape atu i le pipiri ma whaatu i lunga. Whai mai ea ua tu uia i lunga. Ua oso ma savali. Vi ia le atua i lona mana whai wawenga. Vi ia le atua i le whātua tua. Na ia tu ina mai a te i tātou. Tātou te o atua i luma o lona nofo ali. O ana malelenga mana whetalainga. A le ai se whātua tua. E le mawhai o na fia mai le atua. Le whātua tua whātasi ma ngā luenga. Awane e whaalangolango i ngā luenga. Ai ngalo le atua, lou taritonunga ma lou whaamoemoenga, e mawhaia i le atua so se mea. Whai mai e a le awhionga le atua. Whetalai mai e su i le mātai o lona mata upu e se funu maritasi, foi upu e lua se funu marivanu. O to uma o e ti ngā ina ma mawhatia i a venga. O mai i atia. O au foi. E malolo ai o tu. O lo whafonga mai pea le atua. I lau tangi atu malau ai o iatu malau o le atu i ate ia. Ai tāua, lou loto e tu ina atu atoa i ate ia. Aua i te fefe, aua i te popole, aua i te whaaloto loto lua. E mawhaia e lo atua, ma lo atua, ma lo tātou atua, o na whaola oe mai
o lo fata o tolia ai. Le a lava le whaingata, o le a fo i le tala le fo mai. O le oti ma le ola, e pule le atua. E le ai se mea e whaingata i le atua. Tūla ia iai o lau avenga. Whai mai le whai salamo. Se lau luas fun maritasi whai upu mua mua. E whaasanga e o mata i maunga. E o mai ai lo fisoa soana. O ia lea na whaia le langi. Na whaia fo i le lalolangi o lo tātou wau mauia. Au mauai. Ma mea uma o le nei lalolangi. Ma lalo ifo le nei lalolangi. O le atua o lo tātou wha moe moe. Tu ula ia Yesu Keriso. O ia e anga le leima fisoa soane mai. E peo la le perfetto Isaia, e peo na ia fa, pe mai ai le Isaia e lima sfun maritoro. O na fa lava foi. E malo lo ai tato. O Yesu, o le fo mai o tato tino. A toa ma o tato wola. Tu watu la ia iatea. O ia e anga le leima ma fisoa soane mai. Ia te tato. O le atu inatu, tato te whaalongolongo le vi inga o le atua, i le nei tae au.
le atatu whae uri tālo. Ua whaafongalo wa tunu ule ali ie. I maota malawa ma so se mea o lo la ngona mai ai le taulongolongo ina o lo finangalo. Wa tu ina tu lao matu loto ato atoa i lau fionga. Malo matu taritonu malo matu fatu atua. I lau fionga o le fomai o fomai. Fomai o matu tino, fomai foi o matu wanganga. Anga le leila wa fionga o le na whaia i matu. Paiatu, paiane, paifo le li ie. I so se vai panoa o lo e si la fia o lo mana o miai lau wha malo longa. O lau fionga, o lo soifua, o lo mana siri siri ese. Paiatu, paiane, paifo, se taimi le ali ia o le atu la iai mai lona moenga. Ma fo i lona ainga i tutonu o whare mai. Ai mai se fo i o maota malawa le ali ie. O le atu la iai, mai le mea o lo ta oto ai, ma whaafo i atu i ate o e lo lava vi inga. Ta talo i lau fio i au whaamnianga le li ie, si o fonga le lau mua i ona vainga ese ese. I le ali i pule ai mai se o le mamalu o le au whaingāru, wenga lo mātou tua. Wa vea le nei au wala ma au wala e le longo puia vi ai le ali ie, lo mātou atunu. Ia ina ia tupu lo lato wola whātua tua. Ia te oe malo lava finangalo. Whaamnuia mai lau fio le ali ie, i se o mātou atunu o atoa ene, mai se o ngangana ese ese, o e malama lama i la mātou ngangana. Fe soa soani mai lau fio anganga pa ia lo mātou fe soa soani. Vi ia oe, e le au noa i au malelenga, ma au sa au noa pa ia. Whaamangalo le au auna le ali ie. I se upu ua le matala ma ua le tonu lo na nona whaawinga ina o au whetalainga le ali ie. E fia au ngā pea mo oe malo finangalo. Ia tūma watu la ia i lau fionga. Le atua le tamā, le atua le alo, le atua oe o le anganga pa ia. E tolu au suafa e to atasi lava lau fionga. O vi inga e whaavau lava. Amen. O le na ua whaafonga le tunu uri tātou porkalame o le asisinga, tāpena ina e le sunga e le whaafengainga, Pastor Isaako Schuster, ma le kalesia, whaapotonga le atua sa mo i taua. Mo le atule ngā whaaftai tēne lava whaamalo tāpena, whaaftai mo le porkalame, e te le tonu lau fōi o whaamalo si au i whina ngalo tātou tunu, me se lawa i lātou whiangai mo le i tau o le olanga. Whaamanu i atu le atua e lau sunga, ma whalatua le ngā te leo le kalesia, i manu i fōi whaaiungo le vai asa whaaftai tēne lava. Ia ole pese whaale nganga o lai whaafonga mai ai, ia ona whangasono leo le tātou porkalame, e nei musika fōi o le taia o le tautua le siufonga o le laumua.
Nai pes pisenga fo le tai ao, ya o le taimi lea ua la we pese na le rivers of life, o le pese na o le tua fai va venga, o le ua sifuru 2 minute ua te nei le sifuru ma le tasi. Mai tawina lava le taimi le nei le tele ana tala noa foi a whaasoa i le ngata tatu di tio ma le tele o nangama na foi silfia. Tau le soifuanga o lo halu lava ilunga. A le si vaenga le utato mai tau le taimi le tele o ngā ruenga. Oka le mora ngā ruenga. Matua i tele na wanga ruenga le neva i taimi o tato iai. Ia e fua lava i la tau pe ava noa e whai ngā ruenga. Wa le tele fua whai ngā ruenga. Wala tau whaia, wala tau koleni ina tangata whai ngā ruenga. Ia i loa whai ngā ruenga. Na winga whapea u leo te apa lai mataru sanga se ngā ruenga e le lava u iloa pe le i fu ise iloa. E mwhai no a mata i titi atua i lano koleni a lea nei ua na iloa leo ngā ruenga.
ia tulaga na le ia i le taimi nei ia le mea na tate moʻomoʻo ia faile seʻi nei tausaga ona o le tele le pefaigaluega lea e faasalalau solo ia mamaua le taimi lenei tafeafea e faile seʻi le tausaga lenei po le tausaga foʻi lea tele o le pefaigaluega o lo iai foi lani si avanoa pei o le nai avanoa vaa foi e feoaʻi o i lalo tuʻe na tagata faigaluega e luga o vaa seila ia ma le tele ma le anoanoa o galuega le sila galuega leu te vae atu ai nei la suʻe na tagata o le faleia le lalo i nei le soni Nelson o le faleia ia le togi amata na o luasifululua talaga i luga ia la tausuʻe foi na tagata po o fea o le usila te nofo ai e mafaina e alu e nofo ai lalo i Nelson e togi le company le me te nofo ai manei o nei galuega po o le taimi ai foi le la toa mai sa mo le 5 foi le la mafaina fea lua ia tele o avanoa ia faulavi ia to tele au to tatou yo fai ainga yo fenga tatou e fewa ia vai le au mano no si na ia ile mo ava no fenga luenga yo fenga luenga va tu no mena le au le sunga PJ ia e vili ile o lua o fa o valuiva o fitu fitu fa yo ia o lua o fa o valuiva o fitu fitu fa ila no fenga luenga na le fali ine di soni ia po fea te no foi fena e e finga lo ngai a tongi le vaenga ia me te no foi ia po fa forma foi mo tu sau tu tau so sang galuenga a na ia foi ngal fali oh io ole o lu o fa o valuiva o fitu fitu fa so sili mo sunga PJ pa talofa tu nei tato o ma inga ia ma futa mai se uso ma soliva yunga le ma futa mi Australia sunga ya soiva ma mea tio tu no fi vao ia mas foi a Fauliuli, ia Tele Aliva, Erika, sunga tausanga. Tai lava le mai mo mai tatou Facebook, ma le YouTube. Ia, o lau tatou folau ai tono le tau malulu, nei fai tu o laulangi. Ia o le lai tu o le laulangi o lo matua pangatia i le vevela, ma le tele o mu. Ia o le nei tu o le laulangi o lo pangatia i le malulu, ma lo longa. Ia, malo ala sai. Ano ale, on sai. Ai ole a fa wa nei tatou fa fifianga o pese ya malai fa manatu fo i le tai au. E fa mo o le tau le se a fa le fia. A fa le sfutasi al por kala mele nei la utina e ta sfudu telefon. Yo na sui me fo le tatou fa ngaluenga. Sunga tasi mo yava to fine ya ana fa solo fa pe fo sunga si ria la ei. Ia mal tatou whainga luenga, ia sui fo le fua. Ia, i teimi la whasolo le fiafi. Ia ngā tene ol tatou proklame o le lalolangi o aso nei le whatou taia le fionga la wana o le tatou nu o le tasi le au auli. Whawhiwhianga o le tai au si ufonga le na mua le o se furona minu te awa te ai nei le se furuma le tasi. Salumana ielele ua matuai no choe asiasi mai ai awa fai si umi o tatou vala vala whatever for itu sanga ba fatai tele ile nei lao lao wa faava no aina i lata feilo a inga malangona ai o le mawhana whana e sa o lava e faava vau lava a inga bea tatou mafuta whaatasi via i le tama o i le langi Leisura e lo mani e su e lona fa a malama Mato e vava i lona fa a sino manga E mana tua pula a ele mana tua fa a la e o O na o le
tato I le fela fani ala una talena Te tato tutu fatasi Lo uva ole aliliu Ai ua o iloa Ua ola ipuniu Ua tala eslo pepe Ifoa foanga Ale sili sili ese Olupe sava ese ese A ua fui fui fatasi Langona na ole nei pese Wa ato tupe fala Fa afetai ai le li Le tato mafutanga E fola uno meisa Masisi ane lona la Oh yeah Leisa ra elo mani e susu e lona fa amalama Mato e vava i lona fa asino manga E mana tua pule Aile e mana tua faala e o O na ole ngangana Lo nau ta inga I aso o le fau Le mafutanga I a fau Mafusia I tato I le fela fani Ala una talena Te tato tutu fatasi To mai se hua I a tatu lau fanua Le alafa E fusia O I ta ua La e le pale Ali I oyava E tu mauai Le le yola Usia I tato uma I le alafa Le isara e lumani e susu e lona fa amalama Mato e vava I lona fa asino manga E mana tua pule Aile e mana tua faala e o O na ole ngangana Lo nau ta inga I aso o le fau Le mafutanga I a fau Mafusia I tato I le fela fani Ala una talena Te tato tutu fatasi Talofa lava, Project Solo, au tatou fitu o New Zealand. Whafafonga mai pea, I le si ifofonga o le lau mua. Mang
Fa'amanga, fa'amole mole la foane I funga va'a. Fa'amanga loa wa o se ole manu, ua o le va'ai ingalu. Fa'amanga loa wa o se ole manu, ua o le va'ai ingalu. A o ele pele lo ua sau se I e fai mai. Pe moni e a ole nei alofa. Ua o polongai. A o ele pele lo ua se sau se I e fai mai. Pe tau nei mo o nga. O te mo e miti iai. Le nei fea ngainga. Talofa, wafia yo nalangona. Emoni upule tusi, paai tete se aona. Nei tupu tupu ae, mafaile mafaso sa. Malepetia tuai se mafutanga mafana fana. Ile lofa mai lo
Watu ia le vi inga ma le whaanetanga I lo tātou atua. A waile ai lava se tasi wana o ie. Ona le vi inga o malama. Ai whatalo whātu le pa ia ma le mamalo le au whaafonga le nei tūla. Talofa lava. Ia le fo iwo o mai leina I lau watinai au na matautu atu I lau whaafonga anga Samoa. Ia pe lava ona masani ai o tātou tala amata. Ona whaasolo atua le mai sivaenga o tātou por kaname. O le tātou tala a mata, I le tele o senituri umawai, ua lewa o na walo ia I tangata o le lalolangi, ia le o mai o le iunga o le lalolangi. O nisi o nei tangata o li ipopoto I le numera mathematicians, o le auwa ai I fetu astrologers, o I la towe wa ai I fetu malato tangmawhai, e mate mea o le atatupu I le lalolangi. I le tau sanga e afe whaase lau iwa. Na walo I ai le ali isia mani e Johannes Stoffler. Mai le afe se lau, mai le afe fultasi whaase lau li malua. Afe whaase lau li malua, anga I atu le afe lima se lau tau tasi. Na walo ia e le ali I le lolo o le a o mai I le lalolangi. I le tau sanga e afe lima se lau lua se fulfaa. Ma ole a wha o matia ai le lalolangi atoa. Na ia tustusia o na mawhauwhaunga, mai to tele I lātou o tangata sue I whitu, ma sa ili I mea li lilo le lumanai, na lātou talitonu I ana tustusinga. O le tele o nei tustusinga, o tustusinga lava I le vaava ai, po ole ale mea lea la atupu pētau nuu, ia mea ia o loo valo ia le tangata. O le taimi na malo ia I Stoffler le nei valo anga, e le I tau nuu. O le taimi fo I lea o lo tai fono I le fono o le astronomy ma mathematics I le Universite o Tübingen. O ana valo anga ia na avea mahala na tele ai le mau o loa o I latou. Na tele ai le Lucio o isi tangata I le o loa. Ai mau o loa ai I latou na fauina vaa, ma le au fai faatoanga. Awa o faasanga le au popoto I le fausia vaa ona o le mana nao. O le au milionea ia mauani wa ai saonga le muai I latou, I le taimi o le asa wai le lolo I le lololangi. Wa matua saoni uni le tele o tangata I le taunu o mai o le lolo. O au vai o vai tafe, ua faatumulia I vaa ua uma o na fausia, ma ua tape na pena fo I le tele o vaa, ina ia tuua le vai tafe lea manu ia o iai, ai o ese anga I nisi nuu po o lunga o maunga, I saonga le muai. O le to tele wa sosolanga I lunga o maunga ina nofo ai ona o le fefe I le lolo o le ao o mai. Ina ua o I le aso o lo faataritali tangata, le aso lea o lo o manatu o le atau nuu ai. O le tausanga pito I le aile nao se timu, ma ua matua mu ngā la. Na matua tumu Stoffler I le maa. O toi whaila na wala anga I le isi tausanga, a ua le aima se tasi na toi whaalongo I a teia. Na maliu le nei ali I le tausanga e afe lima se lau tolos fultasi. Ia e whaafonga mai pesele atu ina fo I atu fo taina mai.
Ia malo whaafonga mātango sia le pese. O John Napier, o se ali skotiladi ma o le ali e lotu porotesano. Sa lawi loa le lalolangi i le poto wha matematika, ma o se ali i sa fia tele ma lofa i a Martini Luteru. Ma o ia na amataina logarithms, na ia valo ia le uma o le lalolangi i le masina o ke topa i le aso se fulu iwa i le tausanga e ase lima se lau tolu se fulu tolu. Ina ua mai le aso na whaapea o na whaapotopoto tangata i se mea maupu e le ai o lokau e whatali ai le i unga o le lalolangi, ma ave sa awai i la tau i le langi e pei o na valo ia e le ali. Pei tai, e le ai se mea whaapea nana tupu. O le mea na tupu, na to tele tangata na le fia i ate ia, o na ua to tele ua whata watu o la tau fale, o na ua la tau talitonu i lana valo anga. O ana tustusinga na ia tustusia, a plain discovery of the whole revelation of St. John. Ia, po o mea ia po o upu ia lo tustusia mai i le tusia a Ioane. Po le whaalinga lea na tustusia i le so o Yesu i Ioane i le tausanga e afe lima sa lau i vatolu, ma sa tustusia i le ngana Peritania. Na to tele i lātou na lātou fia i le nei tustusinga. Na whaapea ona li liwina le nei tustusinga i le ngana Farani, Dutch, Siamani, ma sato o tele tangata na fia i ana tustusinga. Peita ina maliu li nei alii, ai le i o ina whaatau nuina na fuafuanga. Ma sale ai fo isa isi na toi sa ili i ana tustusinga. Na whaapea fo i ona valo ia fo i valo anga na whai e se tasi alii, mathematician po le alii matematika e le lein mea tau numero, o Jacob Penauli, i le tausanga e afe on sa lau lima wha e o atu, i le afe fit se lau o lima. O le ali Swiss, na ia valo ia o le ai se comet, po se fetu lele, o le afa ale angaina le lalolangi, i le tausanga e afe fit se lau se fuluiva. Aina whaapea fo i ona le sa o le nei valo anga. I le tausanga e afe fit se lau maritolu, e o atu le afe fit se lau i vatasi, na tūlai mai aile ali i whaife au na amataina le loto me tutisi, na ia whaatustusaina mea na tutupu i le taimi ua tuanai, e whaatusa hatu i le taimi ma mea fōia ua tutupu mai taimia ua iai o lātou tupulanga. Ma whaamana malama i tusa ma le moli mau le tusi pa ia i le whaalinga sfurulua whai upoe, ata upa sfurulua whai upa sfurulua, na ia valo i ai leo o mai o le aso whaamasino i le tausanga e afe valu se lau tolu ono. O upulai o na tūsia i le whaalinga e ta upasfulu whai upasfulu loa e whapea o le mea lea i o tau oli ai le langi a toa mai wana nofo ai o i Talofa i a te o tau le whanua ma le sami a wa aluifo i a te o lua le ti a polo ua lotoa tele na ia lele ai o ia i luma o le ngata i le vao i le mea ua nofo ai o ia a wā wana iloa ua saa o na pō. Na whapea le waloanga o le a whaatau nuina nei mea uma i le tausanga e afe valu se lau tolu sfuduono. Ia e ese fo i le tele o waloanga nei ali i whaia. Ia ai tate alofa i ai a wā salo na taritonu lava i upu na lato mea na lato po whianitusi na lato whaitauina. Ia awa whai mea ua lesi fia ele lalo langi nisi tangata ia i lato. Ia ma ua whapea ua tala se nei tangata ile avenga o. Ia e whapea me tutupu wa ia taimi e whai ai ia waloanga ma tala inga tangata. Ia ai le o le finangalo le o le atua, ia atonu e le o ni upu fo ina finangalo le ali e tau i tangata. Ia e tua tu whai atu fo e se i tama le pese lea e vavai e foi. Oh
tausanga e afe fitselau ma le tolu e o atu le afe fitselau I vatasi. Na tūlai mai ei le li I whaise au na amataina le lotu me tatisi. Na ia whatu stusaina mea na tutupu I le taimi ua tuanai. E whatu stusa atu I le taimi ua iai fo I la tau ma mea fo ina tutupu I taimi I o la tau tupulanga. Ma whaamala malama e tusa ma le moli mau o le tusi pa ia I le whaalinga ta upo sifululua whai upo sifululua. Na ia walau I aile o mai o le aso whaamasino I le tausanga. E ase vadu se lautonu ono. O upula ia o lo tusia I le whaalinga ma ta upo sifulua whai upo sifululua. Whaapea. O le mea lea ia o tau oli ai. Le langi a toa mai ua nofo ai. O I ta nofa ia te o tau le whanua ma le sami. A wā ua aluifo ia te o lua le ti apolo. Ua lo toa tele. Ia ina ia lele o ia I luma o le ngata. I le vau I le mea ua nofo ai o ia. Ua na iloa ua sa asaa o na pō. Na whaapea le valo anga. O le awha ataunu uina nei mea I le tausanga. E afe valu se lau tōru wono. Ia peitai. E whai ia nei valo anga. Ai le taunu. Se tasi foi o li I kelesiano no whai le valo anga Sir Isaac Newton. O lana theory o li gravity ina ua paule apu I lona au. Whai meile isi tala. E whaale moni le nei mo li mau. E pei o le mawhauwhaunga o le nei ali I ona o lana wa ai. O le whaata me le sanga o le masina I le lalolangi. Ma le femitia inga o ni malosi se lua. Talu ai foi o Newton. O se ali e matua keresiano. Matali tonu tele. I tusi singa mai le tusi pa ia. Nailo nisi mawhauwhaunga. E le I whaonga aina e Newton so na poto wha matematika. E valo I aile a fio mai wha alua o Yesu I le lalolangi. O nisi o na mawhauwhaunga. Na tusi ai le tausanga e lua o na o. Pei o na manatu. E mafua mai I le tusi o tanielu. E le na o tangata la o aso ana mua sa la tau talitonu I valo anga. E tofu lava taimi ese o le lalolangi. Ma tangata popoto e tuina atu I aile poto lilo ma le iloa. E mawhai ai una la tau valo ia ni mea. O le atu tupu mai le lalolangi I lea vai taimi o le olanga. Ia maisi fo I taimi. E whaatatau I valo anga. O loo au mai le tusi pa ia. O le ali o Hollandsi. Se tasi fo o tusi tala I longa I ni au na po. I le tausanga e afe iwa se lau fitu se fulu. Na ia tu si ai se tasi o lana tusi pito I sili o na mana o mia. The late planet Earth. O le planeta muli o le ele. Le ana ia moli mawinai o le tausanga e fit se fulu ma le valu se fulu o tausanga pito I matautia ia. Na ia ta ua ile tele o le onge ma whaamai ma mata ua o le ao, mataua o le ao o ia ile lalolangi. O mafui e ma matangi malolosi, matulanga matautia o le ali mai. Na ia valo ia fo ile aveo Europa e fai ma se tete tu ufatasi o le malo Europa. Ma o le a avea ia se tete tu ufatasi o Europa e fai ma empire o Roma. O le isi ana tusia, countdown to Armageddon. Lea na ia fai ai valo anga nei whapea. O le ao sa fai e Rusia, Iran, ina ia lato maua le soau o loo whaapea o na ia Iran. O le a whaapea foi o nau sa whaia saina, mo le a matai le tau e tele I le lalolangi. O le ato o tele tangata e mali liu e sili atu I le afa o le a whai o le lalolangi. I o le a whaapea o na tula I maile Empire Roma I Malo e se fulu o le a au whaatasi. O le tele I o nei mau walo anga. Ia ai tato te le iloa pe tau nuu pe le tau nuu. Ia a o matematenga lava ma mawhauwhaunga o tangata. Ia o le a whapea le sila tau walo anga. O le a whapea o na tula I mai se tai au fau. O le a ia pu lea atua malo le lalolangi. O le tele la I o nei mau walo anga na whaia nei tangata. Ia a o I talava ia ma tātou le tele o tātou. Ia tātou te talitonu ama whaatalitali. Po fea o ele fina ngalo le atua. I se tu at foi atu foi ta mal pesile ia na fa uma toi foi le tato por kalami.
Ia, o tō whaafonga i le tele o walo anga na whai e nao na po, ia e mai se lava o a li popoto, ma i lātou na lata o lātou anganga ma loto i le atua. A tonu o le ala le nānau o mai whaalinga ia i lātou, i pei fo i ona tā ua le tuspa ia, i le tele o i lātou na e na whiangai ma le iai o le e whapea na whai na tala noanga whiso o tai ma le atua, e pei ona tātou whaita watu i le au perfeta ma i lātou uma tau ta ua i nao na po. Ia e o fo i Samoa, lea o te manatua ia o le teine o le matou nui whale a lupo nā whanua, lea whapea e whaiana ana waloanga. Ia e sa tau nu ua waloanga sa whaia foi, e lea ta mai tai pei o le tau nu mai o le lotu i Samoa. Ia atonu iei nisi foi o Samoa, ma malu o le atunu na whai foi ni waloanga ai o te le o maua la. Ia ai e selo tātou wa ai atu amu ia foi ni tangata, e mawhai o na lātou whiso o tai male anganga o le alii, a wā ia o tātou te talitonu, po o ai whaia waloanga, ia o tangata lātou te lata tele i le atua, ia o ne mea le tātou te whawhitai ai foi, ia i lātou na o tātou maua mai ai, foi nisi i loa male i lo lātou poto male tomai, ia tātou te talitonu lava e ala na lātou maua lea, ia whaalinga, ia ona e lata i le atua, o lātou loto ma o lātou wanganga. Ia o le mea lea, ia e mana ia fo i le tātou mafo faulo loto fo ia i netu, mai sea fo ia tinale ina i laua tina, ia tina o mau Samoa, ia Malo ava le faufautua i tonu o ainga, ia wai e sa o alea upu o le fautua lava le tina, ia e manuia ai ainga, ia wa tamat i pei o ia ta ia tātou o le faufautua. Ia i fo inisi taimi ua whaalelele e le tātou faufautua. Ia na tua i fo ile ia tātou wha. E le ia sito i ngā lo matua e pi e whaalelele. I wai whapena le tele upo tangata e whai. Ti ngāna le lo matua e tua ia. A e tina. Ia ai tātou whaafitai le alofa ma le anga le lei o le tua. Wa Malo to soifua ma le tātou ola, ia mai se foi o sunga ia tau fue, ia mai la tau o lo ia umai tutonu o le siufonga o lau moa ma whai ai, o na ma tātou maua nei se so ta inga, whaftai i le iaso uma o la tau ngā luenga o lo whai ai tau nongo le mamalo le atunu. Whapena foi le whaftai atu i atonu ia lo e le talafenga i foi se upa tu lo matua a tātou te whawhitai foi o tātou te mawhaleanganga le ngā luenga o lo lātou whaia i asu taitasi ia o le tau longo mai ia i tātou o le whina ngāna o le atua i le aso ma le aso ia e ui alawa foi te le ataimi e le whaalongo ai tātou i le au whai ngā luenga ia ai tātou te langona le anganga o le whawhitai ma le vi i le ali ia ona o le mawhai ona tātou fiso ta i lunga o le tio i le siufonga la mua i lātou o lo ngā lulue ai ia ma tātou maua i fo i mafutanga le ngata i mafutanga i tele o isi fo i porkalame ia ai whapena fo i mafutanga i le tātou leo tō whaafonga ma tātou whaalongo i lotu o lo taita ina mai le au whai ngā luenga i le asa taitasi ia al taimi nei Malo tu fue ia o peia o fo taimi whaangata ele ina i lau ai momoli atu le whaftai le lava i le lausunga tu fue i le awhionga i awhamasanga ma savalinga ma i lātou uma o lo ngā lulue i a wale whaasala lawina atu o nei fo i porkalame o lo mole mamalo le au whaafonga i ale taimi nei i o fo le taimi e ngata ele au nanga le ina i lau whaftai le lava i le mai a fo le avanoa i le neilo o matua e mawhai ai ana fisosani atu pe e tātou porkalame ia ai pe a le lau Malo tu fue
Toi fa Talofa tol fa poponga o Talofa ma le si ufonga le lau momo le nei vahenga o le awa uli. E silia ma le ono sifulu afe tangata ile ilewa na fa amanu ia ina ino fo mau i New Zealand. I lalo le pol kalame o le lua afe lua tasi, resident, visa. Peita e fōlinga ile o tutu salfo i numero tangata anu i le au fa inga o talo sanga ua mai o na fa ngā solo matalia ina. I fa maunga lo fisa whemalanga inga New Zealand fa alaulo ina atu i le wan news ua fa ali ai. O isi au fele to tasi o tangata talo sanga a o isi e to tele. Ma o talo sanga mai atu no o lo au fie i tutono le valup sa fulu pasene o le au fa inga o talo sanga uma. Pe ama le luas fulu ono pasene o talo sanga saina ua talia ina ma ua maua la tono fo mau peitai o le fiti tolu pasene o lo fa atatali pia moni tali. O tangata anu fiti ma Filipaina e lona lua le tele o talo sanga po le ono valu pasene o lo fa atatali pia moni tali. E petu samalitasi o vai tolu talo sanga ua talia ina. Fa atusa le iwa tolu pasene o talo sanga tangata Peritania ua talia ina uma na o le tolu pasene o lo fa atatali moni fa ai unga. Watoyo ni na yaso tapu ni ale avano mo talo sanga no fo maulalo le apolo kalame. Ai wata ua e whaape wasilia ma le sela ua whela wa inga o talo sanga ua tauli maina i New Zealand. O lo o au fiele silia ma le lua sela ua o tangata. E silia ma le tolu sifulu afe talo sanga po le tosa ma le ono sifulu tolu afe o tangata e o maile amatanga i ulai. Ua talia ina la tau talo sanga ma ua avea neima tangata no fo mau o New Zealand. Na whaatolu ina alfo numero whaasea na whao ina atu le au nanga o le auti nei mo, ma au nanga mo whaalamla whaafose e New Zealand, o na whaafitau le pe o le whaamata au tangata. I whai numero wha mawina sa wha alaulo ina atu le One News, na tā uai i le tau sanga i lua fesful valo. E tolus ful jasine wha asea na tauli maina, e le wha ala potonga, ai tolus fulu iwa i le tau sanga lua fesful wiva, peita i tau sanga i lua ia umvai atu, na si itia le selau sfulu lua, ma le selau ma le valo, na tā ue se pepa wha amatalanga le wha ala potonga, o se whai numero sa ia i lavalo la tau talitonunga, e o ia ia wha asea, o na ua lotu te tele tangata sa ili ni whautoanga, ma whaaleo ala tau whaitionga. O le lua fesfulvalu na whailo aise reporti na mawai le tele o whaafita hauli. Ma o le to tele o tangata sa le aise langona e fia whailo ni ala tau whaasea. Mai whaasea i ono sifuluivolo i ali taiminei e sifulu ono i whaapeo lo whaatalitalipea. Ai wasilia mal tau sanga talo na ave. Ai tasil talo sanga i whaapea na ave le tau sanga i lua fesfulfito. Ai o mai le taiminei e le i maua lava se whaai unga. Ua pa ule whai numero tangata ni usila na mawale benefiti tau sanga talwai peitai na ta ua vahenga whaia ngai le Malo. E te tau na sile atu ni si fuafanga le Malo e whaatino. Ina ia maua ni ngā luenga tangata benefiti e tau tu ititia ile le lava o tangata whai ngā luenga ile atunu. I wha amamonga whawala matanga luenga le atina e ngā wanga whasotai. O ta ua ile tolu se lau whaas fulwha afe ono se lau luas fululua o tangata. O lo la tau mātutua o tau sanga o tangata whai ngā luenga. O i la tau ia na tau lima ina le benefiti ma sani po le benefiti au tu i tutono ma sina e tolu e o mai a uni. Ma ua pa ua mai le tolu se lau lima sfulfa fe fit se lau fa sfulfa. Sa wha mawina le tau sanga i lua afe lua tasi. Ma le tolu se lau lima sful tolu afe fa se lau tolu wiva i le tau sanga lua afe lua sfulu. Leana se itia maulunga le taimi le COVID sfulu wiva. Ma ili whaitaua wha i o tangata e tala whea ngai o na whai ngā luenga. E tu sama le sfultasi pasene, sa mawaina le benefiti ma sani, pa o mai le sfultasi tesima le tolu pasene. E se lau fitu sfulu afe, fitu se lau onu sfulu tolu tangata ntau le maina. Le lango po le benefiti mo ila tolu o sa ili ngā luenga, sa wha mawina le tolu masina e o mai a uni. Pa o mai le se lau iwa sfulu afe lua se lau onu sfulu sa iai, ili masino uni lua afe lua tasi. Na ta ua le minister le atina e ngā wanga fsotai kamol se puloni, e le i o le wha se lau valus flufitu afe lima se lau. Le whai numero tangata e tali ina le benefiti au tu, pe ona iei valo anga le ofisa o tupe le amatanga o le wha mai. O se itia le tau ngā luenga whauwhale mga luenga titele, maoni se tanga pito maululunga e tu saima wha mamonga pito la tamaya le koa logic. Na mo le mawina le se itia maulunga o tau o ngā luenga nei i le tolu masina o tua nai i le atunu a toa. O le tau e whawai se whale piliki masani e tu samali lua se lau mita sikuelo na tele e lua te simale ono pasene na se itia i le kwata o tua nai. Ma le fitu te simale fitu pasene i le tau sanga o tua nai atu. O se itanga pito maulunga lea wha al tau sanga, talo na mata wha maumau al wha ingo le tau sanga lua afisfulu lua. Na ta ue se tasio al kampania le Villa Builders i loa hati le staff.
O company faufale o fea ngai malawhainga tai si tanga o tau o ngā luenga. Talo mai le whai ungon tau sanga taluai. O se tūlanga le lei mō tangata e ana whale, ia lātou te whawina. O na olwhainga tau na wha tūlanga o se tau mautu, po fixed prices, o kone ka rāteli taimi nei. Mai whainga tā mō tangata umona muli, ma tau si sia le paketi pe o na ulwa i fuafuaina mō a lātou ngā luenga. E silia male tolu se lau miliona tā lawo i le tau le awala fō. Le ua fōfōina fisota i Wellington e male Hutt Valley. Mai to samale se lau tolu se 10 miliona tā la ua whaopopo le lua i paketi sa fōfōina. Ma o le whaatolu ai leo na whaopopo le paketi mō le ngā luenga. E le ngā tai mawhaiona wheoa i wila vili vai. E whaapea fo i tangata Sama Bali. Wa mai ona whaamaonia le komiti whaatono le waka kotahi. Le lala New Zealand mo whela wa inga. Se vai ngā tupe tolu se lau siful tasi desimale iwa miliona tā la. Mo le te ara tupua. O se awala e whate simale 5 kilomita le mamao. Mai 5 mita le lautele. Mo tangata Sama Valley ma tangata vili wila mai nauranga e o i pitone. E la tele awala o no fuafi le anga i le Hutt Valley ma le awala tele. O le awala na whaamaonia le waka kotahi le tau sanga i lua fesfulwiva. Ma o le tauna ulwa i fuafuaina o le ngā luenga, i lea taimi, e iwa 10 miliona tā la, ai na toi whaopopo le isi se lau iwa 10 miliona tā la ia aperila, i le tau sanga taluai. Wa tā ue whaapea ua mafua ia si tanga, o na ualu i lunga le tau o loa e whaatino ai le ngā luenga. Sa whaasilsila le malo le whaasoanga o le tasi le biliona tā lau vai ngā tupe mō ngā luenga titele, lea na amatai, ma o se tau mawhainga ina ia whaavave ai nisi whale fau le atunu, o ia te na e au fia le whaalelei o le sapalai o le suavai, o awala, whaapea ma whaatawhenga o suavai, mai ti mō ngā malolonga, o le whaatino ina lea i Rotorua, o Mokoroa, Kaikoura, o Taki, Napier, Gisborne, Manil, Plymouth, e valu wha desimaleono miliona tā la mō Rotorua. A wale wa ingo tawhenga o vai e fsosoni e whau i fo ini whale se tolu afe. Tols fulvalu tesimal 5 miliona tā la mōwhe o inga i o Mokoroa, ma whale lua afe 5 se lau. Ma le lua sfuluiva tesimal 3 miliona tā la mō o Taki, a wale 3 waters, ma tau whela wa inga, a wā whale e afe. Na saunole minista mō whale Megan Woods, o ia vai ngā tupe safa au tūlava i tō Malo, whaatase manisi o vai ngā pitosile na mō miaina. Oni fesosoani whaao popo, e tasi lava le awale fufoel whaafitau leo whale o iei nei o le toe whaulea o nisi whale. Ua whaaleo se la pata inga se whaitau whao le puipuinga i le Malo New Zealand, ina ia awane i whaatalinga tuli se whautuanga. Manila pata inga al komisina o leo au sa talia, e whaapeo whainga Malo e te epe whaimea le fia. O lo ngā lulu e whaatasi mani whaalapo tupotonga e tau pule ina whainga whaasolito la fono. Na tā ua leo fisa o tiutia New Zealand, o le tele o kengia New Zealand, e eio lātou pi tanga maso o tanga isi atunu o lalangi, ma ua sui le awale whaatino i ngā luenga lo fisa o tiutia, ina ia awane i mua ngā yo i ngā ia kengia nei lo lātou. I se whono tanga le whaalapo tupotonga e whaataunu uina ma whaamalo siel tu la whono le 5 Eyes, le na whaiele masina taluai, na whaiele a whola sanga le taitai whono le whaalapo tupotonga. Reese Kershaw leo lo avea neima komisina leo Australia, sa awai whaululunga leo New Zealand whaalapo tupotonga i tite atu i sol tu la whono mai Britania o le United States of America mkanata. Mana sauno le komisina leo Australia e whaapea. Sa au whaatasini tangata soltu la whono i atunu ese, man ni whainga Malo tite, e whaatino tau pule nga whaasipai, o whainga tau whaasise, o amionga whaasoltu la whono i tamaiti, maisi tu ainga pisinisi palapala. Ele ita wale li komisina ni ngoni atunu upeitai, na sauno se whaito whaalo puipuinga Dr. Paul Buchanan. Walevo na yeise o whanga po seno whanga e taula iai whainga whaasoltu la whono tau pule, ma ila tau i tutono ni whainga Malo, ma o ngai o inga pitola tamai ia ua whai e fsota inga whaate konolosi, o taitai o ia ngai o inga o Lucia Masaina, peitai, e whaifo ia Israelu, whaapea ma Iran. E ia tunu o lātou te whaongaina māketi palapalapo o whainga whaasoltu la whono, ina ia au sia lātou matati o lo tuli loaina, biona sauno Dr. Buchanan. E ta alonga, wa yele talitonunga le ato maupeo na avea Ian Foster, ma whaia onga lol peleki e to sai ma ripoti,
A o tatalia le fole sanga le uni la kapi le so. O le kone karate a Foster, e o atu lava i le ipo la langi le tau sanga a sau, peitai, talwaiona le tulanga wha le tono lo le pele ki le taimir sanga ma ayalani, wa le mautino ailo na tulanga. O le vai asone ina feilo e Foster ma le uni la kapi, ma o le lipo te le toni usila e wha apea, e ilo la tau malamanga, o lo langalango ina le komiti le whaia onga, ma le a wha silsila ina alo ia i le so. O le vai asone ile ana fuafue wha laulo i le awale o le pele ki mo le taimir sanga, o le Rugby Championship, o lo lipati fo ile Otago Daily Times. O la te lese mtafa yoi a lesa avia mawhaya onga ayalani, Joe Schmidt, i te tono le vasenga o whaya onga le au. O lo iei fo inisi ripoti e whaapea, e u ina ave isia Sam Kane, maile kapiteni, e suito langatu iai Sam Whitelock. O le ali iei Israel fo lau malakai Victoria ma Giles Piutau, ile awatonga leo lata aloma Hong Kong, ile Sunshine Coast i Australia, ile asoto o nai, na tu ngase manuanga fo laul ta alonga momole na whaia ina ia fiti, ile Pacific Nations Cup, na ta awal whaia onga, eo o tulava ile isis fulua vai asolo umie malo lo ai. Wato e fo i fekitoa ila na kalapu o Manchester ya ialani, masa manua fo i ta alonga lava ia a o piutau, e na ole lua ta alonga sa io e ta alo ile Pacific Nations Cup. O lo petiti mani le ana ta alo ya Australia, o le alema faifu ana ta alo o na ile au sia le malo se tatau na iai. O le aue malo i le vaotonga ma Hong Kong, o le afa mausali ina lo na tulanga, i le puluti i le ipola langi i falani, ma o le a pulu fa atase ma Afrika i saute, a ialani, sikotilani, ma Romania. Tala fawia ma le si ufonga le lau moa, mo le nei vaenga o le awa uli. E whaamalo atu le fōlau manuia lo tātua tino, una wā o mai fōi le whai unga le vaiaso, e tiute whi au mga ruenga o lo o tātou tautuai. Ai usi mai le whaafonga e saisi fōi whao poponga, o tāla i meo lo o tutupu i lo tātua tino i Samoa. O se tase ripoti mai le ofiso numero whaamawina le antino, ua whaamawina i le o atu le luas fulma le fitu tesi ma le 2 miliona tāla, o tupe pa o mai tupe whaanga ioi, po le net operating balance, mai masino te sema o mai masino mati o tausanga nei. I le reporti whaamawina, ua whaato a o leo sa moe se tūlango tupe pa o whaanga ioi whaape nei, talu mai na whaamawina le masino se tema o le tausanga lua fese fulma le fitu. O tupe pa o nei, o tupe pa o nei e mafua mai o le tele o le tupe whaa alua le malo, Whao popo atu iei ma le whae ti o na tupe maua, mai a fianga o le wha mai o le COVID, na tele na tāpunia o mai pisi nisi, ma leto iei fwoi ni turisi maua le antanu, e le reporti i le lua a wheloa fulmaltasi, e leo iei se tupe sa mo na maua mai ana pa anga, ai o disi o tupe maua mai la fonga, e se lau se fulmale valu tesi ma le 2 miliona tāla, mai i le masino te se mai a mati, mai lua se fulu tesi maliva miliona tāla, na pa ua i tupe maua mai la fonga le lua afe lua se fulu maltasi. O tupe maua na o atu le se lau tau se fulu maleono tesi ma le 2 miliona tāla, na maua i te tonu o le atolu masina mai a te se mai a mati. E tu se tolu se fulu pasene na pa ua i tupe maua le tonu o le atolu masina, na fatu sa atu le a te se mai a mati o le tau sanga ua mawhae. Ai i le reporti o tupe whaalu le malo le masino mati o le tausanga le nei lua whelua se fulmalua, whaamawina i le se lau fitu se fulmaltasi tesi ma le 2 miliona tāla. E le reporti whaamawmau mtanga luenga tu ma ote le malo, e ono mtanga luenga o whaamawina na tupe ngau, e tu tonu o le tolu masina. O le whale tupe o ati nae, e siliatu ma le iwa se lau tālala na tupe pa uu, Tolu se la wafe la mol fala po tonga le EPC. Se dia ma le lua se la wafe la mo le Public Trust. Lua tesi ma le 5 miliona la mo le pulengo ma le valele. Ai se lia ma se la wafe la le au nanga o vaa Samoa. Ma le pulengo le swavai.
e silia ma le tolu se la wafeta la na tupe pa u. O ia wha le tonu pe o na whae lo le reporti, o le vaitau o le aafianga o le atunu, ia aafianga o le COVID-19 furuiva. O lo tu mau pele fina ngalo le whaatun silo na tanga luengo le soifua Malo loina, e na ua fasilingia e au telefou le tūlanga le au whae o tangata maali liwi lona fisota inga, ma le wha ama i o le COVID-19 furuiva, le tu maulava le luas fulmaliva. O reporti tu ina mai au pa anga wha moe moina mai le matanga luengo le soifua Malo loina, wasili atu ma le 50 tangata maali liu, e iailu lato so tanga i le COVID-19 furuiva, e le o wha mawina i lunga o reporti. Wha lia pa anga telefou, o aia inga matula fono le awhiai o se tangata ua maliu i le COVID-19 furuiva, e le mawhaio na ave i tue le ainga se ia atoa le fasa fulu valu i tu la, e tau fia i le fale maliu i matuotua, whato a mawhaio na ave i tue o lato o ainga. Mai o whamau mungo foi o lo tu i natu ia i lantou, o maliu i o lo iei fiso o te inga i le COVID-19 furuiva, ina ia tau fia mo le fasa fulu valu i tu la. Ese mai maliu i e silia ma le lua se fulu, o maliu mai nisi o ainga i mamori sa o atu lava le fale maliu, na whaai loa toi lava o lato o ainga, na mau e su enga po testa lato tangata ua maali liu a o soifua, wa a fia isia mo le wha mai, ma o oi lava ne tinga ina ma maali liu wai. Mai o le to telo i lato wia o tangata mātutua lava. O nisi fo i lato o maali liu, sa tau fia mo tangase ngase mto tua ono o a fiango le COVID-19, na toi te ai tua ma maali liu ai lava. Peitai e le tali mai al tanga Lord Robert Thompson, o le whaatun silio soifua Malo loina, e tu mau lava le foi numero o tangata maali liu wa wha mawina, e le lua se fulu maliva. E leo i loe se aso e whaiaito e sauninga o se tasi o auna le atu e longa i le atunu, le sunga le whaafenga matua le au Pepe Casiano, e na ua tu Malo i lona valu se fulmaleonu tausanga o le soifua. O le tamawha i fe au sa avea mataitai o e ka le sia so whaatasi, mai o se tangata o wha mawina le totele na moli maufo i ei le taitai o le tuangai, o se tamai ei o na anga malie, e tau tele sao, mai le alo fo i ana wha matalanga. O se tasi neo whaafenga le atunu, sa tu Malo si ma le tele o whaafenga le atunu, e tu ala lo atu le whainga Malo taluai, e na ia le tongi la fonga au ona le tua, e pe ona sasa wa i mua. O se whaafenga na whae loe tu le epa, wa lava ma tele lo na sao i le atunu, ai mai se le tu wha le anganga ma le tu wha ta sio e ka le sia, mai le tele o nisio fe ese inga sa iai, mai i le 5 tausanga taluai. O le vai aso faule o iei le wha moe moe, pe atau nuu taonga le mu mai le whainga malanga le teitai o le atunu, na malanga tuai fiti mo fontanga le teitai o Malo le Pasifika, ma ngai atua i Savai, mo se sauninga wha pitoa e te tala aloa i ai le lua se fulma le lua o interneti, o le a whaonga i nei a onga e to o lua se fulma le lua i sala whai, e pe ona ua pasi ai e le Malo ma le matanga ruenga wa onga ta alonga maanga nuu, le company e le netball, la to te whaapipi ina la to masini mo fiso ta inga tau interneti, mo le fiso swani le ia o onga whanau a onga i Savai, mo la to su e su enga, o se atoanga o le ripoti i le vaiaso fau. O tala ia mai sa momo le whaai ungo le nei vaiaso, manuelu tātua tino, whaasoi foia. Say
Ia toi fa malo atu fa fifianga na fatau matunei o le alofa le na tia ia mai amautu atasi ma matalina suao ia fa malo atu ila fa funga sa mo ni foi vaenga o le awauli ua 5 minuti afali tu la sfun malua fa malo nei tato tamama tina matutu o lo taptapua i mai tutuna maota malawa ia ninga tailia fa malo atu fo ila to fe ngai
Ia, malolonga mai fo inga luenga, malo lava le tawatai, whaftai fo le mafuta mai I porkalame e si fonga lau mua le neas wharaile, mana tua whapeo e whafonga mai tono lo sa, ia, tautua nale saunga le mua, lo ma se se le wala tu lo, ia, ma alu le limiti o lo heita to, mai la whaatulanga ina ni te ua, wa toe a whaina tu se si leo le atake risimas, ia la tato whaitau maasina, ia tato alo atu fo ile whamana tuina o le whanau mai o le pepe o le kirisimasi, ia wale o tato iulai ia, wha umai ia iulai vai aso, lela anu nei, ia tato wa ai atu whele ia au kuso, ia ai wha malo atu fo inai tato wompa anga lo mafuta mai nungo le tato ala ata, Facebook Live, ma le YouTube, ma lo lava whaftai le mafuta mai, wha au atu au tupea ia tato whafifianga sui fifiloi, tali tulai tasi o pokalame foi o le lalangi o aso nei, whaftai whan mafuta mai nei tato woe, mafuta mai Australia, ia le wa amatari Christmas ia le songa ia tausanga. Ia Pacific Love Band, ma le pese I le whaia onga, o lo whatuai whaia onga, ma lawa whengai malolonga nei, le lato ea onga le vea sofo, ma lo lava. Love
Whamalolo atu le tatou whawhiwhianga nao na il tatou whasalalaunga po tatou whasisilanga le il tatou ofisa. O le siva, whasisilanga o le siva. Siva le mataa wha family. I le aso to o nai nei aso luasful tolo iu lai. Luasful ta la le ulfale whaia lea i le Johnsonville Community Hall. E a watu lava lau ava malosi po lau vai tau mafa o le MC o mataa wha tau tunu. Salu. Maua ia le tamawhtanga 5 ta la le sapa. Ia ma wha au le lei mai lau te unga po lau dress, mana ia le dress code. Ia awane ingalo whawhiwhia ia le sunga ia weino. Ia ma stau. Ta wha family. Ia o le tatou siva nai le asoto nai nei. Whaia le Johnsonville. Luasful ta la le ufale. Awane ingalo mana ia fo i. E ave iti nā pe ai fo i tamale ainga e siva ai. Whamalo atu ia nai tatou woma futa mai. Susi Tyrell Petro whawhataile ma futa mai. Whamalo atu fo i. E sunga ia tamai asi anava. Ia aiwa ho o lau pasi lunga i Mount Victoria nei. Le nei a oli. Alo whatau sanga. Ia aiwa vela sau koko laisa. Whaawa watu tatu whawhianga lea Vilieru ma le pese lea whataua la ngangana Samoa. Manatua pa peru faa ese ai o ngangana e ese ai la Samoa isi atunu ngangana moa so umama ngangana faa lea nganu o ngangana amatai o le tofa mamao ngangana Samoa noa oe inu umamao Fa'atau anei Samoa o lau ngangana Ei loa oe ile lano langi Male nei vasa Lea wafata fa'alo ano O au tu fa'akerisi ano Fata fa'alo
Tama mai Samoa, say your best to my failoa. Lomanda lau fia fia tele, nau malanga mai ile valele. Tama mai Samoa, say your best to my failoa. Lomanda lau fia fia tele, nau malanga mai ile valele. Open your heart, it's so much better than being down. Open your mind, let your love shine all round and round. Open your heart, it's so much better than being down. Open your mind, let your love shine all round and round. Talofa to Samoa, say your best and my failoa. Jamo demo to do I out there. Lomanda lau fia fia tele, no malanga mai ile valele. Asi mai Samoa lau watu no pele. Oh my la ia, say tato fia fia. Ele mele ni umaule lua fita usanga. Oh my la ia, say tato fia fia. Ele mele ni umaule lua fita usanga. Fa solo anele taulanga. Si o mio ile samete wata. Samoa numero tisi o ile Pacifica. Lomanda lau fia fia tele, no malanga mai ile valele. Asi mai Samoa lau watu no pele. Oh my la ia, say tato fia fia. Ele mele ni umaule lua fita usanga. Oh my la ia, say tato fia fia. Ele mele ni umaule lua fita usanga. Tama mai Samoa, say your best to my failoa. Lomanda lau fia fia tele, nau malanga mai ile valele. Tama mai Samoa, say your best to my failoa. Lomanda lau fia fia tele, nau malanga mai ile valele. Open your heart, it's so much better than being down. Open your mind, let your love shine all round and round. Open your heart, it's so much better than being down. Open your mind, let your love shine all round and round. Open your heart, it's so much better than being down. Open your mind, let your love shine all round and round. Open your heart, it's so much better than being down. Open your mind, let your love shine all round and round. Open your mind, let your love shine all round and round. Whawhiwhianga me le Jamo Jam ia pese matama mai Samoa fa malo atu ai nei awa uli o toi sfun wal minuti ona taile le tu lai tasi manai foi fa manatu atu atonu fo ia o ngā fo inisi o tatou au whafonga ia lea ua whale tonu fo ia whainga malanga ia ona o ananafi ia malea so lena tele na cancel ia pena whale au ngā ina ili tele o whi malanga inga ia i tono le atunu ia ona o le tau mani ele fo e whamanatu mai ele ofisa wa ai tau. Mana ele siaki mua lau o le ofisa malanga ia po tau nuu lau whainga malanga nei aso ia po le whai unga fo e vai aso. Ma vai atu le walo ia mai pe ia e tau ona whiololo mana ia mai le tau le aso atai au ia ai o loo ta ua ele nisi fo i o ofisa o whembalanga inga. E alanga le vaenga e mwhaiona le whatau i nai pea ia nisi o whainga malanga ono le tele o tangata fo ile le watoi rebook pe o toi suewa noa ia mai le whaitau wafi o tangata ia na le mwhaiona whatau i na lato malanga ile aso nafi mana ia fo ila whamanatu atu ia mana ia le toi vili pea o ile vaenga le na puka ilau ia lau pasisi mana i toi whafso o tai ai le i o i tain malai wa lele ia ona nei te iwanga hawa toi pinisini o mato i tangwa ta le pinisini au ni ngalo tātou i porurua mana ia le pamu faule i tawhatafa i fo o Burger King ia le NPD mana ia nai pie e tau ngō fie mai le ai e le tau ngō fie lai tau pa u te isi mai lawa i lanu lua tā lama sene ia le pinisini i watasi ia mana ia siasi atu iei atonu fu e maua i sefso soani
ia tātou le taimi nei ia le tangata ar soifuanga ia wa tau whai. Hanga i mai lunga ia tau o loa. Ia ale ngatinga hao tau ar soifuanga. I mane nei whamanatu nao le uli. Ia matautua nā saunga le mo inunga wala tele vave. Alo whatu whai nei whanau ia mafuta mai tono o Maota Malawa le whianga ima Malo longa. Ia vai aso fofu i toi amatafu ia nā mo le ato tama ma le teine a onga. Manu ia lava toi le toi taliwa tu ia o onga. Ia awafo le amatalia fo ir kuatano na tolu. Alo whatu whalitua whenga ia i sila whaftai lava na mafuta mai. Whaau au atu pia tatu whafifianga Nato Brothers ia tatu eva heva tu tamaiti sava ia.
so o papa ainga o tupu ainga o papa ainga o tawhaifa ala mai la ia I matau a e sila mawhaatatau ia ui mai ia mawhaingata a pionga e mamala ainga tawana se e maia ai whaatapatapa o le au fia o la utamalena la ui tapaifa I amapana wailoa ai Samoa e usile whaafofonga se I o upe se mawhailoa o te le whatufua o se tana ai aona na whamala malama tangata masi o na whaasino manga o le ai ngataua ana le matua moepo malona ai ngatoa fitu o tama Afio mai la ia o ngā whaia ua so o tino so o papa ainga o tupu ainga o papa ainga o tawhaifa ala mai la ia I matau a e sila mawhaatatau ia ui mai ia mawhaingata a pionga e mamala ainga tawana se e maia ai whaatapatapa o le au fia o la utamalena la ui tawhaifa I amapana wailoa ai Samoa Eva ya Malo. Yeah, it's me, I'm back, Malo with a different beat. All you have to do is swing and let me sing Nifola. Polu Palitawa if you wanna know my name. Buckle up if you wanna ride from me, yo. Sorry, I can take you if you wanna go slow. Shake it up, shake it down and back with the flow. Scream and shout for the local Nifola. Sunga eva ma ia pole. Lea use pa aletone. Si was so ane sa panga. Emusi ai taunga hana painga. Sunga eva ma ia pole. Lea use pa aletone. Si was so ane sa panga. Emusi ai taunga hana painga. Airports coming out with a different game plan. If you think you got me, let me tell you, no man. Original, pure, clean, meaning on the lyrics. If you don't understand, that's what I call music. I'm a lover, not a hater. If you need a friend, yeah, fighting for myself, not a homie or a brother. I hope you know music is the name of the game. No copies when your ideas for your thing. Sunga eva ma ia pole. Lea use pa aletone. Si was so ane sa panga. Emusi ai taunga hana painga. Sunga eva ma ia pole. Lea use pa aletone.
Fong mai pea ile tau tuan le si fonga la mua ya nei taimi o le uli le wata tonu lava le tula tasi ya taimi masani foi ne le tato klame o le lalangi o sonei ya fifia lava o le ua fata smile tato ofisi fa sala lau ya la fionga ya la wano ati lawa ya wa fo ile fa foi na le tato klame o le lalangi o sonei ya usimaya le fa fonga. Ia o le nganga fi lava e mātou te Talofa ma whawhilo e tuai i le mamaru lau whafonga i le nei tū la.
Ia fa malo lava le langi mo ma le soifua lau lei. O te talosia o lo manuia ma so longa le lei mea umai lau tapo inga i le tono le lau mua i Wellingtone ai maise o nuu tua ai. Ia ai fa pena fo i maisi ai uma o Aotearoa o lo o atu iai le malosi o le tatou fa asara launga le nei. Ma tau te fa fei loa i tu foi i le malu uma o lo sila mai mo mai i so o sei tūlangi o le kelope i lunga o awala ve so ta inga tele vave e pei o le tatou app ia ai fa pea le Facebook ma le YouTube. Ma lo fa fitai i lau tapo inga. Ai o le tei masani ho le nei o le polkalame e winga i meri tupu i 2SS o le kelope i le lalolangi o aso nei. O mātou i Wellington nei, ia o le a umale lei le lua vai aso le tuuanga wa o ngā le whanau. O lo wha le tonu pēr tūlanga o le tau i mamafo timunga lo wā. Ia mai o le mātou mai tawatu fo iai. Ia pei o le tūlanga lava le tasi fo i sa wha pēr na wha le tonu ai. Ia isi fo i vaenga wa o te ro nei. E pei o nā whaina ai nisi o i tū mā lo i lo longa ma tā whenga o i tāwhe. Ia ona o ti munga ma mafa a tōma matangi mālo losi, ia ai whapea ngaru maurunga sa whaatama a iai e nisi o awala, ia ma motu si ai fo ile ele tise mai nisi ai lamati ai fo iati na e o whaatoanga e pei o la fumanu. Ia atono o ia tūlanga i lea ia se isi e whailoto i mea tupo le natura, ma le fesui sui ai o winga ma fōlingo le tau i lea aso ma lea aso, ai te tau ona tātou whawhitaia le pule whasoa le CCDS i lau soifua ma lo mātou ola ua tātou maua mai e fo i le nei taimi o le tausanga i le manuia. E le nei whaapoponga o le tātou polkalame o le a mua ona oto i nātu ia nai meri tupu fo i vai whanua o Aotearoa nei ia ona se atuai fo i lea i nisi tūlangi o le kilope mo le silofia o nisi o mea tāua sa tutupu, ia mai o lo tutupu ai mo le sila fia lau tele. Ai e mua ona au whaelo atu o le sunga i atasi tu i torwaa, le fo e so swani mai, ia o wā le tu ina atu o le tātou polkalame le nei. Al me lea, ia au te fia whaatalofa atu i lau sunga tasi, ma lo lava le soifua le lei, ia po a mai oe nei vaenga o le aso, ia moise o tūlanga whaale tonu sa ia i le tau i ata tau i le lau mua nei. Ia, so i fomania i lau fionga lau ano, le nganga whaaloalo, whaatalofa atuai, ia, o lo manuia i ula fo ina a ti munga ma maru nulu tātou pitonu ne Wellington, ia e whaftai o le fo tātou tue mafuta fo ia wafo le pokalami masani, ia, o lo o ngā whamalau fionga, whaftai. Lo whaftai. Ia, o le tūlanga na o iai o lea ua maua mai se varoanga mai le ofisa o le tau e whapea o le ade tau o na toa mai winga wha ale tonu o le tau i le anga i atu i le fiafi ma le poa na nei. Ia o na wha aso solo tuai ala le wha unga o le nei wā i aso. Tātou tālu sia o le amoni ma sa o ia wālo anga a wā o le tele au taimi ia e se se. Ia ai usi mai pēa le wha fonga. O winga lo wā ma le whaale tonu o le tau i nei Wellington nei le aso na nafi sa whapea o na tau fia umai malanga whaatulanga i na awalele na whaailoa mai e le pūlenga o le malai awalele o Wellington nei. O le marolosi o matangi na lama tia ai le saonga le mua ngā luenga whai e le malai awalele ia e mai se amo la tau e a fia i le lauina uta e pe o ato pa o tangata malanga i do tonu ma fafo o walele. Sa whau tua ina ai pāse se uma ina ia whesota i sao i kompani walele mo whaamtalanga au pitola tamai e tusa o taimi o whainga malanga. Ai le ngata i walele, ai sa whapena fo i ona tau fia i malanga wa alalo, le vale o Wellingtone ma le motu i saute, ona o le sou ma le mawalulunga o ngalu, ia na o atu i le fitu mita ia le maulunga i le vai nuu.
Ai ui ina lolo wawi ngau le tau, ai sa tau nu lava, o na usuia i le ai o Palmerston North, i le aso lulu, ia le fono tanga wha ale tau sanga, a tai o whai ngā Malo, wha ai tū Malo ni Usila, o le vanga hui nei le, ta ue le ngana Peritania, o le Local Government New Zealand Conference, o se fono i whai e tau sanga te tasi. Ia mai o le mata upu sai longo na mamafa i ai whelafua inga, o lea fo i wha te singa tele, o le wha moe lea po le fuafuanga wha ta atia le Malo ni Usila, mo le whainga fau e pu lea ai le sua mai, lea e wha ai ngoina o le Three Waters. E pei ona silo fia, o le fuafuanga le nei, e a fia ai le sua vai ta mafa, ai wha pena le sua vai mai le timu, a toa ma le sua vai le mana o mia. Ia mai taru na whātula i mai e le Malo, o loo mai tawina le matuata o telepeo whai ngā Malo i a whaaitu Malo, ma pūlenga, o loo lātou te iai. Sa vai e fo i whawhane o le whale sa whai ai le whontanga le nei i Palmerston North, ia le tele o tangata sa whaatino i nai se lātou te e whaasanga lava i lea mata upu. O ia tangata te e le o fia lātou i le fuafuanga le nei a le Malo New Zealand, mo le pūlenga o le suawai i ona vaenga i tolu e pei ona o ta ua. E mafua le fia o le tele, ona e whapea o le ave se ai mai pūlenga wha ai tū Malo, ia le tausinga, ma le vaenga o le suawai, ia ai moise o le tūlanga fo i nei whapea o a lātou mea tō tino. O le nganga o loo iai, le wha moe le nei o le Malo, ia tasi ia le pūlenga, e tausia ai, ia le tūlanga o le suawai, i vaenga i tolu e pei ona ta ua. Ai, i tau manga o le whono i Palmerston North, sa i longa ona te ai i le nei fuafuanga, ia le pule nuu o le Central Hawke's Bay, o le tamaitai o Alex Walker, ia ai whapena fo i ma le pule nuu o Lower Hutt o Campbell Barry. Veita ai, o stasi o mata upu sa i longa, o na tele iai ia wha aupu ngā tangata i le so lulu i le whono le nei, e ese mai le whontanga i Palmerston North. O le mata upu e a fia i le tamaitai i Pārmia ia Jacinda Ardern, ma le whaia o sana tali pupuni o whafonga, i le taimi sa pua i nai ia se ata to tele o ia manisi tangata i le tonu o le maota o le Pārmene. O le nei ata, sa whaasara lawina whalawa i tele le tamaita i Pārmia i lunga o le Instagram, mai sa mai moa ma sisila iai i le tasi tesi mo le 7 miliona o lātou e fia e sila iai i lana i tū laulea i lunga o fesota inga tele vave. O le ata o loo iloa le iai, le ai o se tali pupuni o fonga po o se mask sa whaia ale tamaita i Pārmia, e le ngata ia Jacinda Ardern. Ia ai sa whapena foi, ona le ai ia ni tali pupuni o fonga, a isi tangata i silia le toa se lau, sa o fiai i le ata le nei le tonu o le maota o le Pārmene. Ai o le aso tonu lea na pue ai le ata, na amata ai o na wha malo sia mai i a whautuanga, ma wha asele launga mai le mitanga alwenga le soifua malo loina. E una i ai le tunuu, ina i a tau mawhai e wha o ngā, i a tali pupuni o fonga, i a walawa i a puinga o le wha mai ko viti. O le ata e pei ona da ua, e le ngata i le tamaita i Pārmia, Jacinda Ardern na awai, ai sa wha pefoi ona whaatasi ai le alavata, le kovo na Sili o New Zealand, Dame Cindy Kiro, i a whaapel do tele o whaipule o le Pārmene, whaatasi matupulanga talavou o la tauia sa awai i le tau o fianga o le Pārmene talavou o New Zealand, po o le Youth Parliament, le ana wha umai le so lulu le vaia so nei, i a lātou whelo inga i Wellingtone. E pei ona silo fia, o le Pārmene talavou o New Zealand, e whaatasi i do tonu o le taitolu tau sanga, ona whaia lātou whono tanga whaape nei. O tūpulanga talavou i le vālu se fuluono, ma le se fulu ma le vālu tau sanga le mātutua, mai i tū o le tunuu,
e filifilia mai mo ia wanoa e whaipule o la tui tū Malo. E ona malanga mai ei leo la tau ia i Wellington nei e whailoa ai mafono ai i tonu o le Parlemene e fōlinga oni whaipule. E maua ai e ia tala vau ia le avanoa e tala noa ai i mata upu tau i tū la fono ma awai fo'i i fono tanga wha komitia le maota ma whaia ni ala tau fesili i minista o le Kapeneta. O le neipol kalame ua tele tau sanga o whaanga solo mai o le wha moe moe au tū ina ia mawai e le tūpulanga tala vau la avanoa e wha masani ai i mata upu tau i upu whai o Malo a mai se o le fausia o tū la fono ma le whainga e wha ngā solo ai le tonu o ai e inga wha Parlemene ina ia mawai se au ngā molo la tau tupu ai mai se pe a fia urufale ma a fia i mata upu tau upu whai o Malo i le lumanai. Ai o whaitionga e whaasanga i le tamaita i Palemia i le whai o sana tali pupuni o fofonga i le taimi na pue aido lata wata na ia whaasana lau i whesota inga tele wawave e mafua ona o le taimi nei o loo iai New Zealand i se tūlanga māua lunga o le pipisi o le COVID a toa ai ma le mai o le flu. Ia mai o loo iai ia whautuanga mai fo mai whaapitoa i mai pipisi le tonu o New Zealand. Ina ia whaai tete tangata uma i le nei tūlanga mai o le whautuanga au tū o le pui pui inga siri lava o le whaamalosia leo le whaia o masks ai mai se i le tonu o whale ma no fuanga e tumu i ai tangata ma no fuanga whaitele. Nā whaaria mai e le tamaita i Palemia sa talo sanga ane ia le au pue ata mo i lātou uma o loo au fia i le nei ata to tele ina ia talai ese a lātou masks po tali pupuni o fonga se i uma o na pue lata ia ona toi whai la lea. Ta ua fo i Jacinda Ardern e ia le sasi i mea uma mai ua ngā ho i le tūlanga ia awale a ngā i luma. O le tamaita isa a vea mua ma Palemia o New Zealand ia Helen Clark sa ia whesilingia le mafuanga na le whaiaini tali pupuni o fonga o Jacinda Ardern ai maise o lātou uma sa o fia i le ata le nei. Ia a lea e whea ngai lea tunu o ma le whainga tā o le whaamai COVID i le nei taimi. Ai e le ngata ia Helen Clark ai sa wha pe fo i ona whaiti o ina ia le tamaita i Palemia e le lisa a vea te luai ma sui Palemia le fionga wawasa mānaia Winston Peters. Ia ai usi mai pea le whaafonga. O le vai aso nei foi lea sa tali malo ai ia le tamaita i Palemia ia Jacinda Ardern ma le malo New Zealand i le Palemia o le malo ni we o le li swafa ia Dalton Tangelangi o lo asia si mai o ia i Wellington e te leni talanoanga sa fiai le Palemia le nei o ni we a o iai o ia i le laumua e au fiai le sei nia o se whengai inga fou o le wā whapaanga a New Zealand maniwe e pei ona sa whaatino inai i le wā ma le Palemia o New Zealand. Whaalia mai e Jacinda Ardern o le sei nia o le whea ngainga le nei uatangi ai le loloto o so tanga i le wā o Malo e lua o Niue ma New Zealand. E ngā lulue whelangolango mai ai i mata upu taua ma leo ngā ai mai se o whaafi tauli o whengai mali nei tūlangi o le ke lope. O whainu mera lata mai nei ia le Malo o New Zealand, ua whaailoa mai ai na pa u i lalo ia le a whaai o tangata o lo lato maua le benefiti i le tono le tausanga a toa lea ua mawaya tunei. Ai peita ai,
o lo fi nau le tua ngai o le parlemene, e te tau i le malo o na whaia e nisi fuafuanga, e una ia ai tangata o lo o maua le benefiti ina ia o e whai ngā luenga, ina ia wha malia i nai le mau lunga o le mana o i le taimi nei, mō ni tangata whai ngā luenga i le tonu o le tunu. Pei fo i o na wha whonga mai e tātou Talofa i le nei vai aso, o wha mau maunga au pito lata mai nei a le mtanga luenga o le ati na e tele le Ministry of Social Development na wha alia mai ai e wha pēr tolu se lau wha se fulu wha afe ono se lau lua se fulu lua le a wha i o tangata e te tau o na o e whai ngā luenga sa o lātou maua i le benefiti i le kuata lea na wha uma i a iuni. O se pa u lea pe a fua atu i la wha i e tolu se lau lima se fulu wha afe, fitu se lau wha se fulu wha, sa iai i le tausanga taluai lua afe lua se fulu tasi. Ma le tolu se lau lima se fulu ma le tolu afe, wha se lau tolu iwa i le tausanga i ona tua lua afe lua se fulu. E o le vai taimi lea na matua i longa o na maulunga aila wha i tangata na fia i le wha mai ko viti se furuiva i le tonu o New Zealand nei. I le tonu o le tolu maasina lea na uma ia iuni o le tausanga le nei, e se lau fitu se furu afe, fitu se lau ono tolu le a wha i tangata sa o lātou maua le benefiti a o sueni a lātou ngā luenga, lea ta ua o le Job Seeker Support. O se pa u e se fulu tesi ma le tolu pasene, mai la wha i se lau iwa se furu afe, lua se lau ono se fulu sa iai, ia iuni o le lua afe lua se fulu ma le tasi. Sa mai tau ina fo i le pa uifo, o le iwa tesi ma le fitu pasene o la wha i o tangata i le vaenga ia wa sa uni e ngā rulue, le work ready category, mai le se lau se fulu afe, fitu se lau iwa se fulu, ile se lau afe ma le valu se fulu ma le ono tangata. O se whaalinga mai i le tama i tai minsta o lati na e tele ia ka mel se puloni na ia tauai o le vave o le tali atu o le Malo New Zealand i le COVID-19 furuiva na mafua aio na vave maua i ngā luenga tangata sa mana o mia se viso swani mai le mtanga luenga le MSD ma mafua aio na pa uifo i lalo le a whai o tangata o lo maua le benefiti mai le malo i kuata ia ua mawai atu nei. E le ngata i lea, sa wha mawhaina mai fo i ka mel se puloni. E le o i le wha se lau valu fitu afe, lima se lau, le a whai o tangata o lo maua le benefiti au tu, e pei ona sa valo ia i le ofiso le tupe, e te tau na o ia i la whainga lea, i vai taimi amata ina ua tula i mai le COVID-19 se fulu maleiva i le tonu o New Zealand. Na ia ta ua foi o la whainga atoa o tangata o lo lātou maua i le taimi nei le benefiti a o sa ilia lātou ngā luenga whape ai ma le benefiti au tū e se lau afe ma le valus furuono pe tusa lea o le tolu tesi ma le 2% o tangata e ma whai o na whai ngā luenga. Ma o lea whainga e tāla whea ngai ma le fua o tangata e le o whai ngā luenga e pei o na whaalia i le ripoti e le suenga o tangata whai ngā luenga le e whaingoina o le Household Labour Force Survey. Sa whaalia fo i le Minister o lo o tele lava ia se ngā luenga i le tau na whaatino ai adi di mai o lo so longa le lei lava fuafuanga ale malo ma le tūlanga o fuainu mera e tusa o ngā luenga a toa matangata o lo maua e la tau le benefiti po o le feso swani mai le Malo New Zealand. I le tono o le tolu masina lea na whaai wina ia iuni, e luas furono afe, tolu se lau tolu sfulfa, la whainga o tangata na ave e sea mai ai le benefiti na o lātou maua, ona ua maua lātou ngā luenga tū mau. E au fia ai, le valu afe, wha se lau wha sfulfa o tangata, sa o lātou maua le benefiti au tū po o le main benefit, mo le umi, e siri atu ma le tausanga a toa. Ia ae pei lava o mea umo le soifuanga nei, e iai lava le au whai tio ma le au whai fai upu. Aua, o le manatu ma le taofi,
o le sui o le patia le National, i mata aupu tau i lati nae ma le saonga le mulau tele o tangata, le tamata i whaipule o Louise Upston, na i a tawai, ua le mawhai le malo o lo tu nei le foe, o na tonga fiti le to tele o tangata, ua whaalango i le benefiti mai le malo. Na ta ua e lea tamata i whaipule, e ui ina tele awa noa whai ngā luenga o lo whaasara lau i tu SS o le tunuu i le taimi nei, ona o le fia maua ni tangata whai ngā luenga, ai ua ia maita wina e siri atu i le 5 afe, le a whai o tangata o lo o lato maua pēr le benefiti a o sueni ngā luenga le job seeker benefit, o se a whainga le o sili mau atu na i lo le tūlanga sa iai i le taimi na tūlai mai iai le whai ngā mālo le iwa i le 5 tausanga o mawai. Na ta ua fo i le tamata i whaipule, ia Louise Upston, o loo fia i lea fwai numera, le sidi atu i le se fulmal tasi afe, lua se lau o tangata, e i lalo ifo le lua se 5 tausanga le mātutua. O se vaenga i le tau na maua ni alatu ngā luenga i so se mantata, o loo mana o mia i le taimi nei, e iai ni tangata whai ngā luenga. Na ia whaali foi, o le mea upito sili o na whaale tonu, o le to tele leo tangata o lo maua le benefiti su e ngā luenga, mo se taimi ua sili atu i le tausanga, e tusa ma le 5% ua maua lungai, na ilo le mesa iai i le tausanga e lua afe se fulu ma le fitu. E ai pei ona silafia, o le vai taimi o le vevela o le COVID-19 furuiva i New Zealand nei, sa i longa o na maua lunga ai la wha inga o tangata e maua i le benefiti su e ngā luenga. Ia iuni o le lua afe se furuiva a o le i o mai le wha amai COVID se furuiva na o le se furu walu afe na maua lunga ai la wha i o tangata sa maua le i tu a inga o benefiti na i lo iuni o le lua afe se furu ma le fitu. E le ngata i le vaenga wha upwhai o le National, ai sa fa pe fo ina fai tio ina e le patia le act ia fo inu mera nei e pe ona fai lo mai e le malo New Zealand i le nei vai aso. Sa fe siringia e le sui o le act le mafuanga wa le mawhai ai e le mtanga luenga o le MSD ona una ia tangata o lo i le benefiti e o e fai ngā luenga ai o lo tele company o lo tausa ili ni ala tau tangata fai ngā luenga i le taimi nei. E launga ta sia pāti nei e lua i le whai tio ina o le whai ngā māloa le Labour i le tū ua lātou wha amatala ina o winga whai le mū ma winga e pe i wha pele e le Labour i e tangata o lo wha lango i le benefiti mo le tausinga o le soifuanga masani. O ia tulanga, ua manino mai ai o le manatu o pāti nei e lua i le tū ngai o le Parliament o New Zealand e le te tau i le malo o na whai le mū ma wha tele ngese ni whai unga e winga i tangata o lo wha lango ma soifua i le benefiti a le malo. Ai te tau o na wha malo sia tau mo whainga e una i ai tangata nei e te tau o na whainga luenga ina i o e whainga luenga ma ia mō lia i le wha amasinonga e tangata i le tausi sia ai inga ma tuutu unga o benefiti o lo o lātou maua. Sa wha mawhaina i whai tionga le tua ngai le tūlanga pa u i lalo o lau wha inga o sala sa whaia e le mtanga luenga le MSD mō tangata na le tausisia ia inga o lātou benefiti i le tolu masina le na uma i a iuni. Lea sa tula i mai le 5 afe, 5 se lau malus ful tolu le a whai o se pa u maua lalo pe a whaatusa le i le 5 afe 5 se lau tolu sa iai ia iuni o le tausanga lua afe luas fulma le tasi. Ai o le mafuanga o whaasalanga nei le MSD o na o tangata na le o atu i awa noa sa whaatulanga mō la tau e tala noa i nai ni ngā luenga. Ai le ngata i lea o le sa uni e whai ngā luenga sa le tau o na ngai atu iai. O le maasina na te nei sa whailo ai whalawa i tele i se lipoti a le vaenga whaasa laua le News Hub e whapea
e lata i le se lau wafe tā la na wha alu e le Malo e wha asara lau ai awa noa whai ngā luenga ani company tū maoti e ui ina e matua atu o tele tangata i le lisi o tangata o loo maua le benefiti a le MSD. Ia peitaila o le tau fia po o le finangalo whaalia o le tamaita minsta ia Carmel Sepuloni o le whainga e le oni whaasara lunga whaapis nisi moni company tū maoti ai o se feso swani lea ma se langolongo sua le Malo i le sa ilinga o tangata whainga luenga o loo mana nao iai i e company. Sa wha mawhaina fo i ele minsta o le tele o taimi e le whetaui i a to mai ma ngā waa o tangata i e le lisi o benefiti le Malo ma ua tauna whainga luenga ma ngā waa ma to mai o loo mana o mia i awa noa whainga luenga e whaasara lauina e company. Ia ai i le nei hoi vai aso e pei o na mai ta watu i le ngā solonga o me di tupu i tono New Zealand nei e le ngata i le mawalunga ma le taunga tā ua o i ai le tau le soifuanga ia o le fo i o matua i longa o na pipisi le wha maa i COVID-19 ai mai se le flu i le nei vai taimi vai whanua o Aotearoa. Ea mai o loo whautua ina malosi ai le mtanga luenga le soifua maloloina tangata uma ina ia whao ngā talipupuni o whafonga po o masks i no whanga fo i tele ia mai se ono whanga e pei o whale o loa di tele mai si whale tumu i ai tangata e tau wha aititi ai le pipisi o le vairusi o le COVID-19 ai mai se o le flu lea ua ilonga o na matua malosi ilo no pipisi i le nei fo i tau malulu. Ia ai o le a se i wawai fo i nei vaenga o le tātou wha se launga ia ona toe wha a wawo tua i lea pe a toe te liu mai. Sa o ta ua i le tātou tala i le vai aso taruai, le alo atu o le pāti po o le vaenga wha upu whai o le Conservatives i le tonu o Peretania i le filifilia o se tasi e sui tūlanga i le tofi taitai, ia e moise fo i le tofi pāle mia o le tunuu, mai se lisi umi o sui a whai pule sa wha alia la lātou wha naunau ngai fia a vea ma taitai. O le la ua mautu mai le taimile nei, ia sui au tu e to lua, o le a whai i ai lea filifilinga, mo se tasi, e sui tu langa i le li o Boris Johnson, lea ua wha ase e tua ngalu mai le tofi taitai o le pati, ai mai se foi o le tofi pāle mia o Peretania. O sui a whai pule lai to lua ua tusi au nei iai, ia le whaafale tui a le pātile nei le Conservatives mo le filifilia o so lātou taitai fōu. E awhi ai le li isa a vea lata mai nei ma min stau tupe e swafa ia Rishi Sunak, ma le tamaitai whai pule e swafa ia Liz Truss, o lo a vea nei ma whai lautusi ia pe o le min sta o ma ta upu tau le vai whafo. Ua atoa le vai aso o wha ngā solo mai le filifilia o nisi mo le palotaina o le tofi taitai. Ia mai o le tele lava o taimi sa mai tawina ia le tūlanga mua ai pea o le li o Sunak i manatu ma le lango a le vasenga o whaipule
Ia pe o le whaafale tui le Conservatives. Ia ai peitai la e tusai o li poti mai le ofisa whaasara laua Peletania po o le BBC o le tamaitai o Liz Truss lea e fōlinga e mafuli iai le langolangoina ma le manao o le totele o sui a wai e tusa ma le lua se lau wafe o le partia le Conservatives o la tautonu ia o le a palota ma la tau filifilia se tai fau. E ali le maila o le tofi tulinga mo le tofi tai ma le tofi pale mia o Peletania. Lea la o le awhitaui ai nei le li nei o Sunak o se tasi sanga lue le fale tupe tele le Goldman and Sachs. Ia ma o ia foi sa whaapongai i le si tia maulunga o la fonga i de tonu o Peletania. Ma le tamaitai le nei o Liz Truss o stasi na liliwane malango i le avesea leo Peletania mai le maketi po le Unio Malo Europa. Le la o ia folo ina le whaiti tia o la fonga tu tongi e tangata pe a whai o le a tūlai mai o ia i le tofi tai. O le memoni po ai lava o le to'olua le nei o le a filifilia ma whai loa mai whalawa i tele i la so 5 o Septema. O le a whea ngai ma le mau whaafi tauli au pito onga ua whea ngai ma Peletania talu ia se vai teimi umi ua tua nai. O le tau le soifuanga i le tonu o le tunu a toa o loo valo ia mai le o atu i le se fultasi pasene i le tausanga. E le ngata i lea ua whaabea fo i ona toa i le teimi nei le tūlanga tupu e o lona tamao a inga. Ia mai tele ia solo te tea tangata whai ngā ruenga ua whaia. Ia ato mo le pau maua lalo ua o ne i aile o ngā o le pauni e Peletania i whi whaatau inga wha le vā o Malo. I lalo o le teita inga le li o Boris Johnson, lea sa so swani Malos i ai Liz Truss, sa i longa ona te te Peletania i wha ai unga mai le Parlemene o Europa i Pele Seuma, i le taimi o talanoanga ina ua se mai Peletania ma le Unio Malo Europa e winga ia aialani i mātū. O le tulanga na le fia te le ai le Unio Malo Europa ia Peletania ma mafua ai se tangi wailuma o le whaamasnonga. E mai ua avelea ma mea e ono tulanga lamatia ai ia nisi so tanga tau fe whaatau inga i le vā o i tue lua le vā leo Peletania ma le Uni o Malo Europa i le lumanai. Ai, o le sailinga o se taitai fau o le Conservatives, e to o se furu ma le tasi le a whai o fui pule sa wha alia lo lātou manao ina ia o i le filifilinga. Ai, beitai o le pālota luna 5, o le pālota whai o fui lea fui pule o le pāti le so lulu na te nei na matua manino mai ai i a sui e to lua o le a tau wā mo ia tu whinga. O le taunu unga o le pālota e pei o na whaai lo mai e le BBC o whaipule o le whaafale tui e se lau tolu fitu whaipule na langolangoina ia le li whaipule o Rishi Sunak. E se lau se fulu tolu sa langolangoina ia Liz Truss ai se lau mo le 5 sa langolangoina ia le tamaitai whaipule so awha ia Penny Mordaunt. O suenga i manatu malangona o le au pālota wātangia mai ai e ono o manu Malo Truss i le li nei o Sunak i le manatu o sui a wai o le pāti. E ma o le tulanga e ono whai ai e le pāti a le Conservatives o na lātou filifilia se taitai e le mafuli i ai le lango o le whaafale tui ia po le vasenga o li i matama i ta i whaipule o le pāti a le Conservatives. O le mai ai o le pālota na whaadia mai ai le tama i ta i o Liz Truss i whafo o le mauta o le Parlemene le nganga whaafitai i whaipule sa lango ia te ia. Sa ia ta ua o le atau mo whai malo si ina ia manu malo o ia le whai ngā filifilinga whaiu. Na ia fola foi a whai o le ave o ia ma taitai ma pale mia fau o Peletania
o le a tau mawhai e tu wha te sia i a le lātou pāti, ia ma wha ngā solo le pūlenga o le Malo i tu langa e mā sani ai le vaenga wha upu whai a le Conservatives. I se whaaringa tu sia le li whai pule o Rishi Sunak i lunga o le Twitter, sa ia whaafita iai whai pule o loo lango ia te ia, ma ia ta ua o le a ngā lue malosi o ia i le ao ma le pō, ina ia mawhai o na whaao ma whaailo atu i tu o le tunu ia fuafuanga whai uma a le lātou pāti, le Conservatives. Ai o le tamata i whai pule ia Penny Mordaunt, le ana e na o le varu pālota na sili ai, pālota trasi a te ia, na ia ta ua muli ane whapea, e le whai ngō fie ia ma ta upu tau upu whai o Malo, e le ngata i na whai ngata, ai e ma whai o na lepeti ai le nofo le lei ma le nofo whālo whani o tangata, sa ia whaataro sanga ina ai le lātou pāti, a le Conservatives, ina ia toe tu whaatasi, ma ngāru lue whaatasi, e tau fofo le mau whaafitauli, ua whea ngai nei ma pele tā nia. O le taimi nei la, o lea ua alo atu sui e te orua, e ta amilo i tu o le tunuu, e feilo ai ai ma sui a wai o le partia le Conservatives, a o tādi ai le aso mo le taimi, o le a whaatangnu ina ai le filifilia o se taitei fau, ia ai whapea e le ngata mo le partia le Conservatives, ai whapea ai ma le Malo o pele tā nia. E pei ona si le fia, o mafua no o pele tā nia i lea tūlanga, ona ua whamalo sia, ona whamawai mai i le tofi taitai, i le lii o Boris Johnson, ona ua to tele fai pule le pāti ua le toe langolango i a te ia, taluai le mau whaafi tā uli lava na adi ma tu tupu mai, ai mai se, o le solia o sā ma tapu sā whaama malu mō le whaama i COVID se furuiwa i tu tonu o peletania i lalo o lana taitainga. Ia ai, usi mai pēr le whaafonga. I le toe te liu mai la o le tātou polkalame. Nā ta ufoi i le tātou tala i le vai aso taluai, ia le tunu ufoi le nei o Sri Lanka, ma mawhatianga o whea ngai ma le whaitau 4 miliona o ona tangata, ona o le tūlanga wha le tonu ua o iai ia lona ta mau ainga. E le ngata ina le aise tupe a le Malo mo fe whaatau inga maisi a tunu o le lalolangi, ai o matua whaina lava ia le tūlanga masani le soifuanga o tangata, ona o tau le aini o loa mai fafo e pei o le suau ma le penisini e mo mia mo fe malanga inga, a toa maisi a wala masani tau le malo si anga, ai whapea ai fo'i ma ni mea tau mafa. Ua whaisi lewa o whea ngai Sri Lanka ma ia whaafi tauli, ma ua le mawhai le tunu ulau tele o na ono sa ia le tūlanga motiva ma le mawhatia ua o iai, ona o le leanga ma le whaale tonu o le whaafoina o la tinae ma le tamau ainga o le tunu i tausanga i tele ua mawai atu nei. Ea mai pei ona sila foi ma tātou mōli mau iai whaasa longa moi whafo o tele teimi e solo te te ai tangata ina ia whaia ia ni suinga ai mai se lava i ta i o le Malo. Se ia o mai nei ina o so ia le maota o le Malo le sa wha mautu i ai le pele stene o le tunu
Ia mai se fo i o le fale o le li pāle mia. Nā matua maofa tangata i le mawa e o le mātango fie ma le taunga tāo nei fale o le Malo, e atangi ai le matua le lei ma le mawalunga o le tūlanga o le soifuanga o tai o le tunuu pe a whaatusa i le 4 miliona o tangata lautele o loo fia maua ni mea ai ma whaale tonu fale e no nofo ai. Sa alalanga e le totele ina ia suia ia tai o le Malo, ina ia avesea i la tau nei mai tu finga o le Malo, ua leva ma ua tele tau sanga o soifua manuia ai e au noa ma se popole i le lautele o tangata o loo mawhatia ma puapua ngai ina ona o le motiva ma le tango lima. Sa no fo ia whaamalosi ai e tangata ia maota nei e lua o le Malo, le fale sa whaamautu i ai le Pelestene, whaapea le fale sa no fo ai le pāle mia manona ainga, ia mai le ai lava ma se leo po se fita na popole pe ano ane i ai i tangata a o la tau tau to oto i lunga o muenga, ia mana nofo solo i no fua, ia ma whapena fo i ona taa ele le to tele i vaita ele po swimming pools o i fale, e fōlinga e atangi ai e o lama fo i leo ma fita la tau o matua fiu i pūlenga leanga ma le whaale tonu o le nei tunu o Sri Lanka. O le mea lana o iai e pei ona tātou mōli mawina i nai vai aso e le i mamao tu nei, na sola ese mai le i Pelestene, soa wha ia kot pai a Rajapaksa mai Sri Lanka, ma ia whailo mai ai, ua wha ma vai o ia mai le to finga Pelestene o le tunu. Ia o le taimi nei la, ma le tūlanga o pito lanta mai, se li poti mai le ai o Colombo, le lau mua lea o Sri Lanka. E wa pe o le stofi, le ana au tasi ai le pāle mene o le tunu. E filifilia se tasi o tangata ua ilonga fo i lana tautua i le tonu o le pāle mene, e whai ma Pelestene fau o Sri Lanka. O le li ua filifilia, e sua wha ia Ranil Wickramasinghe, o se tasi e wha pe ua whaono ona a vea ma pāle mia o le tunu. Mai o le stofi, le ana wha tautoi nai o ia i le maota o le pāle mene i se sauninga whaafoina e le whaamasino sili o le tunu. O le tunu nei o Sri Lanka e pei ona silo fia, e lua se fululua miliona le whaitau a whai ona tangata. Ea mai ua ilonga ona matua mawhatia ona o whaafita uli tau tupe i le taimi nei, ua whainga tā ai le tau singa masani o le soifua i le tūtau i mea tau mawha, ai whapea vai la au mo mia mo tonga whitinga o wha mai, ma mai, whale mai. Ia mai se foi o suau uma penisini e mo mia mo tūlanga masani o le soifuanga nei. E o mai lava la le teimi nei, e le ilonga lava na masuinga ma lie le tūlanga o solo te te a tangata o lo whaia o le tunu le nei o Sri Lanka. Ai ua whailo mai e whapea o se ngai o inga te te mua le nei, i le Talofa solo pito le tunu ua whapea ona ave se ai wha malosi i a se Pelestene mai lona tu finga. Sa ta ua mai foi, e ui ina sa to a file mu le taimi na whaatau to ai le li Pelestene fau, ai e mauti nolava, e to tele fo i tangata o Sri Lanka e le o fia iai i le li le nei ua whaima Pelestene o le tunu, ona nisi fo i ona ia whaale tonu i aso ua tua nai, ia mai o lo nau ia tangata e na ia whaawau pea ona whaia la tau te e whaasanga i le li o Wickramasinghe lea ua whaatau tō nei e whaima Pelestene fau o le Malo o Sri Lanka. I lana tau talanga whalawa i tele ina ua uma ona whaatau tō ina o ia i le tofinga na ta uai e Wickramasinghe o ia e le wo ia ma le ali Pelestene sa iai o Rajapaksa ma lona au ainga ua wha winga ina e nisi le wha punga o se wha ilonga e tau wha mao ni ai e le aini ona sotanga ma le li Pelestene
ma ana whainga whaawai sa pule aile tunu o Sri Lanka lata mai nei. O le li nei o Wickrama Singh e le ngata ina sa avemo pale mia I lalo le te inga a le li nei o Raja Paksa ai sa whai o ia ma min star tupe ia ma te le lava ia lona fia I whiutena inga sa whaia ma le whaalapu tonga o mea tau tupe le lalo langi le IMF, International Monetary Fund, e winga I se veso swani wha aita lafu e tusa ma le tolu piliona tala Amerika e tau tongi ai ta lafu a le atunu o Sri Lanka. E le ngata I lea, aina ta umai fo I whapea, o lo o whaatalu sanga ina e le Malo Sri Lanka I le teimi nei, se veso swani atu mai le Malo ini tia, lea la te tua oi, ia ai whapea fo I maisi ia le Malo saina, ma le tele o isi whaalapu tonga mātunu e la tau te ngāru lue whaapaanga. Ea mai ua whaamatalaina I li poti mai le BBC I le nevai aso ia le tūlanga o whengai mare nei atunu o se tūlanga pangatia mai talusia o le tūlai mai o le teita inga fau e o le awawe mauai se swinga mo le whaitau 4 miliona o tangata o I longa o nā whaina ma mawhatia ia ona o pūpua ngā tau te mau ainga o whengai male nei atunu. O na whai ua tuai leo le tātou tala, e le nei fwoi vai aso, lea ua mai tau atu, sa asiasi lata mai nei, I sa sae tu tonu le Palestine o le United States o Amerika o Joe Biden, sa ia wheai ia le Malo Israelu, a o le iwha wawatu I le atunu o Saudi Arabia, pe on silo fia o atunu nei lua, Israelu, whape Saudi Arabia, o tunu ia e wāwāna lata tele, ma o paanga ia tō tino ale Malo Amerika I tonu o sa sae tu tonu. E mai ui ina tele voi ia whai tionga e whaasanga I le atunu nei o Saudi Arabia, ia ai le mwhai lava ona tu uai ia le tūlanga o so tanga wāwāna lata mai le United States. Ia pei ona tātou mōli mawina fōi whaasa launga mai whafo le nei vai aso ia sa fola ai le li Palestine e le tu ua lava I Amerika ia ana wō ia maana paanga ia I sae tu tonu ai efeso soani pēr iai e ui ina iai ia whai tionga fōi ma whaafi tauli ma sani o nādi mai iai. Ai ole li poti lata mai nei e tusa o le asia singa fōi le taitai o le Malo tele o Lucia le ana ia wheai ia le tunu o take ia po Turkey I le vai aso nei e pei mai tau atu e whapea tui titi a tole minute o whaatori tali le lii o Vladimir Putin le Palestine le o Lucia I le potu sa tuu e wheilo iai ma le taitai o le Malo take po le Malo Turkey o le lii swafa ia Recep Erdogan e oe ai ele iai se Palestine o Turkey ai ua taunu watu le Palestine po le taitai o Lucia e whaatali le taimi o le wheilo inga e ona tutua iala lea na o ia ma sila I te ufungala au ia ai le o iai le Palestine o le Malo Turkey ia o manatu nisi ia taunu sa whai mauti noa lava le Palestine o le Malo take ia lea tūlanga I lona whaatua iane I le wheiro inga le nei ma le Palestine o Lucia ia ona o le maunga tā upu ma le mau whaafi tauli e pei ona tātou mōli mawina I le nei vai taimi I tūlanga I le wā o Lucia ia maisi e tunuu o le lalolangi. Ia o sina o tautonga nao nai mea tutupu fo I le nei vai aso ma le tātou ripoti ma le tātou tala e tusa o me tupu I le lalolangi o aso nei ia e wha moe ia o le afa pena fo I ona toi maua se fiso ta inga I le vai aso I le teime tasi ia ai malo atu I lau sunga tasi I le so ni mai I le tātou po kalame. Malo voi whaftai lau whionga la wano le tāpina ino le tātou po kalame o le nei aso ia malo fo I le
o pe o lo soifua la le awal tatou proklame pe ona masani ai ai asi fa vaenga le no pu mai lau proklame la wano o le vai le pe ona faitio ina fo i le party le national ma le act le fainga malo i le tulanga le taimi le nei o lo iai le te le ngā luenga fo i le o lo mana o mia le taimi nei wa te le ngā luenga ha wale ini au fai ngā luenga wale ini tangata ngā luenga a le alai faitio ina i le act ia te awai se si tu e pe o le fo i mana ia le finau mai le national ma le act i le fainga malo se to eva ai ane lava vaanga le a me se lava vaanga fo le o lo le benefits se tu e le faina i la tu o lo e ala nga te tau ai vaanga le ai mo le vaanga fo o le malo lo si ala benefit ia o le tele nga luenga le taimi nei ma ne fo le una i mai le national ma le actually i le pitu e mo i le lei lava ia si fo e o pi o hanga ai e fa o fai o malo e te tau ana i se fa mtalanga ia au mai le tu ngai o ai pi o le a ko tele le malo ia ai le ai la tau ai le ai manino le sa no nga le minsta e sa o le lei ale fi na ngai le tu langa tele ava noa ai pangalea ele fetau ia nga va o skills ia ma le experience le fi mana o ai ia nga luenga po ava no ia le ai ia ele ma fai ona fa fetau ia pe ele ma fai il malo na fa malo sia company e watu e ina ia ave ese ai mai le benefit o lai tau su eni la tu nga luenga e tala fe ngai mo la tu nga va o ia ia pe ole ole fo sa fai tio mai le tu ngai e fa pe o fa sala lo fu pe advertise fu el malo ia nga luenga company ia le e fo e mane fo le sa no nga minsta i le se me fa pe na o le so so ni el malo le ala ia no fa sala lo ia va ve na mo wonta nga fa nga luenga so le lango le al malo i company mo business ia wa si fo ele ia se temi o le ua nea fai tio o malo ia lau fai pisi nisi lau mo ile sa no ala ia wa fo le watongi mai fo ia le pomu al national mare wa le fo la tar fai nga palota ia o wingo ma sania ia pe o le mai ta wa ia le tulanga sa o ia o le alu i lalo ia la fai o tangata ave ese mai il benefiti ona o mo nga luenga Mari. Ia pe o le meta o mai mau pe ano pe e tutusa uma nga luenga matangata lai fia mau ni nga luenga ai tele lo ko fia fai nga luenga fa lo ele o lo mal mala ma ia ile mele mana o ai le nga luenga mari pe fa pe nga luenga le west te fo ile sa mo ya so na ele mana o mia ni nga va Io foi a o popo ia ia ai bangale ele ai ese pe o le ngangal na pe tatu mai te watu foi le foi porque ma vai nga fa foi o nai tu langa na pe ona tatu ia ne vai aso pa o le mea o lo tatu ia pe fai nga ta o fa mai ia na ona fa manatu tu lo foi ma tu ola lo atu ile pa ia tatu tu no on side se fa nga pe ia le tatu tali puni o fonga mai se pe a nga i sauni nga lotu ia fa inga o fa tau i supermarket ma me tum ia pe ia o masani ia ho il fa o le mask ia la ia se me bolai o fa tu ina mai ina ia tau tau fi ai ia le pipisi o lo ko fe lo le covid nai lo le flu le o pe o pui nga la vai ai sili fo yo na taua le fa manatu i le au matua so se sia o lima se fulu tau sanga o le soifua wanga va mo le tuilo na lua o le busta po le tui fa au popo o le fa mai ia ele anga ia tanga te ile fo mai no ta one le po fe e mau ai le tui ele tutongia ia ai pio nai ma ho fonga na nei fo mai aso ai tau ina monuia la lo atu le weekend ile po ia la fa fonga ia male tatu tunu a manatu o le fa po mo ia nei fa po ponga o le lalolangi o aso nei fa aftai ho ile sunga ya tasi tu i toloma ia le so ni mai il tatu por kalame ai fa soifua